Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawama Mea i pia o tangata
I le suafa man malo lo tātou li whaolo, mātou te o wholo whātu, ma o wholo whātu lo tātou tunu i nei tā fau, i le malei fo mai o lo tātou tunu i whanua fau o le nei aso. O le tai ao le nei o le aso tofi, aso mua ioni, i le nei masina lo naono o tātou le mai, o le tātou wholaunga nei tau sanga luathe lua se fulu maratolu. O le tai ao fo le nei, wa atoa ai le ono se fulu maratasi tau sanga, o lou ma lotu to tasi Samoa. I o sio tātu tunu e whaavai le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngang pa ia. I o le viinga le whaaftai o le whaamanu ma le whaanene tanga e whaafoi le tua le nei tai au. O na uau lia sio tātu tunu, ia lona ono se furu ma le tasi tau sanga. Ia ai o le tau tua nere si ufonga le laumui Wellingtone, ia malana uaunanga le nei tai au, tu inatu alo ia, whaasalaunga, i o le sisi ngā fua, e masauninga umalava o le whamanatui no leono sultasi o sio tātou tunu i le nei tai au. A leo tātou iei nai, na malai tia whau, na malai o le whau tangatangi Samoa, ia wale tātou whaasalaunga le nei tai au. O inatu, ia male lango mai le ofisa, ia o so upole, ma lo le nei tai au, ia le Press Secretariat o le Government of Samoa. Mai moe me le tātou tunu, le la tātou waka i atu, i sauninga umalava o le nei tai arto tuarasi ufongo laumua i Wellington. Ole malu. As we await the arrival of the head of state, Fionga Ilea Malu Ole Malo and Misiofo, we would like to request again for everyone to be upstanding for the arrival of the head of state and also to remain standing for the national anthem of the independent state of Samoa and the inspection of the Card of Honor. Thank you.
Whaftai, hawhiu tōna whanga. Please be seated. Thank you. Le tū te whai toa e nā la sai. Sulu ia i ulutila maulula. Le soifua e whapapau. Ua e a pepele le atunu i lo maoi. Au mai ale sau nei le lofa whanai ai. Ina ua uane le tangata soifua. Na whai e lau lava manta i sau. Le whanguna o le sau o langi maa. Whailo le matango fia o le atua. Ua usu papaofo. Ai ngonga papaongi. Ua o lele wanofo ia sua maulolo. Le aso ua toto te tele, ua tai te tele. Ua mata tawolitia. Ua mata tamali. Le atu wae le whaavai papa o Samoa. Whaafetai lo alofa. O pa ia mama pue o le malai o le whautunga tangi o Samoa. E iei lo mantu tau whinga. O le anta oto. Sau se taibi. O na malele leo le fionga i le au malu o le malo. E anga tonu wai le pa ia mau o lunga. O le whamoe moe o le atunu. E whailo mantu leo ma whongaanga o le fionga i taitai o le malo. Le fionga i tamaitai pālemia. Mātou te whātalo whātu, ma mātou whapeatu sautia maia. Le pa ia mau o lunga o le mauta tele o Samoa. A whiwhia mai matala mai au. Ne ua tātou poto i tia whaunei, ma o le whaamanatuina, o le onos furutusanga, o le malo, onos furutastausanga, o le malo tutu atasi o Samoa. Greetings and welcome to the official ceremony for the celebration of 61 years of Samoa's independence. A very warm welcome to our esteemed guests from the Pacific. We thank you for gracing us. E a te au le awatele, o te whaleo inai le whasilasilanga whalao I tele, mai lana fionga I le au malu le malo. Fionga tu malali I whanova le toa sulau vile lua. E alo I ai le whamanatuina o le onos furutasi tausanga, o le malo tuto atasi o Samoa. Ma o te whaleoina I le ngana Samoa, ma le ngana Peritania. E le suafapai o Yesu Keriso, le ona le malosi umalava, le alofa e whabavau, ona le pule au le lalolangi, e iai pelea I le tua na o ia, e a fio I mea umalava, ma o le pulenga e whaonga ina e tangata o Samoa, e to tonu ona tua oi whasinomia, mai iana tu la fono o se tofi e tu whasolo. Ona ua whaalia e teitai o Samoa, le tatau ona vea Samoa ma malo tuto atasi, e whawai nei lunga o le talitonunga, maumauaa, whakewisiano, ma na tu ma nganuu. Maua tu mau I le whawai o le malo tuto atasi o Samoa o le atunu kewisiano, e whawai le tu o le tama, le tu o le alo, le tu o le ngang pa ia. Ona o le whono whawai, e ave masui o tangata o Samoa, na tali e ina mawhamaonia I le whamai o le malo tuto atasi o Samoa, I le asolua sifurwa o le oketopa, a whei bisalau ono sifuru. Ona o le nei whawai, na tali e ina I tangata anu uma o Samoa,
e se fesili na whātuina ma whaamaunia e le pālota lau tele, sa whaia i la soiva me a whaiv se lau ono tasi, e i lātou wa luas furutasi tau sanga masiri atu o lo lātou soifua. Ona sa whaamutaina le whanotele ma lo whaatasi la so fito i ulai, a whaiv se lau ono se furutasi, le whengainga o le tau sia o Samoa, i lala o le vainga ma lo o whaatasi, ma sa amata whamaluina le neitulanga, i le aso mua o Januari, a whaiv se lau ono lua. Ona sa maari lia tangata anu uma o Samoa e whata waina whaatula whono, lo lato whawae, i le aso mua o Januari, a whaiv se lau ono lua, ma ona uatala whengai ona whamantuina, i le tūlanga e sili, le nei whamanatunga, o le melea, o a ua tui male li whano vale toa suala wi le lua, a o le malo, e tusai mai e inga o le vae ngā luas furutolu puiputasi, o le whamai o le malo tutua tasi o Samoa, o te whaasile silalo ia tuai nei, le whamanatuina o le onos furutasi tausanga, o le malo tutua tasi o Samoa, i le nei aso tofi, mua yuni, lua fe lua tolu. Whaia i lalo, o lana saininga, ma le whaamau whailonga Samoa i le nei la maso. Sainia, tui malele i whano vale toa sula vile lua. Ao mamalu o le manu. In the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, whereas sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by his commandments is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions, as it is now enshrined in the Constitution that Samoa is a Christian nation founded on God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Whereas the Constitution Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960 adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May 1961. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force the Constitution of the independent state of Samoa on the first day of January 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tumeleli Whano Vale Tuasula Vila Lua, head of state, pursuant to Article 23(1) of the Constitution, proclaim that the 61st anniversary of the independent state of Samoa be celebrated on this day, Thursday, 1st of June 2023. Given under his hand and the public seal of Samoa on this day, signed Tumeleli Whano Vale Tuasula Vile Lua, head of state. O te tapa ma le whaaloalo. Lau sunga i le taitai o le sauni. Lau sunga Reverend whaalongo sa pele. Mo le taitai o le nei sauni ngai talo. O te whawhelo i atu i le pai o Samoa. Ua poto i le malai whono i tia whaunei. I ona tūlanga whaaruperupe ina. Tai nane o Samoa o mai moa ma whaafonga tāpua i mai. I maota malawa whapea tawha e fia o ke lope. O maua mai ai le nei sāninga. I se taimi o mua o nā tonu lea o loutou paia. I se sānoanga te tai o le malo. O se upu whaaleanganga i tō mua ailo tātou tai ao, o le nei fui aso i longa o le whamanatuina, o le lona o onos fultasi, o tau sanga o le tuto tasi, o le malo Samoa.
I le mua le Ioane o lona mata upu e wha whai upu e walo. O lo ta ua ai upu ia. O le atua o le alofa lava ia. O se mata upu wha vai moni. I le foi upu a toa e wha pia mai. O se le alofa ua le iloa e ia le atua. A wā o le atua o le alofa lava ia. In the New Testament, we read in the book of John, 1 John chapter 4, verse 8, quote, "He that loveth not knoweth not God, for God is love." The last three words, God is love, is an eternal truth. O le whalau te leino le nā upu moni a wā o le atua o le alofa lava ia. Na tā ua e le apostolo o nuesi. I le whaai loa i le aupa ia i koronito le tūlanga tā ua maualunga o le alofa. Le mua koronito lo na mata aupa sfutolo. Whai upu mua e o i le walu. A whai o te tautala inga ngana tangata a toa ma angelu. Ai le aiso o alofa. Wa vea uma apa me mea ta lili po se su me palo tangitangi. A whai fo ia te au na perofitani ma le iloa o me lilo oma. Wa le mana manama umalawa. A whai fo o ia te au na whātuatua uma e awe ese ai mama. Ai le ai so walofa. O te lea o ngā lava. A whai fo o te tufa lava. O le ele ai lava sona o ngā ia tau. O le o ngā le apostolo. Ina ia o ngā ma whamunia ina le tangata i lana whaatinonga o le alofa. E ao o na sao le mafua anga e whai ai. In the words of the Apostle Paul to the Corinthian saints, he taught the significant status of charity, the pure love of God, as recorded in the New Testament, 1 Corinthians chapter 3, verse 1 onwards, quote, "Though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing." The words, "I am nothing," and "it profiteth me nothing." The Apostle Paul was teaching the principle that the motive, the intention, must be sincere in order for the giver to be blessed. Tātou te odi, fia i le ono su tasi tausanga, o le tūto o tasi. Tausanga o le alofa tū noa, o le anga le lei o le atua. Taita ia mai ai tātou I le aso, ma le aso, ma lea mālosi, ma lea mālosi. E le o mai ma le whainga o fie le tūto o tasi. Te le whainga tā maru tau na whiangai le ala, ma e maua lunga le tau na totongi ina, I le toto, le osi tau langa ina, ma tau I vinga o tātou tua a ma taitai. O e o lo lātou wa ai ma mau, ma le loto te tele, na fofola mai ai le ala mo tātou, ma mo tūpulanga e whai mai, pe ama vai atu tātou. Tātou te whamana tuina lo lātou loto te tele, ma le wa ai ma mau. Tātou te whaalolongia lo lātou walofa, mo le atua, ma le atu nu. A o tātou whamana tuina le ona su tasi tausanga o le tūto tasi. Tau ina si iae le tātou wa ai I whamoe moenga maururunga. Whaale tangata lava ia, whaale atu nuu, wa wha tangata nuu. Wa whaadia lo tātou loto whaafetai, lo tātou watua whaavavau. Mo lona lofa le ma vai, lau tele ma tū mau. Nā o mai tātou le whaola. Ia lofa le tasi leisi. Ina wai e whetalai mai. O le mea lea, e ilo ai e tangata umalawa o so o tō, pe a whai ua o tō whealofani. I o ane o lona mata upe sfutolu whai upe tolu lima. Tau ina ia tangia atu le alofa ma maa o le whaola.
ia tātou upu matala, ma ia tātou whengalengale inga o le tasi ma le isi. E tusa lava pe o le ala tātou whenga wha upu whai, lanu po talitonunga, e tusa lava po le ale tele o tātou ese senga. O le suenga sili o le tātou a vea maso, o le wha mahoni lea o le tātou alofa mo le atua matangata. Mai tātou te whaalia lo tātou alofa mo le atua, e ala i le alofa lea i uso a tangata. E le tala whenga i ala, i le whamanatuina o le onusu tasi tau sanga o le tuto tasi, le tatau o na tātou whaalia, a tili le alofa. Whaalia a tili le onusai ma le whapale pale o le tasi le isi. E awhi ai ma la tau e ese o la tau talitonunga, mai o tātou lava talitonunga. A o tātou whamanatuina le lotu te tele sili, ma le waai mamao o ena mua atu ia i tātou o te talo. O na tātou le whaangaloina, o na whaamanatu, whaailoa, ma avatu le whaafetai i le atua, lo tātou tamaa whaavavau. O le o lona lofa ma le whaamaoni, na au mai ai saonga le mū tātou, e o mai le nei aso. I le whenga inga tuai i le tusi e tautan nomi, na poapoai e tuai mose i whanaunga Israelu, i lau whanua o Moapi, i a tausi i poloa inga le atua. Na iau na ia lātou, ia o atu poloa inga ia lātou whānau. Na ia vea lātou whānau ma whāteita inga ia tunu uma, na whāpea mai mose i le Deuteronomi. Tau ina whae tete oe ia te oe, ma ia matua whae tete oe lava ia te oe. Ni ngalo ia te oe, nei mea na i loa e o mata. Ni te a ese ai lo loto ia so uma o lo langa. Ia e whae lo atu i lau whanau, ma le whanau o lau whanau. I le tele o ngai o inga ma le pisi ai o whamana tuina o lo muri mai. Tau ina awane ngalo, le alofa o le atua i mea uma tātou te whai. Tau ina tātou whaalia le nā alofa e ala, i le tūtū mau, ma le malu e lue i le tausinga o na poloa inga. Ma le alofa whaamaoni le manatu whaapito, mo tātou uso a tangata. We rejoice in the 61 years of independence, years of God's mercy and favor, leading us day by day and from strength to strength. Independence did not come easy. Trials and challenges encountered along the way were many, and the price paid was high, with the blood, sacrifice, and struggles of forefathers and leaders whose foresight and courage paved the way for us, for the generations and for the generations after us. We celebrate their courage and vision. We pay homage to their love for God and country. As we celebrate 61 years of independence, may we as individuals, as a nation, as a people, lift our sights to loftier goals and show gratitude to our eternal God for his unfailing, universal, unconditional, and abiding love. The Savior taught us to love one another. Quote, "By this, he said, shall all men know that ye are my disciples, that ye have loved one to another." End of quote. John chapter 13, verse 35. May we reflect the Savior's pure love in our conversations and in our dealings with each other, regardless of political affiliations, color, or creed, regardless of our many differences. The ultimate test of our discipleship is the sincerity of our love for God and man. And we show our love for God by loving our fellow men. Is it not fitting then that in celebrating 61 years of independence, we ought to show forth more love, more patience and tolerance for each other, including those whose beliefs are different from our own? As we celebrate the great courage and vision of those who went before us, I pray that we will not forget to celebrate, acknowledge, and give thanks also to God, our eternal Father, whose love and faithfulness has brought us safely to this day. In the Old Testament, in Deuteronomy, Moses exhorted the children of Israel
on the plains of Moab to keep the commandments of God. He urged them to teach them to their children, that their children may be exemplary before all nations. Said Moses in Deuteronomy 4, verse 9, quote, "Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them to thy sons, and thy sons' sons." In the many activities and in the busy celebrations that follow, may we not forget the love of God in all that we do. May we show that love by being steadfast and unwavering in keeping his commandments, and by sincere, selfless love for our fellow men. O te loa lo soifua le tua lo tātou tamā e whaavavau. O ia o le tamā o tātou anganga. E whaafofonga matali mai e tātou te talo. O Iesu o le keriso, a pei ona mori mau mai le apostolo Petero, o oe o le keriso, o le alo o le tua soifua. I le suafo o Iesu keriso. Amen. O te talo whamanuia. Our prayer of thanksgiving. Lo mātou tamā o i le langi. I le loto whaatumulia i le anganga whawhetai, ma le whaamau lalo lava. O mātou pūno nou, ma whaalatalata atuai, i lo afi o angapa ia, ma whawhetaia, lau tau singa alofa i a Samoa, ma ona taitai, ma tangata nuu i lau pule whaasoifua, ma mātou au lia manuia ai, le lona ono sultasi tau sanga le nei, o le maa lo tuto tasi o Samoa. Wa mātou mana tui nai, ma le loto whawhetai au ngā tua a, wa o atu i leisi tu o le veli, o e na mua i manai sa ili malo, mo le tuto tasi o Samoa. Whawhetai, mo le tau langa tō ngiola alo walo i Jesu Keriso. Na i o tau atau a veina i ona lunga, ti ngā uma, pua ngā, o whaingata, o popole, o mawhatianga, o ngā sengasi, o anga salama sese o lau whanau. Te talo mo le mana whamaro lo, ma le mea lofa o le whamanga longa o lana tōngi ola, ia lawe i nai i mātou, i lo mātou salamo ai, mālu alua i luma i le aso ma le aso. Mātou te talo mo le manuia o mātou taitai whale tala le lei whatawhaitau langa e fia, mise ai le whapoto ina o Israelu, le ia sao ni ai le lalolangi, mo le fio whalu o mai o le keriso, e no fo tupu i lona mālo. Mātou te talo whapitoa, mo mātou taitai whane mālo. Lea o mamalo le mālo man na siofo, le sui o fono, le sui tō fia, ma le whalitua. Le tamaitai pā le mia, ma le kā peneta, e no fo a min star lango lango. Le fo fonga whetalai, ma sui o le pā le mene, o Samoa. Le whamasino sili, ma le ofisa o whamasinonga. Maua le malosi la le tino, sili le anganga. Le taita ina i Samoa, mo le saonga le mu, manuia lau tele, ma le tamao a inga o ona tangata. Mātou te talo mo pūlenga, ma u whainga aluenga o matanga aluenga. Taita i o pisinisi tu ma oti, o sui o malo mai fafo, ma pa anga Samoa, ma malo whaalo alongia wa pa au mai le nei aso. Mātou te talo, mo li ma whai pule o nuu ma nana whanga, o mātua ma a ingo Samoa, ai maise leri i e, te tūpulanga whai ae. O Samoa, ina i anatou maua le poto ma le atamai, ma le whau tau ta sili ai le matau i lau fio. Pa ana i lau upu, ia loto te tele filifili whaatasi ma lau fio i mea uma. Whamangalo i mātou, no mātou te mālo whai. I o mātou se ma vaivainga. Tātou ma oe le nei tai au, ina ia aua manu, ma saonga le mu. Fuafuanga uma, taurumanga. I le suafa pa ia o lo walo o Iesu Keriso, no mātou whaola, ma no mātou tōngiola. Amen. Thank you, Reverend Elder Sapele Alongo, for the word of God.
and a prayer of blessings this morning. After yatu ilo sunga ile fitum full. E yatea ule abatele te tawai o te tapai ma le whaalalo. Ana fionga ile au malu le malo. Fionga tu malili whano so lau vi vale to le lua mo lana manalenga. Lau sunga i taitai o sauninga, lau sunga elder sa pele whalong. Lau fionga i sui o fono sui tofia, lau fionga i tamaitai pale mia ma le kapeneta ma minsta langolango. Lau fionga i le whamasimusili ma le masenga o le whamasinonga. Lau fionga i le fonga fitalai ma sui mamalu o le fono au au whaitu la fono. Lau fionga le kovana o le malo America Samoa, the Honourable Prime Minister of the Republic of Fiji, the Honourable Deputy Prime Minister of New Zealand, the Honourable Deputy Prime Minister of the Kingdom of Tonga, the Honourable Deputy Prime Minister of the Cook Islands, the Honourable Titular Head of Tokelau, members of the Diplomatic Corps, Whaurulunga o matanga luenga ma whaalapo tonga le malo, pesinisi ma le maenga tu maoti. Le paia o taitai o e kalesia ma le uwhainga luenga tutofia le atua i so se whata whaitauranga Samoa. Le paia maurunga o Samoa ua e ma fio mai le neitai au. Whapea Samoa o lo mai moa ma whaafonga tapoi mai e le ngata i Samoa nei au atunu mamau, o te whātalo whaatu. O paia o Samoa, o le paia wa inga matama ma inga, tu mu mapule i tu au ma la taua. A inga i le tai ma le maa o fonti, ndia lava wa whanga ma poto i le malai o tia whau nei. Whape foe no whapa iatu li tapo inga mau o tato uso i atu tuile manua. I le fio le li ko vana ai meise le tapa tolu le whainga malo. O le paia wasua ma le mai whanua o mai tūlangi. Sa ole ma le lau niu sa e lua. A fio whaatui ma le malu i tō ma upu i le manua teli. Whātalo whātfoi le a fio le paia maolunga o tātou malo whaalolungia mai le Pasifika. Ai meise whaalaproputonga uma manai whanau o poto i tia whau nei. Samoae, o leo o whaifo i manu matoa i langi maalie patipatinga o leonos ful tausanga o lo malo tuto tasi. Wa e manuia fo i whanua lau whatautainga ina watoa pea ulanga langa ma ngalu tau o le vasa sa o tātou fo lau mai ai. O sulungia fo i urungalu le tōtongo ae o maalama o le neitai au fou. Ina watoa pule le atua sili ese i le soifua. O mawhai ai o na tātou whasila whai le laulai o manu le neitai au. O le whamana tuina o le onos fultausanga o lo malo tutotasi. O malo a fua i lau o maua no tātou tai au whasila sila whai. O wao leo walanga le maa o manu ai whawhao le maa o mala. E le whaatiti ai le nganga whaafitai ma le whaamanu le atua pule au au. Ono wa tātou au ria manuia mai le whaamoe moe o le so. O lana taitainga, mamana, o tātou pene ai. O ai e se poto na te mawhaia o na whātato ifo le ua mo le selselenga. Na whātonu le whawhanga uma e ngā lulue. O le alofa tu noa le na o le atua lo whawai ai no tātou malo tūto tasi. O lo ta ui ai Samoa malana whai ngā malo ai meise o na tangata. O te whawhitai ai, whai wala whai ngā luenga pa ia le atua. Whapea le noftatalo o se o tātou tunu i la au tō whanono ngā manu ma tui pea le langi mo Samoa.
I le ngalo tae o ia tua. E ui na ngase toa ai ola pea pule. O lo sufi pea o tātou mauli. I le sao o tātou tua sa saina le vasa fita o le tātou saolotonga. A ngalo fa pe fea. Ai pe manatua I sea. E manatua o na ua malia sua o le vai. I tātou au ngā tupulanga. O le nei o tātou langi o oa masao I maa o malie. O na lala atou whainga taulanga. O le tāua leo le aso le nei. E wha manatu mai e pē I le nei tūpulanga. Ma to le whatu o le soifua sa o loto I a tātou whanau. Ina I aua nei vale tu lima pēta fia lo tātou loto nuu. Ma le loto mau. O Samoa o le tātou tofi mai le atua. Lau fionga le tamaitai palemia ma lau kapeneta. Whapea le loa o le pūlenga whaatonu, whaapetai le tautai. Le vāo ngana o ti iunga I moana, e tūli le lau a manu, e mātai tū le whaamuri o atu. E tūpu pēa matangi I liua waa, o aso e taunga le muai, ma aso e taili ai matangi. Peitai, lo tāpua ia o tū whaiva I le ao ma le pō, ina I wholau pēa Samoa, ma le manuia. Tau te lave le manino, lave fo I le aava. Ina ia malutia Samoa le soifua saonga le mu, ma le file mu. Wha malo fai o le whaiva, ma le ngā lulua e puna wai. Le tātou fo e mua e lafo I le atua, ma wha tonu fo lau, e lona nganga pa ia. Na o fionga le fong fitalai, ma sui malu uma o le fono awao, fai tu la fono, wha malo le tai, whaafitai le pale. O te whaafitai atu I lau tau whaiva, e whili mafua le lei. E mātai tū le matangi, ma whola le lei pae, I tāngu tungutu o ala tanu, a wāta urumanga uma ale maota, au whaafonga tāpuai si o tātu watunu. O lo tau whatua inga tausi, e li poi upo Samoa, ia whaawau pea, ma ia sanga whaau tūtu le salefu singano, sanga iane ai o le langi, a wale ngā luenga, ma lo o tō mala awina. O te whaamawina fo le whaafitai ma le whaamalo I lau fionga I le whaamisunsili, ma li ima tamaitai o le whaamisunonga ma malu o Samoa. O lo tō whitai tunga e so se matawhai oi, mo le malu o le tūla fono, e le se whaiva e whaingo fie. O le mapusanga o le atunuu, ma le tō ainga o ngā sengase o sole ngā tūla fono, ma le pui pui o mersina, o lo I o tō ao. I sanga o tu pupuina, e le atua le tō whāma le moe, a wālo o tō alo whaiva, I le sa ilinga o le ame o tonu, mo le manuia, ma le while mu o le atunu. E le whangaloina le tapo inga Samoa le atunu pele, I le amata mai le pūlenga ma malu a lihi ma whai pule, o sa ao ma aunga whapae, o pale tua ma tausi, o awaluma ma le malosi o nuu, ai meise o matua tausi whapea na ialo ma whanau, o lo tau sao e so se awala I tau ma whenga uma le malo, whapea la au tau tapua inga mau, o manuia I whaiva, a o tātou te itai. E le ngalo le pa ia o Samoa lo alala ma pāpāau I atunu mao, I a inga ma whanau pele. Pāwhitai lo o tau wanga le lei ma lo o tau lo tunuu, e ala I matata ese o lo o tau ngawha tau li maina pea. E fsosoni mai ai, I le atina e ina o nai o tātou a inga I Samoa nei. Pāwhitai foi mo lo o tau sao, I le una ina o le tamau a inga, o si o tātou atunu. E mori atu fo I le whaafitai tele, I le sao tāua o tātou pāanga mai atunu I whafo, ai meise o matanga luenga, o whaalapo tonga al malo, whaalapo tonga tu maoti, kampani ma pisinisi, ma lau whai atina SS, mo au nanga whai pea I le malo ma le atunu, wha malo le tautua, ma loto atunu. Whapitoa se whamitalanga I le tātou ngā luenga whai whaatasi, mo le saunga le mua se o tātou atunu. E le ngata I le saunga le mua na I tinama whanau, o a inga, ai meise le atunu atoa.
Tātou te whaisao whaatasi malangolango polkala me uma, o lo whaatino le malo, e ka le sia, whaalapo tonga tu maoti, whapea nuu mawhio anga, e tapui e saunga le mu Samoa. Le atunu ue, po alama whainga tā, matua tā whalu tātou te whengai, o le tatalo, aua ne ima molu lo tātou whātua tua i le atua. Awa o tau tinonga, mamana o tu ina mai, mo tātou, o mea ele i vaia e mata, ele i langona e talinga, ele i ofoi le loto o stangata, o mea i o saunia e le atua, mo e alolofa i a teia. Whai mai le wha manatu o le whaisalamu, a mu ia le nuu o atua i le lii, o le nuu o filifilia e ia, whai mona lama tofi. O le tātou au penga malosi lea, tātou te manu malo ai. I alofangia le atua, Samoa le atunu pele, i le afua mai maunga te tele se i pā ia maunga iti. Ia le lingifo na whamanuianga i lunga o le tātou malo, o tātou tangata, mo tātou lau ele malisio sio manga. I e whamanuia fo i le atua i a tātou malo whaalolongia, I whaalaulau le atua le ea pe a whai e toi tali watu le uto I whanua. I whamanuia tele le atua I le whamanatuina o le onus fulta usanga lo tātou malo tuto tasi, so I fua mai e manuia. As we come together to celebrate 61 years of our independence, we ponder on God's faithfulness, guidance, and protection over Samoa. We reflect with thanksgiving and praise, for He has guided our course safely through challenges and tests. Today is certainly a day to celebrate the success of our democracy. We remember the sacrifices and vision of our forefathers in shaping our independence. However, on this occasion, we should also, with introspection, consider what remains to be done. We know we would achieve independence in the true sense only when we are able to eradicate hardship and ensure all citizens reap the fruits of national development while having full opportunities to contribute to it. This would be possible only when we learn from our failures and build on our successes. I thank all churches and prayer groups in Samoa. Thank you for continuing to dutifully uplift our country, leaders and our people in prayers and supplications before the Lord. I firmly believe that your commitment to seek the Lord's direction for Samoa is central to why our nation remains peaceful and harmonious. I thank the Honourable Prime Minister and Cabinet for their leadership of the government. I am certain that the milestone achievements for the 22-23 financial year are attributed to meticulous planning and management of our resources. Let me acknowledge the Honourable Speaker of the House and members of Parliament. It is my prayer that the grace of God remains the anchor and flagship of your divine calling as you seek to pursue the best for our people. I thank the Honourable Chief Justice, the President of the Lands and Titles Court, and the Justices of the courts for continuing to uphold the integrity of the judiciary. I acknowledge the contribution of our communities at all levels of village governance and security. Your joint efforts to assist the government to achieve economic resilience and sustainability, health and good hygiene standards, and to uphold peace and harmony in your respective districts and villages play a pivotal role in successful implementation of our development aspirations and plans. We are thankful for the continuing assistance and support of all our development partners.
Your contributions to Samoa in the spirit of genuine partnerships has helped us respond to multiple challenges due to climate change and the recent COVID-19 pandemic that still lingers around the world. To our Samoan diaspora, I thank you for remembering your families and loved ones at home. We acknowledge your talents and valuable, diverse experiences that continue to benefit our country in various ways. As we continue to traverse into the future, we are reminded of the many storms and challenges that lie ahead of us. It is our collective responsibility to empower our people to build our nation's resilience and a diverse economy. If our economy is not strong and we are not self-sustainable in important matters of national security, then we cannot successfully face external challenges. Let us remain united in all our national efforts to create more opportunities for our people, to contribute positively to our development, and to elevate our commitment to ensure the security of our country and families. I pray for good health and God's abundance on all our guests of honor. Thank you for gracing us, and I wish you safe return home. God bless the celebration of 61 years of independence. Soifua Maiemanuia. Ua whaafonga le peia maulunga o Samoa i le malelenga na whiunga I lea malu o le malo. The hoisting of the flag of the independent state of Samoa will be performed by the Honourable Prime Minister me Naomi Matafa. O le sauninga mo le sisinae, o le tangawai, o le malo tutotasi o Samoa, o te tapai ma le whaaloalo lau whiunga le tamaitai pālamia, lau whiunga me Naomi Matafa, mo le sisinae o le tangawai. I wish to caution everyone that there will be 21 ceremonial gun salutes to be fired to mark the celebration of 61 years of Samoa's independence. Please be warned. O whaatinoina, le whiunga le taitai o le malo, sisina o le tangawai, o le malo tutotasi o Samoa, whaelo atu ma le whaaloalo, le mauta nei, meise o Samoa, poto mana I tātou whanau, luas fulutasi, whanawhanua o le awhapapaina, whaamole mole se tau tōna, meise na I tātou whanau. Please be upstanding for the hoisting of the flag of the independent state of Samoa.
Ya, mai si patitele, ya le tuno, mai si patitele mo lewa. Ang yangir tanga vai, o lo malo tu to tasi, I le ono sfurutasi tausanga o le nei whamanatunga. Thank you, Honourable Prime Minister. Can I ask everyone to be seated? Ya, o le ua. Mai as le vai ngau tuol tātou por kalame, o le ua tātou wangai mai, ia le tātou savali whaaloalo, o le ata itai le malu o le malo, ia ona whaasolo mai ei lea, o a o ngam whaalaputonga, o nuu mawhioanga o itu malo, ia e whaapea fo imta ngā luenga le malo, o mawhai ona whaatino le tātou whaamoemoe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now commence with the march past to be led by the police guard of honor and the brass band, and to be followed by the various schools and organizations, ministries around the country. Thank you indeed. Ya, ai au. Nei lua, ya, alo mai e si le fie le tuno I lantou o le asa papati. Test. Ya, o lea laua mata nei tātou savali whaaloalo, ya, pēr na maasani tausanga taitasi, taitaia lea, malu o malo. As is per usual, our Independence March is led by our Ministry of Police.
Ia, o loo taitaia mai, ia le tātou solo whaaloalo. Ia, whionga le komisina, tātou mtangaluenga, whionga ia aua paau, longo i tino, Filipo, ia malu at pulenga, ia mais patpatele, mo malu at malo. Let's give a big round of applause for the Ministry of Police in their contribution, as per usual, every year during our independence celebrations. And behind the honor guard is the police marching band. A round of applause for our police marching band. Ya, mais patpatele, mo paidipu, malun malo. Ia lātou, Tangaluenga Fire and Emergency Services Authority, under the leadership of the Fire Commissioner, Whionga Tanvasa Petone Maunga. Tai. Ia. Ya, olo so mai tua, le official fono ao pai tu la fono. Ya, mais patpatele. Yeah. The next group. Te patipati mai. Tupu matamali i o le tunu o lo langulanguina, le fono awao fai tula fono le tātou wa tunu, malo le ngā lulue, malo le tautua tunu. Ya, o lo so mai tua, ya le aonga le Lotam Fai. Ladies and gentlemen, behind is the Lotam Fai Society for People with Disabilities, established in 1981. One of the longest serving of those schools for those with disabilities. Malo papai, yalum whanau, o tātou laumua, o Lotam Fai, I Vaitele. Malo, pat mai. I tātou aonga I Lotam Fai,
Alo papai le fionga to mai tai pule ma le malo la inga fa yaonga ia pa pel committee pa foi o lo fa tino tato waonga ia o lo so mai tua ia le tato waonga o se nese inclusive education support services I vaiteli lalo va inga le sunga ia sangato bauliko ia ma le malu o le ainga fa yaonga. Senese is one of the programs for inclusive education here in our country, looking after our students with disabilities under the leadership of Sangato Valiko, Ma Lo Faftai. Yeah, olo so mai tua ia le Goshen Trust Mental Health Services. Yeah, se tasi foi o vanga fou, ia olo te le foi lato au nanga. Tonu al tātou atunu. Pa malo atu le taitei fono, ia masui malu o le tātou committee o lo waaia le tātou Goshen Trust. Mais patele mo le vaenga le Goshen. Yeah. Thank you to those who are involved in helping with the mental health. Hello, aftai mais pateli. Na tolo ngafa manei au nanga taua. Olo so mai tua ia le tato Universite ao Samoa, the National University of Samoa, led by our Marine School just down the road here in Munu. A big hand of applause for the National University of Samoa. Led by our maritime program as a key component of the National University services. Ma lo faftai yalum fanau, ia papel malwat pulenga, ainga fa yaonga. La tolo fatinuina lengatwenga da wino alum fanau al tato University. Ai au le sile matata o mai tawina le to tele o tamaitai fa pena ona tau mufaiai nga luenga fa seila o nga luenga ile. Te pati mai mamalo le tata o fia tu lai fa alo ali matamai seis. Wolo so mai tua ia le lakpi Samoa High Performance Unit ia pa pe sui o tato au taito fitu al man Samoa mais pateli mo la to foi wai nei foi pa ngatama o tau ai tato watnu. Behind the Marine School we have our Lakpi Samoa, the High Performance Unit, and members of our Man Samoa 7 squad who have just returned from the World Circuit. Yeah, and of course our under-20s led by Ngadman Mana, Rudy Moores, and team. Ya, amado le fianga ya muliang tele, ya tai malapulenga o tato au lakpi, ya wa foi tau sinyonga na yai lava yaso. Malo, Faftai, give it up for our 7s and our under-20.
Whaftai lo tau sau taua, I lea tina ino le tātou watunu, whamalo I o tau tonga, I li mata mai tai whaiaonga, I malpulenga o tātou au tā alo. Ia, oro so mai tua I le Unilakpi, ia o le tātou Faculty of Education, le FOE, I le tātou Universite o Samoa. Behind the Lakpi Samoa, we have the Faculty of Education from the National University of Samoa, the teachers of the future. Give a big round of applause for those who will be leading the field of education in the future. Mahalo whaftai. And behind the Faculty of Education, we have the School of Nursing, again from the National University of Samoa. A mais patpatele mo lātou o le avea matau soifua I le lumanai. Whaftai tele I le pulenga le tātou universite, whapea I a ainga whaiaonga, ai mai se alum whanau o lo au ina le tātou universite. Ia, ama o te vai atu o lo munmuli mai tua, ia o le ainga whaiaonga I faculties ese mahalo whaftai I mo le tau tua, ma tau ngā. We have a large number of lecturers and tutors and teachers of our National University of Samoa joining us in this celebration. Thank you to the Vice Chancellor and all the staff for your contribution. Mahalo whaftai. Ia, Muli mai tua, le whionga atu Kuisa, Associate Professor Patila Amosa, our first female Vice Chancellor of our university. A big round of applause for our Vice Chancellor. Ia, o lo so mai tua, ia o le tātou a aonga tuspaia, le Rima Training Center, Rima Bible Training Center. Ia, with many, many members from across the Pacific region joining us here. Thank you very much for your contribution to our independence celebration. A mais patpatele mo tātou a aonga tuspaia o le Rima. Mahalo whaftai. Thank you for uplifting this nation in your prayers for many years. Behind the Rima Bible School, we have the first of our schools from the big island of Savai. Please welcome Ngatai Vai Primary School. Tātou a aonga momua man mo tele salafai, ia o le aonga tulangalua, Ngatai Vai. Ai awole silea aonga tulangalua mai le itu malo o palauli lua. Sei pati mai, e whionga tamai tei pule, ma le ainga whai aonga, ia ma le aonga tulangalua mai Ngatai Vai. Mai le itu malo o palauli lua. Mahalo whaftai, I le whionga I pule aonga, ainga whai aonga, ia whapea sui e komiti, mai se anum whanau o tātou lamua. Ia, o lo so mai ei, ia ma le tātou vaenga Samoa Land Corporation, ia lalo te inga, whionga ia ungia. Mahalo lava whaftai, I malo tulenga, ia mo lato sao tāua, tonu al tātou malo. Whaftai tele, le whionga laun fausia, me pulenga malos. Aftai do tofa ngia petelo ya man malu le au painga luenga al tato salasi por Samoa Land Corporation. Ya olo so mai nei ya mal tato a onga preschool mai nu fo Baptist ya ai nga pa ya onga kula onga ya pa pe matua ma lo pa tai I tato a onga preschool. Ya ma soy ya mal tato nu fo Baptist Academy. Ya, alum whanau, tātou aonga, lalo wa ainga pule aonga, ma le ainga whai aonga.
Malo, whaatai, mais patpatele, mo tātou aonga, nisi aonga tō tele. Talu na whaavaina. Malo, whaatai, madwa tūrenga, mai se mātua. Malo, whaatai. E pati mai, Ya, pati mai. whaatai le lava i lau sunga. Pule aonga sene se pule, le pule aonga, ma le malo la inga pai aonga ma mātua, ya mai se alum whanau. Tātou aonga a mata, papele aonga tulangarua, a New Folk Baptist Communities. Pati lango matua. Tau mwhai mai o nai whanau. Ia, o lo so mai nei tua, ia ma le tātou vaenga o le Accident Compensation Corporation, ia lalo le vaenga le whionga ia Matawheo, Makilita, ia ma lola muliang tele Makilita, whamaruru atu. Ma lo, whaatai. Se pati mai, mo le whaaloalo. Whionga i tamai tei pule, ma le pulenga. Maru. Tātai tere lau whionga mulianga, ia ma le paia o le pulenga, ma lau whaingaruenga o le tātou ACC. Ia, o lesi lea vaenga tāu foi, o le vaenga the classmates of 1981, ia o lātou nei nā onga mai ai lava le apia infant, whaasolo mai ai le kolisi le fifi, ia na whaapena ia na oi. I kolisi SS, ia o lātou mawhtanga o lo tū maupea, the class of 1981, lātou na awina i lalo le whionga ia the late Dick Bishop, ia na avea ma lātou kule aonga, whaapai tere. Hello. Maro, whaapai, ia, o lo taitaia i le whionga le tamaitai minsta, ia whaapea, ia tamari mwhai launga i tātou lātou senga, malo whaapai, senga tasi iwa waltasi. Ia na so mai la ia le tātou waonga tulangalua Samoa Primary School mai Vailele. Malo, whaatai. Pātai tele leo. Whionga tamai tei pule. Malo la inga pai aonga. Ia mei se mātua o langangoina wha moe moe o alum whanau nei tai au. Malo la vai lau whionga le tamaitai pule, pa ia le ainga pai aonga, pa pea alum whanau, mō tū sau tāua. Ia, o lo so mai ei, ma le tanga luenga o puna oa whanātura, ma le sise o manga, MNRE, ia, mō la tō fwoi sao, i datou Singafu a nei aso.
Man. We now have the Ministry of Natural Resources and Environment with their contribution to our celebrations this morning. A new group that has come into the country in their service as well. Yeah. Hello, right. Approaching is the committee, Women's Committee from Mangyangi, led by SGN from Mangyangi. Whafteitele pati mai, ia mole suita mai tai, ia malu o le committee a Mangyangi. Ia na so mai la ia, ma se tasi o kolisi to tele lava o le kolisi Samoa mai Vaivase. One of the biggest schools in the country, Samoa College from Vaivase, under the leadership of their principal, Karene Fasila. And I see it's the whole school from year 9 right up to year 13. Thank you to the students of Samoa College. Tele, ya nisi foi o taitai al tato malo, mana whaingaluenga malo, ia whape foi au nanga SS le atunu. Sa oina i le tātou polisi o Samoa, ma lo whaftai, le pionga le tomaitai pule, ia whapea, ia le ainga whai aonga, ia ai maise, li tomaitai aonga, a le polisi o Samoa. Ia, mo le si fia foi o le tausanga nei, e whailonga ina ai, le fitus full tausanga, talu na whaavae le polisi o Samoa. This year marks the 70th anniversary of Samoa College, the service of this school to Samoa. Many of our leaders, many of our workers in government, business, in all fields of our country were once students of this established school in our country. Yeah. Yeah, la wa nga sono mai I le vasenga fai o le tausanga so Malo, paptai ya tutur panau. Now leading the school in its 70th anniversary. Congratulations, Samoa College, for many years of service. Malo, paptai, pionga ito may taipule, malaing nga payaonga, ya mo ngaluenga la awino alom panau o tato watunu. Ya ai muli mai tua le ainga payaonga ya o le papot potonga o li mai tai tama mateni tuai a le kolisia Samoa po le skopa a mais patele o la tona awina I le kolisia Samoa. Behind the staff of Samoa College, we have the ex-students of Samoa College. Many leaders in their own right, in government, in the business sector, in the private sector, all have served Samoa diligently in their respective fields. Malo paftai. Whapteitele lo tō sao taua, ia I lea tina ina o tātou watunu, e pe ona atangia I lautou moto, ata mai e tautua Samoa. Ia, vai atu o ro'o iai koe manisi o tamari, o ro'o whapenana au mau I atu nu mau, ia o whapenana o mai lava. Mo le wha moe o le tātou malo, ia malo lava tele ai, ia
Ia, so atu e tua, se tasi koe o aonga, tātou atunu, pātua tua Christian College from Vaitele. Pati mai mo le aonga, maualunga le kolisi whaitutua, ia le kolisi e tasi ale Kalesia Peace Chapel, te tono le tātou atunu. Alofa pēnao na o tawina ai, ia le mamaluo, whanau le a tātou atunu. Alo, patai. O le awhainga le aonga nei, wa lua selau 5 alum whanau, o lo aoina i le tātou polisi nei o le patotua i Vaitele lalo le wainga le pule aonga ia se lepa senga tipumaa. Ma lo lava le whaftai i le whionga le tomaitai pule ma le ainga whai aonga. Alo, patai. Ngā soro mai ai wasenga taitasi. Alo, patai, whanau. Ia, ai mese le whionga tamaitai pule, patai tele rawa, ma le ainga whai aonga, ma lor ngā lue la o ino alam whanau ala tunu. Ia. Ia, pa maruru atu. Tamatuai, ko tama matene tuai el kolisi, whatutua, ia o mulimuli atu i tua le savali el kolisi. Ia, na so mai lola ia o tātou aonga tu whātasi le tu malo sa lenga mua, o le tātou aonga tulanga lua, sa mata i tai, sa mata i uta, ia man mo tele sa la whai, mais pat tele mo tātou whanau, mai tu malo sa lenga mua. The students from the 3 primary schools from Salenga number 1 from the Big Island of Savai. Thank you to the 3 principals and staff and those who are leading our students in their contribution to today's celebration. Next, we have the Water Flows Ministers International as they continue to spread the good news of the Lord here in Samoa. Thank you very much for all of your work in the country. All the time. God is good. Malo whaftai, ia na so mai nei tua le asfitu, le kalesia asfitu Samoa, ia malato aonanga ese, a mais patatele lava mo le kalesia asfitu. Ia lea lo te vai atu, o lo iai vaenga ese, mai sa lavalu mo puipaa, ia o lea poe o lato, o mai mo lato sao, o wā pailonga ina o le tātou singa tua, le ono sutasi tau sama, o le tātou tutua tasi. Alo, whaftai. Ia, lo so mai loa, ma le tātou mtanga luenga, so ta inga, pamtananga, pa teknolosi, po le MSIT, Ministry of Communication and Information Technology. Mais patele, mo le awananga le whionga le tomaitai pule, ia pa pea le pa io le au whainga luenga, ia mo la tau koi awananga, tonu ala atunu. Haftai. One of the very important ministry in our country, in the development of our country, and of course broadcasting live
the celebration and commemoration of our 61st independence. Ia, so mai loa ma le tātou kolisi, mai le tuatane, mai le motele I Sarafai. Followed by the I Tuatane College, led by the principal, Saleh Faltolu, all the way from the big island of Savai. Yeah, Se pati mai mo na ialom being the flag bearers of their individual countries. A big round of applause for the University of the South Pacific, the students and staff. pati mai, Yeah. pati mai mo le tau mwhainga le Universite au au, le tātou itulangi. Yeah, Malo Pito, Minak Bakalevu, to students of the USP School of Agriculture at Alafua. Well done. Malo lava to all of those students from around the region who are currently studying at Alafua. Malo, Baftai. Mahalo, and I see behind them members of the staff currently working up at the Alafua campus. Ya, mahalo, Baftai. Ia na so mai na ia o le kolisio sanganga mai a whenga. Mahalo lava I alum whanau o lo awina I le tātou kolisi sanganga. Mahalo, mahalo. Ia, mori atu Paftai, lau whionga le tamai taipule, ma le paia le ainga whaiaonga, ai mai se alo whanau o lo awina le tātou kolisio sanganga. Mahalo, Paftai, mo le tau sao tāua I le nei tai au. Ia, ma so mai e tua le All Saints Anglican School I mai le fifi. Under the leadership of Chris and Rachel Solomona, Malo Paftai, to the students of the Anglican All Saints School. Ia, o lo so mai e tua, ia, le ofisa, tātou komisio lau whaingalwenga le malo, the PSC, ia, o lo taitaia poe lea, ia se tasi poe o komisina le tātou komisi, ia whionga ia ngā tolo ai, pa ana tili a whamsanga, ma lo Paftai, ma le malu al pulenga, ma lau whaingalwenga. We now have members of our Public Service Commission. This is the commission that all of us public servants must answer to. Ma lo Paftai, I tau ngā luenga. Ia, na so mai lola ia, ma tātou kolisi mai le pā ma lo te whanga, a mai spatpatele mo le tātou kolisi. Next is the students and staff of Le Pa Lupanga College.
mole atu whaptai tere, i le whionga le pule aonga, ia lewa nai, ia papea la inga whai aonga, mō le tau sau tā ua. Ia na so mai la ia le vaenga le family health, ma lo lava, le mō le tātou ngadwenga ma le aunanga, ia so soani, wā poi ia, le soifua maraloina ma le tonu al tātou watunu. Ia, so atu loa ma le kalapu o le Green Force, ia, mō lātou sao, ma lo papai. Ia, na so mai la ia, le aonga tulanga lua, mai Waimea. Next is our primary school from Waimea. Olo taita ia, le whionga le pule aonga, ia fui maono walesi. Ia ma, ia o le ainga whai aonga, mai se ia alum whanau. O se tasi fo nei aonga tonu al tauranga, e se le tōtele. Iwa se lau, walu skul ma le fitu. Le au whainga o whanau, o loa au ina le tātou aonga tulanga lua i Waimea. Ia, o nei pai tausanga, wa atoa ai le ono sfutasi e tausanga, tanu na whaavae le tātou aonga tulanga lua nei. Waimea Primary School happens to be one of our big primary schools in the country, with a total number of students of 987 students enrolled in this school. Ma lo whaftai, i lau whionga le pule aonga pui mono, ia whapera inga whai aonga, ma le malu o alum whanau, o lo au ina le tātou lau mua. Ia, alo muli mai tua, le whionga le tamaitai pule, ma le sui pule, ia whapea le pa ia o le ainga whai aonga, ia whapea foi sui le komiti, o mātua, o lo whapea nana lango ina le tātou aonga i Waimea. Ma lo whaftai. Ia, ma so mai nei o le tātou kolisi mai anoa maa. Mais patpatele mo le tātou laumua. Ia, lo o taita ia, i le whionga le tamaitai pule, ia whapea le ainga whai aonga. Ia, e mai se alum whanau o le tātou laumua. Maro papai. Mai tauina o se tasi nei kolisi tō tele. Ia, whaftai tele lau tau langlango, whamoi moe le tātou atunu nei tai au. Ia na so mai la ia o le tātou aonga tulanga lua mai Mota. Next is the Mota Primary School. Malo, whaftai. Whaftai tele lawa i lau whionga le pule aonga, ia whapea ainga whai aonga, mai se alum whanau o tātou laumua. Se pati mai. Maro, whaftai. Ia, mare, ainga whai aonga, o lo muli mai tua, mais patpatele, mo la tau o lo au ino alum whanau, tonu o tātou aonga i Mota. Ia, na so mai la ia o la aonga le kalesia Metisi, George Brown Primary School, mai Whaleula. Yeah, next is one of the schools under the Methodist education from Whaleula, George Brown Primary School. Yeah. Alo, papai. Ya lum whanau, mai se pule aonga, mana inga whai aonga. Ia. Ia, mole atu whaftai, sunga al whawhengainga, Reverend Fawor, ia, mole tau sao tāua. Ia, se aonga tō tere lawa,
e fitu se lau tolu sfulu ma le wha le awhainga o la tau o lo aoina i le tātou a onga tunanga lua Sios Palaunu i Whaleula ma lo whaftai. Whaftai tele lava i lau sunga le whawhengainga ia matpa ia o le ainga whai aonga mo le aoina o alam whanau o le tātou lau mua. Malo. Paptai, mais patele, mo tātou whanau, o a onga le kālesia me tisi i Whaleula, tātou laumua o Sios Palaunu. Ia, ma le tō tele o mātua, sui o le komiti, ia, la tau o lo soani, i sunga le whawhengainga ma le ainga whai aonga, wale o ino alam whanau, ma lo paptai, mo le tau sao tāua, i le awawino alam whanau. Malo. Whaftai tele. Ia, alo, muli mai tua i le tātou a onga le kālesia me tisi. O le kolisi a lulu muenga fau, mai mārua. Ia, se tasi koe ia onga tō tele, nima se lau ono sifuru ma le walu le au whainga o le whanau o lo a oina, i le a onga le kālesia, papotonga perisiano sa Samoa i Marua. We now come to the students from Little Moingafo College, one of the schools under the Congregational Christian Church of Samoa, based at Malua. Malo paptai, yalum panau o tātou wa onga Little Moinga, mo le tau sao tāua i nei tai au, ia, tim mai tai whaiaonga, ia o la tau o lo awawina o alam whanau, sunga i whawhengainga ma lātou whaktua, ma lo ngā lui. Ia, ma so mai ei, ia le tātou aonga tūlanga lua, mai Wharewha. Coming up next is the primary school from Wharewha, located on the east coast of the main island of Upolu. Ia, ma lo atu, i lau a whionga le tamaitai pule, ia papea le paia o le ainga whaiaonga o lo awino alam whanau o le tātou lau mua. Ia, ma se tasi nei o aonga tō tere lava o le aonga Aspitu, Samoa Adventist School from Lalavaya. A big hand of applause for the students and staff of Samoa Adventist College at Lalavaya. Malo, whaftai. Whaftai. Yalom whanau o tātou lau mua. Ia, o le awhainga o tamaite e lua se lau sfulu lima o loa o ina i lātou kolisi, a o le aonga tūlanga lua, e ono se lau tōru sfulu mani whā. Mau ai lau whainga, walu se lau whaiva, alom whanau o loa o ina tonu o le kālesia. Mo le atu whaftai tele, i le whionga le tamaitai pule, Mrs. Tepora fui mono, ia ma pēr la ainga whaiaonga, ia mo lātou sao tāua. Ia, so mai tua, ia, o le tangaluenga lo officer of Amsinonga, Ministry of Justice and Court Administration, that now leads us. Yeah, led by their CEO, Whionga ia Pari, John Tamalangi, ia, Papefoi, ia Whionga i Whamsino, ia Masina Lupe, ia, pena nisi foi o lau whaingaluenga, o lo papenan taita ia la tau savali, paftai tele lava i lau Whionga Pari, sunga i le Whionga le Whamsino,
Masina lupe mo le tau sao tāua. Alo. Whaftai tele lo tau sao tāua le ngā whatau limaina o le ami o tonu i tono le tātou atunu. Whau au pēr ngā ruenga lelei. Samoa, ia whaper malo tokelau, ia lalo vainga le kālesia spitu. Se tase nei o vaenga tāua i le atina eina o tomai maanga waa o tupulanga talavou o le kalesia i ai mta upu so se mta upu o le poto salalau i a maanga psotai. Continuing on, we still have the youth group of the Seventh-day Adventist Church here in Samoa with the mission of both Samoa and Tokelau. Mahalo papai, yalum whanau, nau talavou o le kālesia sfitu, mō le tau sao tāua i tātou whamoemoe ni tai au. Ngā amata i tu tonu o le atunu. Mahalo papai, i le tātou por kalame o le ECE, ma lalo le vaenga le faktua, le whionga ia Queen Mary, ia ma lo lava le soifua, ma lo ngā lue i la awino o alam whanau. Ia, so mai e tua o le kolisi o West Sile mai whareula, one of the big colleges under the Methodist education, Wesley College from Whaleula. Tai o le pasenga lia 9, lewa o mai nei, ia so mai e malia 10. Se pati mai mo le whaaloalo, ia ahalo ma whanau, au tauina i le kolisi o Wesele, le kālesia metutisi. Lo, papai. Ia wanga mai le visenga surmalua. Ia alam whanau o le tātou laumua, ma lo papai, le tātou laumua i Whaleula. Ia, pai mai loa i le pasenga sultolu. Malo papai lo sungat papengainga. I Mali. Kuda onga papea ia le. Ia la inga pa ia onga.
ai mai se alum whanau o tātou polisi, Wesley College, mai Pareula, pa taitere lau sunga pa pengainga. Ia, so mai nawa, ia male a onga matatase ese, ale kalesia metisi, e lau mua puna oa, mai Pareula lava. Lau whainga nei lau mua, e se lau iwa sfulmal tolu, whanau o loa o ina, il tātou a onga matatase ese, i Pareula. Malo whaktai, lo tō sao tāua, whai longa ina o leono smutasi tau sanga, tu tō tasi o tātou malo. Malo whaktai, sunga whapengainga, ia whapena malu ala inga whaiaonga. Ia, na so mai la ia, ma le primary school o le Robert Louis Stevenson, mai lo topa. Malo whaktai, ialum whanau, o tātou laumua, Robert Louis Stevenson Primary, i lo topa. Ia, ma o lo so mai ai tua le tūlanga lua, i lātou kolisi, Robert Louis Stevenson College, i Tawhaingata. Mais patpatele, mo le tātou laumua, Robert Louis Stevenson College, i Tawhaingata. Malo, whaktai. Malo lava. Ia, vai atu o muli mai tua, ia le vasainga whaiu, ia 13, a le tātou vasainga le Robert Louis Stevenson. Ia, malatou na awina, tama mtene tuai, a le laumua a le Robert Louis Stevenson College. Ia, ai muli mai tua, ia le whionga le tamaitai pule, man pa ia o le ainga whaiaonga, latou o lo awina o alum whanau, o lo penana o ina tātou o laumua, Robert Louis Stevenson Primary, ma Robert Louis Stevenson College. Ma lo whaftai. Ia, mun mai tua Robert Louis Stevenson, se tasio a onga lau I loa le tātou watunu o le kolisio a vele, mai vai lima. Tama, le pua tau nofo. Tama matene o le pua tau nofo. Whaftai. Hello. Valley College happens to be one of the oldest schools in the country that started off as a old boys school, but later changed into a co-ed school. And as you will see, the boys in their traditional Valley garland, they come shirtless. This is a tradition of our Valley College that goes back over the 60 years of our independence. Malo patai, tamaitai el potonofo, papenano o mai. To sauta ua, ne yaso. Lo lava. Ia, ele tau whamtalaina, ia, o le toninga lava lea na saua e polisi avele, ia, mai se le tupao ali, o lo whauau pea e alum whanau, mais patpatele mo le laumua, tama al pua taunofo, le polisi o avele. Manoa whaftai, tau sao taua, patipatia, whailonga ino, leono smutasi tau sanga, tātou malo tu totas, whaftai lau whionga le lipule, malo le ainga whaiaonga. Alo whaftai lau whionga le lipule, whionga so alo, mat pa ia le ainga whaiaonga, nā tau o ino alam whanau o le tātou lau mua ia vele. Ia, ma muli mai tua, ia o tama mataine tuai, ale kolisio a vele, mais patpatele,
Tamari mpailaunga patuam tausi, se le la to sao. Tonu o le atina ina o tātou atunu, tonu o le malo, e kālesia, ai mai se tonu o nuu. Malo whaftai, i le laumua, al puatau nofo, malo whaftai. Pati mai mo le whaaloalo a tā mamateine tuai o le kolisi avele. As is a tradition for Avele College, they proudly wear their puataunofa flower, and it's always been part of their history. And we celebrate many, many years of achievement for this fine school within the country. Tele lava Avele, molto sautaua, ilatina ino tato watunu. Papaitele le presidente, ia masui al committee, tamam teni tuai al laumua Avele molto sautaua. Ia, olo some tua le company malosi o le Vodafone, le watato o mai nei, mais patele mo le Vodafone Samoa. Coming up next is O te whātala whātu i le neitai au fau le ma tātou atunu ma leo whāwhonga ma lor se i fua manuia o tātou au lia lea so mua mua o le masina uni tau sanga i lua whelu sifuru tolu manuia tele lau tūto o tasi Samoa whātala whātu ai le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu o le si ufufonga le neo le lau mua i Wellington o amatalia fo i le na tautua e pei fo na whaasele sila tu i le aso na nafio i swinga o tātou whaasele launga le nei aso o no o mai sa o tātou whaasele launga mai Samoa e le whaamana tuina o le ono se furu tasi tausanga o le tātou mano tuto tasi. O le melea, o le whainga paanga le tātou li tio nensi ufonga le laumua ia ma le matanga luenga le pālemia ma le kāpeneta. Matanga luenga le pālemia al mano Samoa le maua mai tātou wata i le tai o nei. O le melea, o alu le solo i le teimi nei a onga, whaala potonga, o ngā luenga le malo, ma ua unanga ese i na umai al sauni ngā lotu i le tai au le la. Ia, o le swinga fo na tātou porkalame le yaso. O le amai mo mai pele atunu o i tātou wala ata, Facebook, ma le YouTube. Ia, mai se o lau whaafonga mai lunga o le tātou wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ma le tātou api. E mai tau atu le na amtalia le lotu ane la le lima i le tai au. O le whaanga solo ai leo sa vali. A wawa i atu i ata i e saudu teminei. Masalo po le isi lua i tū la, pe i tū la ma le awhatu a mai a. U whaisi na whai o solo. Le la vala o lo fanga solo i te nei. O le isi tu e fia whaino atu le atono o e li teimi a whaina pe motu mai ei tu lou a tātou wata mai Samoa. Ia,
whamaluru atu. O whesota inga nā whanei ona po, e le ise mea e mawhai ona whai e se tasi. Ia lava papale pea, ia mamai mo mai pea tātou wata, ia mo oe le whaina mai moa, whaafonga mai pea i whaasa launga si ufonga le lau mua, o le a whai lava mato vātu i tātou pesenga whaalenga nuu. O le whesuia inga nā tātou porkalame i le taio nei mono tau sira fia. Temi nei, ia, anu mai alau whaafonga o whanga solo, ia tātou solo fo nei taio, ia ona vai atu i lole i staimi pe amai tātou whaasa launga mai Samoa. O le isi tu e whaino atu o ngā lua tātou sui whaasa lau, ia sunga ta se salem sem fatasi ai mala wonanga alle matanga luenga le pale mia e ala I fa sala longo nei o le mele e le ise tatu telefone tai nei o mai a foi no fai so ta inga mal sunga tau sim tanga luenga e o malo lo tatu sa lunga lotu o no le sa tatu lotu o mar sa ninga na fai mai le malai ti fau I le va vea o ana le la toi fa wow ya tatu fa sala longa mai Samoa fa tai tele si fonga le lo mo Wellington Ia to tele po ia ta mai tai na o ina lea wa ave ma tai tai o tātou watunu. Ma lo pa tai ta mai tai la lei al Colisio Sangata Maria. Pa vaina nei a onga le afe salau 5 maleono. Ia o te vai atu o le lau mua ato ale wo mai. Wa le fai longa ina o le ono sutasi o tausanga al tātou tutotasi. Pa tai ta mai tai la lei Sangata Maria mai vai moso. Do ia olo na solo mai ana vasenga wa onga Sangata Maria ia olo pito e luma mai tai fai onga ia Marcelina Lemana ma lo lava molto salta ua il tato maftanga nei aso o nei onga o lalo va inga le mai tai pule ia sina fitu ia o lo foi tau sanga la ia foi tau tua I tonu o tātou watunu. Ia ma le pasenga whai nei o le tau sanga sfutolu a le Colisio Sangata Maria. Se pati mai le mamalu tātou au fia, ia o whaalo alo atu, ia le pasenga whai u Colisio Sangata Maria. Whaftai tele la uwhionga tamai te pule, la inga whai aonga, ma le langolango matua, whamoe le tātou watunu. Ia, tua I fol tātou kolisi, olo o munmuni mai e o teine tuai a le Colisio Sangata Maria po le smoga. Ia, atou sisila tu iai, ia, to o tele lava lātou, olo papenana ngā lue, au na tonu o tātou malo, ma kampani SS, ia pape po I kālesia, papai tele lava, ia te o tau teine tuai a le tātou laumua. Morto sao il tato pamoe nei aso. And thank you for your contribution to all the sectors of development of our country. Well done, ladies. Ma lo lava, tēne tuai. Le smoga, ia, ma pe foi la pionga li. Savali mai ia, ma pe foi le faltua, ia vai masnu, ma lo lava, la to uma na awina le tātou laumua. Prestene ma komisi, ia mai se foi maftanga mai LA, ia wa fai malanga mamao mai Amerika, ia awai le tātou whamoemoe. Ia, na so mai la ia, le tātou kolisi mai Viola, mai Savai, mai moteli sa la fai. Tātou laumua nei o le kālesia mamona, mais patpatele o le tātou laumua mai Viola. Alo, papai. Ia, ma mulmuli mai e tua, ia le Colisio Pesenga. Ia, mais patpatele. Coming up, the two schools here under the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Viola from Savai, and now Church College from Pesenga. A big round of applause for Church College. Tasi po nei a aonga to tele o alom whanau. Al tātou atunu o lo a oina ai. Ia ma tele po I o lātou o lo papenana. Iai lātou sao I le ati na ina o tātou malo.
Malo whaptai le kālesia, no peonga le pule aonga, lau mua o mai lua. Ia, mo le tau sao tā ua nei aso, pa pēr le pa ia, o le ainga whai aonga. Whaptai tele lava. Malo whaptai. Ia, ma so atu i tua, ia, o le CCWS Australia class of 1983. Ya, mai lona winga wa atoa nei le 5 sanga talu na onga la tau nei i le laumua o pesenga ma lo lava i le tau mafutanga. Ia, na so mai lola ia ma le matanga luenga ma losi o le matanga luenga o a onga ta longa ma nganu. O le matanga luenga pito sili ale na ma naia i le ma lo Samoa. Malelei. Yeah, Lord, we now have the Ministry of Education, Sports and Culture. Yeah, olo upatasi pulenga ia pape foi ma tamam tina i tu malo o asia siaonga la tau leo vai malima ta tom tanga wenga. Tua ia inu malapang taitas ma lo lava ta tom tanga wenga. Tato wheloa i umai las palele awangi libises. Whaftai lang mai ia i le whonga tātou waso nei tai au. Ia, na so mai tua mtanga luenga o aonga, se tasi aonga pito i sili na umi na tau tua tono tātou malo. O le aonga lea, le turanga lua, pelela malisi i Muribai. One of the oldest schools in the country, Marist Brothers Primary School at Muribai. Probably the only primary school that is still all boys. Yeah. Round of applause. A round of applause for the boys from Marist Primary School. Alo papai, ato tau whanau, ro a wina tato wa onga, marisi Mumbai. Ia, olo mulmuli mai tua, ia pionga i pelela, i le pule a onga, ia brother Siosi Ione, ia papea la inga whai a onga. Tato olo a wina o alam whanau, tato laumua. Ia papea le PTA, olo lalanguina, tato laumua i Mumbai. Ia, pēr māsani ai tausanga taitasi, a mae alo le aonga marisi Muribai, so soa mai lola ia ma le polisi o sangata Iosefo mai ala fua. Immediately behind Marist Brothers Primary School, we now have the students of St. Joseph's College. Again, another of the schools that is under the leadership of the Marist Brothers here in Samoa. Malo paptai. Alum panau el tato laumua. Yo te vai atu o le aonga atoa ale awai i le tātou whamoemoe. Ia, peo na māsani ai, tausanga taitasi. Ia, olo asoa, lātou whaasolo, le ula te wila, le peo na māsani i tausanga taitasi. Malo paptai, tamal tausisi i mea o Pito Lake. Malo St. Joseph's. Ia, i nei tau whamtalaina. Se le foi tamari, o lo wapenana, vea mataitai. Tono le malo, tono e kāresia, tono company,
ia sa oina tonu o le tatou laumua ia au te vai atu o le vasenga whaiu nei o le ia 13 o le tausaga lua afe lua sumatolu o le laumua o Sangato Iosefu. Ia nau whātino mai la tau whāloalo mo le mamalu le au walaulia whāteitele. Ia, aro mun mai tua le fionga le lipule, sunga li pelela, le brother FS, man pa ia o le ainga pa iaonga a tau alo a uina alum whanau al polisi o Sangato Iosefu. Ia, no mea maasani ai, a mae ala al polisi, so atu loa, tama mteni tuai al marisi. Ia, mea wa solo mai, wala tau sabat pa aloat. Lalo le taitainga le tunga al prestene, le fionga ia au mua ming lengwai, ia ma le malo al komiti. Aro lava pakta, sira mai. Whāteitele lo fionga al presidente, pa ia mai mamalu o tama mateine tuai o le laumua, polisi o Sangato Iosefu. Ia, pai atu lo iai foi sui o tatou tamatuai mai atu mau, ma lo la pai lo fionga tiakono, ma sui al komiti o lo awai tatou mafutanga. So atu ai, ma le tulanga lua, tatou aonga no whaari. Ia. Pati mai mo le sao taua, o le aonga tulanga lua no puali, pa moe moe o le tata watunu nei tai au. Ma lo lava fionga pule aonga ma le ainga pai aonga pa pea foi sui o komiti a matua ia wa foi le tapenpenanga o alam panau mo latou sao taua i to tonu o le tatou atunu ma lo pa ftai ia o le aonga foi le sa vea e tatou minstau langlango le fionga ia angseata ia le foi sa vea pule aonga le tatou aonga nei ia so mai tua ma le tatou aonga le pea primary school mais patele mo laumua mai le pea. E se le mataina o le langolango a alum whanau a onga i nei tai au. Mo li mawina ma whawhitai le angalelei o le atua. Ia ono a aulia le ono sfutasi tausanga o lo malotu totas. Whawhitai tele. Malo pa ftai de pea, pionga e mai tai pule, ia pa pea pa ia le ainga pa ia onga. Ia, malo mo to sao taua, ia au ino alam whanau. Ia, so mai tua, se tasi o aonga fau o le tatou atunu, o le St. Paul's Academy mai tawhai ngata. Mais patele le pionga e mai tai pule, pa ia le ainga pa ia onga. Ia pa pea le laumua o tatou aonga i St. Paul's. Lo. Malo paktai, kai lava i lau fionga mai tai pule, ia pa pea da ainga pa iaonga o tatou laumua St. Paul's. Ia, ma langlango komiti o matua, ia pa pea komiti a onga tatou laumua
Malo Paktai. Ia, ma se tasi nei o Pisnisi, le Il Delphi Enterprises. Delphi Enterprises, ia mo lato sautaua, mo lato aunanga, i tonu al tatou atunu. Ia. Ma lo Paktai, i le pulenga, ma papea latou o lo pengaruenga, i lea vaenga taua. Malo Paktai. Ia, na so mai lola ia. O se tasi o whapotonga wa loa tausanga o tautua tatou atunu. Le Boys Brigade, o le Scouts, o le Ekalesia in Ilang Anglican Boy Scouts. A round of applause for the Boy Scouts. Te tele ila wifionga. Ia, te tai o tātou. Wifionga Tuala, one of the oldest Boy Scouts brigades in the country, the Anglican Boy Scouts. And now coming up next, the Don Bosco Technical Center at Alafua. Big round of applause of the Don Bosco School under the leadership of the Salesian Fathers, providing TVET programs for the country. And of course, they were the rowers of the Sengabao that came second in the longboat competition. Ma lo lava ya toto, tamam tene la mua Don Bosco. Fia foi e whailo atu le tato au whafonga runga le tato wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia ma whailawa na mai mo e tato wala ata o le YouTube, ma le Facebook, o le Samoa Capital Radio, o lo watu mai ata o whaasala launga tu usao mai Samoa. Ia whaifo e whafonga mai o lo inei mātua ia inga e tiri alu tu whainga luenga. Ia ki ane le la TV e mai mo ai ata o lo watu runga le Samoa Capital Radio, e lunga le tato YouTube, Samoa Capital Radio YouTube, ma le Facebook, Samoa Capital Radio. E mai mo ai nei tato mātua. Ia mo oilo inga lue me whaafonga mai tono ta vale, le isi hawa noi mai mo ai. Ia manuia ngā luenga o le iaso lo whanga solo pel por kalame, mai savali a onga, whala tonga, mta ngā luenga ese al malo, ma uaunanga i tato tunu, e matangi a i malaya i tia whau, i le whamana tuina o le ono su tasi tausanga o le malo tuto tasi o Samoa. Ia to usi mai whaafonga ma le mai moa. La tau o lo a oina alum whanau, o le tato a onga i Don Bosco, lo sunga mane, le pule a onga, ia sua mane sua, ia malo Paktai. Ia, malato, o lo iei foi lesi, au nanga le tatou a onga Don Bosco, o lo eila a onga sui, ia o la tau la lea, o le pasenga whawhai, lea na awina i ni Port Kalambi. Ia, whapea foi la uai le tatou a onga Don Bosco College, mai salonga i savai, mai patele, la pionga ia patele, man paia la inga pa ia onga, ia malnisi foi o whanau, pai masui o lau mua i tatou whamoimoi. Ia, so mai loa, ia ma le toa pai youth, mai lea waa, ia lato por kalame whaarikare sia, wā por kalame au talavou, i tonu o le nu. Ma lo whaptai, mo le tau sao, tau singo o tupulanga talavou, i tonu o le tatou nu. Malo. Ia, so mai ia o se tasi a onga to tele lava i tonu al tatou atunu o le Apia Primary School i Malifa. Mais patele mo la tou o awai i tatou whamoemoe. Ia. Malo. Ia. O le tatou aonga nei o le awhainga e afe lua se lau tamaiti o lo aoina i le tatou aonga i Marifa.
Lalo le vainga le fionga le tamaitai pule, ia palse la toluono, ma le paia o le ainga whaiaonga. Ia, le vainga o alom whanau o le tātou waonga. Ma lo whaftai, mō le tau sao tā ua, le tātou whamoe nei aso. Whaftai tele rawa, i lau fionga le tamaitai pule, ma le ainga whaiaonga. Wa le tau sao tā ua. Ia, so mai e tua, le kolisio sanele mai moa. Tā mamteine al tātou laumua, al kolisio sanele i moa. Ia. Nei whaiaonga, ia, na amata mua na otama, ia, ua tū pātasia ma teine. Ia, ua whailonga nei tausanga, leo no skultasi tausanga, tānu na whaavai al tātou waonga. Mo le atu whaftaitele, le whionga le tamaitai pule, Pionga nasa, ia papea, ia pionga le tamaitai sa, ma le malu le ainga whaiaonga mo lo tau sao. Ia, ma so mai e tua, ia, tā ma matene tuai, ia le kolisio sanele. Ia, nisi koe o tamari mwhailaunga, mo lo papenan te le koe le latou sao. I le atina ina o le tātou watunu. Ia, na so mai lola ia, o le au alovaa. Yeah, World Distance Championships, Samoa Outrigger Canoe Association. Yeah, o la tau lea lo mai nei, a mais patele, mo la tau fai sao, o le walu papau, o le tātou watunu. Te le fai tau vanga, pa speaker, pa penana awai, ia na pa manue ina ai tātou au va. Ia, o mais patele mo le tātou au arwa. Nā tau nei na whai masui o le tātou watunu, i paanga tama, i Pasifika, Paftai. Ia, so mai nei tua, ma se tasi o polisi to tele le tātou watunu, le kolisi o le fifi, i Malifa. Mais patele mo le tātou laumua. Coming up next is Leififi College from Malifa, one of the biggest schools in the country. Yeah. Olo mun mai ai tua ia nisi koe o tam mateni tuai ale laumua ma lo awai tato por kalame ia ai mai se mai tai pule pa per pa ia ole ainga pa iaonga na tau leo wa awina alum panau o le tato laumua o le fifi mais patele mo mai tai pule pa per ainga pa iaonga alo pa tai ia na so mai la ia tato waonga St. Teresa Primary School mai fusi sa fotu la fai mai motele sa la fai. Coming up next, St. Teresa's Primary School from the big island of Savai. We have the staff that are leading the march, led by the principal, Sister Tulili, and the parish priest, Father Yosefo. Whaftaitele, lau whionga pātele, ia lau whionga tamaitai pule, mai le pai o tātou laumua. Ia, lau ngā solo mai le whanau, o tātou waonga St. Teresa I le pea. Students and staff from St. Teresa School, Le Pea, under the direction of the Sisters of Our Lady of Nazareth, Le Pea, and led by their principal, Sister Maria Tevanga, and the staff. Ma lola vai lau whionga tamaitai sa, ia ia le ainga whaiaonga. Ia na so mai la ia o le tātou ofisa komisio o whainga pālota. Coming up next is the Office of the Electoral Commission. Those who are looking after
all of our election ballots during elections. Ma lo lava le tautua. E pionga I ripule, ma ia la au whai ngaluenga. Paftai tele lava, mo tau ngaluenga fita. Alo paftai. Ia, so mai resi company ma losi, Samoa Meat Supplies, I Vailima. Ma lo paftai. Pionga ripule, ma ia malau whai ngaluenga. Mo tau tua I tonu la tunu. Do, do lava. Tele, kātai tele, loto sau taua. Ia tina I tātou watunu ua mesa tātou whamoe nei tai au. Yeah, so my idea, the Commissioner of Sulfainga, yeah, the Office of the Ombudsman. Mais patele, mo le whionga to mai taipule, ia paper pa ia au whaingaluenga. A tau o whaingaluenga I tonu o tātou ofisa. Ma lo tatua I tātou atunu. Next, we have the Samoa Qualifications Authority coming up, and we'd like to say thank you to the CEO, the board, and all members of the Qualifications Authority. Mais patele mo le tātou SQA. Lo lava. After SQA, yeah. So mai loa, ia male whapotonga o whale o Samoa, the Samoa Housing Corporation. Mole atu whaftai I lau whionga le lipule, ma te whaia o le au whaingaluenga, mo le tau au nanga, ia whapea le tau sao, I le tātou whaatsinga nei aso. Ma lo ngā lue, ma lo le tautua matawela, mo le tātou atunu. Mais patele, mo le tātou whapotonga nei. Ia, na so mai la ia, o le tausala Samoa, lua afe, lua afe, lua tolu, ia, ma le pulenga le tātou Samoa Tourism Authority. Alo lava. Mais patele, le whionga tu mai taipule, ia paper pulenga, le tātou Samoa Tourism Authority. Alo paftai. Ia, e le tau whamutalaina, ia te leo le sao nei au pengaruenga, ia a wā foi le tupe maua le tātou atunu, e ala lea I tourism, tā whau mai papo. Alo, tai. Alo, tere ai. Ia. Alo, ia, na so atu ai la ia le pulenga, o le Business Systems Limited, o le PSL. Ma lo paptai, whionga I ripule, ia papea le au whaingaruenga, ia le PSL, te le poi lato languina, te le mutangaruenga le tato ma lo paptai. Ia, o le whapotonga rea, o le tufau tāleni, lua afe lua society, ma lo lava mo le tau sao le tātou maputanga I le nei aso. Ia, Pātai tele. Ia, o lo so mai tua, ia le pulenga, ma lau whaingaruenga, a le Battles Restaurant. Ia, mais patele, I whionga I tamai taipule, ia ma le pulenga, ia whapea lau whaingaruenga, ma le whale aina le Battles. Taitele lava. Ia, so e la ia, ma le kolisia vai maunga, o tātou whatasi nei tula. Ma lo paptai, ia alum panau, al polisia vai maunga, ia, tele foi o alum panau, o papena, no pamanueina, I ngalwenga al tato malo, ia lato au nanga SS, wale atina ina al tato watunu, ma lo paptai, le laumua, peonga pule aonga, man pa ia la inga pa ia aonga,
Ia mai se alum whanau o lo au ina tono o tātou waonga. Malo leon sai, malo on pa ia o tātou walaulia el nei aso. Ia tau ti lava o mamai wha moe moe. Ia whaalo alo o tātou atunu. Ia, o lo mun mai tua, ia le whionga i pule aonga, ka pēr a inga pai aonga, ngā tō o lo au ina, ia alum whanau o tātou lau mua, i vai maunga. Ma lo ngā lui, a tai mo tau sau tā ua o tātou pa moe moe. Ia, so mai loa, ia manamutanga luenga o pātoanga mpai ngā whaiwa, the Ministry of Agriculture and Fisheries. One of the biggest ministry. Let's go. Whawhtei tele i loutou saua, loutou sao tāua i le atina e o whātoanga. Ia mawhai ngā whaiwai tono o tātou atunu. Alo lava i lau whionga li pule, pulenga, papea, ia lau whai ngā luenga. Ia, ai mai se koe tātou whai pāanga, a tātou mālo mai saina. Ia. Ia. So ai lola ia maresi vaenga tā ua o tātou mālo o le STEC, Samoa Trust Estate Corporation. Mai se patpatele, mo le pulenga, ia marau whai ngā luenga o tātou, nei au nanga tā ua o tātou mālo. Whawhtei tele mo loutou sao tāua, wha moe moe o tātou atunu il nei tai au. Ia, ma e so mai lava, ia ma le Scientific Research Organization of Samoa, po le SROS. Ia, lātou ofisa i papauta, ma lo lava. Tanga luenga o whātoanga, pulenga le STEC, o le whalaputonga le SROS, o lo i lalo le teiteinga, le whionga le minsta, la uli, al mali atoa, pulatai Vau Smith. Whawhtei tele. Yeah, so mai tua, the Vaimoso Boys Brigade, one of the oldest boys brigades that still exists in the country, from the village of Vaimoso. No paptai, tato nu, ya wa koe nei au nanga tāua, o roka penan pa wau bea. Whawhtei tele, tau toa whionga i tama mau. One of the longest Boy Scouts in the country. Whionga yang isa, ia matpa ia leo whai ngā ruenga. Alo. Paptai leo whionga ngisa, mapea malu al pulenga, ma leo whai ngā ruenga, mal tātou ofisa. Ia, so mai ei, ia matkomsina o Australia, the Australian High Commission based here in Samoa. Thank you very much to Your Excellency and members of our Australian High Commission. Alo, tai. Ia, so mai roa, ia ma le Ministry of Customs and Revenue. Ia, lo ofisa o tiute ma tupe maua. Ma lo paptai, i la whionga ia mai tai pule, ia fonti, ia papea le pulenga, ma le malu ala whai ngā luenga. Mo le tau tiute tāua, mo le tau aunanga, i le tātou atunu. Le tau whailoina, ia o lo i lalo le vainga, le whionga i le sui pālemia, le whionga i atuala, pon fasio. Whawhtei tele, lo tau sao tāua. Tai lo whionga tumai tai pule. Ma lo lava, onti, ma lo pulenga. Tai mo tau sao tāua. Ia,
Na so mai lala ia Malaysia tanga luenga tāua foi o le tātou malo o le tanga luenga le soifua malo loina. Ministry of Health now approaching one of the biggest and largest ministries in our country. Hello. Ei oi. Ho. Moni. Tausi soifua maloina, ia papai lo fiong tangaloa, ia me se foi de malo at pulenga, ia lalo vainga le fionga le ministai, fionga ia balas, ma lo lava papai lo pengarueng. Paftaitele lo fionga le dipule, lo pisisili, ia malmentanga enga. Paftai tau longolongo. Ia. Paftai famanatu. So mai foi, ia malim mai tai tau soifua. Our nurses who are serving the country, thank you very much for all of your work and your service for the health of our people. Mahalo papai. Mahalo mula unanga. Mahalo tautua matavela i tātou watunu. Times that when we are sick, these are the people who help us the most. Papai tele lava. Ia, so mai lola ia o le asosi o formai al tātou watunu, the Samoa Medical Association. Big round of applause for all of our doctors who diligently serve our country every day. Malo papai tautua. Paftai tele lautou au nanga mo le atunu ule nei ua ono sifuru matasi o na tausanga. Ia, o se tasi foi lea por kalame ua lau lo e tono tātou atunu me lau whaingarenga whawhaitaimi mai pautasi pale alili. Mais patele mo la tau nei o lo awai I nei por kalame tāua ia va penana fa manueina ai I la tau ainga ma la tau nu ma kalesia. This is one of the successful stories of the seasonal work project from Potasi Palealili. Many have gone abroad to work and have come back to serve their families, their village, and their church. Aftai, moniatala o fia fale alili fua, il tapen penanga al tatonu malo aftai. Topai leo lo ngā lua I New Zealand, Australia, ia tam whanau o le nu. Tama whanau o le tātou atunu, whapenau le whamanuieina, ngā luenga. Ia, noa so mai lola ia, the Samoa Audit Office. Ia,
O la tau lava nei, ia o lo whaatinuina le ngaluenga, vai po o le lei whaonganga se leni al tātou malo i mtanga luenga ese. Malo lava le ngalue, malo le tautua matavela, ia mo le atina ina le tātou atunu. Malo le whionga li pule, ka per malu le tātou o whaingaluenga le audit office. Pati mai mo le whaaloalo, ma na whionga i le lipule, ma le mamalo le au tusi o tātou atunu. Whaaftai tele. Whaaftai. Tai lo whionga li pule, malu at pulenga. Yeah, and next we have His Excellency, the High Commission from New Zealand, and the staff of the New Zealand High Commission here in Samoa. Thank you, Your Excellency, for leading our group this morning. Malo, Papai. No, Komsina, Trevor Matheson, yeah, my officer, New Zealand. Yeah, ma o iai poi malesi sui a New Zealand. Yeah. Yeah. So I know male Samoa Life Insurance Corporation. Papotonga insua tau soifua o Samoa. Yeah, lea wo o mai ya wa poi il ta la tau sao il ta pa moi o tatu atunu. A mais patele le fianga tu mai taipule ia pa pele pulenga. Al tātou whapatonga, whapataitele, mō tō sao tāua. Whamanatu mai e tāua na whailau insua. Whapatait tau longolongo, whapatait whamanatu. Mō le mamalo le au fia nei tai au. Yeah. O leo a ngai mai, le mata ngā luenga, pito silion tā uala na ua unanga I tono le tātou atunu. Tā luenga o tina mata mai tai, a tina o a fio anga maanga viso tai. Whatasi kei ma sui o komiti whauwhautua, komiti whauwhautua o mta upu tau tina mata mai tai, o le sao whaingo sui ta mai tai, o sui o nuu, sui o le malo, komiti whauwhautua, o le ie Samoa, komiti whauwhautua, o mta upu tau sui o nuu, ma sui ta mai tai o nuu. For your information, they're all wearing black today because it is Thursday in black in the country, and they are standing up for and claiming that Samoa needs to end violence against its women and its girls. Se pati mai mo le mtanga luengo tinama ta mai tai ia mai e le pai o le pulenga ia mawhafonga au le lei ma matata ata o tama mateine o le mtanga luenga malus. Thank you. Whaaftaitele, le lango, paia tātou mtanga luenga. Lalo taitainga, le fionga ia leota laki la mastele sio. Ia. Olo so mai loa ia mal tātou mtanga luenga o pisinisi ala manuia Maleipa, the Ministry of Commerce, Industry and Labour. Mais patele, o lātou tātou mtanga luenga, ia mo lātou foi au nanga tonu al tātou atunu, lalo le vainga le fionga ia pulotu Linden, ia ma lo lava ngā lue il tātou mtanga luenga. Yeah. Yeah.
Polinga mai o lo tupatasi le sekta. Mamatanga ringa uma. Ia. Lalo le vainga le pionga i le minsta, ia o lo fiti vai, ia. O le tanga luenga o ngaluenga, ia. Papel, o lo iai fo ia ma le EPC, Water Authority, ia, le Airport Authority, ia papel fo le Samoa Shipping Corporation, Samoa Shipping Services. Ma lo lava i lau pionga i pule, ia papel pulenga, o lo papena au na, o to au nanga SS, tonu tato mtanga luenga. Ia, lea wa o mai, the Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Mais patele, mo le pionga i pule, ma le malu at pulenga. Alo laval. Alo nga lue, aftai, tau tua matavela, tau tangalwenga. O lo e whaafonga mai pēi le tautua le siufonga le lau mua, ia le whaasala launga tu usao mai Samoa. Le whainga paanga le tio le siufonga le lau mua, ia ma le matanga luenga le pāle mia o le malo Samoa, o lo ngalue fo i le sunga ta se Salem Sam, ia wale au minga tu usao nei whaasala launga. Ia mo oe o lo e whaafonga mai le tātou le tio, ia o le swinga o polkalami le aso, taimine o lo whaanga solo savali o le sisi ngā fua matanga luenga o a onga, whaala puputonga tu maoti o Ekalesia, ia ilu tātua tunu o whaamina tuina le ono su tasi tausanga o le malo tu tasi o Samoa, le na amata whaasana lau o le tātua le tio, ia po le taimi po le lima i le vaveao le la volo o whaanga solo i le taimi nei. Whaina e maua tātua wata i lungo le Facebook, ma le YouTube pa le Samoa Capital Radio, ia e whaafonga mai pe le tātua api, ia le ngate leo le tātua ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. O le tautua le nea si ufonga le lau mua, toi whaau pēr tātou whaasana launga tu sao mai Samoa, whaafitai. Keo ngai li pule, ma le pa ia, pulenga ma le au whaingaluenga, a le tātou Ports Authority. Whaafitai, le keo sohalo, ma le pa ia, le tātou au whaingaluenga, i lea po i vaenga tā ua le tātou malo. Alo. Pavte molo sauta ua famna kino aso na wota watunu osfuta sita sanga nita. Ya, le o mai pulenga le swavai, le Samoa Water Authority. Aftai lo kionga pimono, ya man malo pulenga, man au fangalwenga, al pulenga o swavai. Malol tautua matavela, ya wa poi tau pito la au taua. Tono atina ino tatu watunu. Ale ai le vai, ele eise ola, ma lo faftai. Ya, masuk mai loa, male Samoa Shipping Services. Mais patele, mo latou o lo tātou company o nanga o vaa Samoa. Patele, le peonga pule, tātou pule, ia malo au whaingaluenga. Ia, mo au nanga, tonu o tātou watunu. Pāsku 5 tausanga o tautua nei fo i vaenga tā ua a le tātou malo. Taitele mo lau tau lango sua, i whamoi moi o tātou atunu nei tai au. Ia, ma so ai loa ma le Samoa Shipping Corporation. Ia, lalo le vainga le peonga ia le ataua, ia, ma ia le pulenga, ia pa pea foi le au whaingaluenga, ma lol ngalui pa tai mo le tau au nanga. Tau sanga I tele mo le tātou watunu. Tai. We now have the Samoa Shipping Corporation who serve our country for many, many years. Tai tau.
Ia, na so mai la ia ma le tātou Samoa Airport Authority. Coming up next is the Samoa Airport Authority, based at Paleolo, and now more recently, just last week, again at Whangarei. Yeah. Hello. Mais patele mo la tau o ngā lue i tātou Airport Authority i Whaleolo. Le whionga i Lipule, ia papea le maro lau whainga luenga i Samoa Airport Authority. Papai tele lau whionga i Lipule, mō le tau au nanga tā ua i tonu o tātou watunu, papea le maro le tātou o whainga luenga. Ia na so e lola ia ma le Electric Power Corporation. Ia. Atoro mau ene malo si anga le tātou atunu el tise i lea aso ma lea aso. Mo le atu papai tele lau whionga le Lipule, le malo al pulenga, ia e mai se lau whainga luenga. Hello, lava. Eu. Hello, papai. Ia, ai mai se o la tau lo upito i tua. Ia, papai tātou insinia. Pitu aso vai aso au maripo tau tua ai i nai insinia i tātou atunu. Papai. Ia, so mai loa ma le Samoa Bureau of Statistics. Nā tau o lo whau, ei wha maumaunga o tātou, nā whainga o tangata e tonu o tātou atunu, nā whionga li Lipule, nā malo at pulenga, ia ai mai se le au whainga luenga a le statistics o whapenau lātou, iai lātou sao i le tātou wha moe nei aso. Papai tele, lau whionga leo fisili, malpulenga, malpaia al tātou mtanga luenga. Au le pūni. Ia, so mai lola ia. Samile uniform. Ma le lātou na langolangoina le vaenga whauwhai, a le fast mai Aotearoa New Zealand. Ia, leo wa lātou kolau mai, ia e pia awai i le whamoemoe o le onos futasi. Tausanga tuto tasi al tātou watunu. Ma lo lava whauwhai, sui, komiti mai o Kilani, mo lo tau sao il tātou whamoemoe nei aso. Yo. Papai tele mo lo tau sao taua, e ui no ai tau malele, au lo mana tua pea si o tātou atunu, papai tele. Hello, ia, o la tau lava lea, ma pena poina langolangoina, ia, le vaenga whauwhai, o le S1 51 PF.
Whafteitele, loto sao taua, pai o sao whanga I tu malo e limas fulmatasi. O lo langolango ina, le ati na e o tātou whainga malo. Whafteitele. Ia, na so mai rola ia o le Samoa Tag Incorporation. A tau leo whaatino ina le tālonga le fau leo tono tātou atunu o le Samoa Tag, lakapi. Ia, ma au ese o lo whapenana awai I lea whapotonga. Ia, tāma mteine o lo tau sinio I tamisanga ese o le nei whapotonga. Malo papai I kalapu ese wa awai I nei poi panga tampou tonu tātou atunu. Ia, so mai loa ma le company malosi al Pacific Yummy Food Enterprises Limited mai tawhaingata. Ma taitele I lausunga le pule, ia papea le pulenga ma lau whaingaluenga nei poi company mo tau sao I tātou whamoe nei asu. Whafteitele loto sao taua. Ia, so mai tua, o lesi foi company nau I loa tonu o tātou atunu, sunga li pule mat pulenga ale coin and save. Mais patele, mo nei foi company ma lato sao, tonu o tātou atunu. One of the companies that is now in the country, Coin and Save, with their many different branches around the country. Thank you, Coin and Save, for your contribution. Yeah, ma paputonga o leo fai patoanga. The farmers, thank you for your contribution. Oh, sorry, the farmers shop. Sorry, at the Nupi Fa Plaza. My sincere apologies. Yeah, ma le paputonga le TMC, le fale ainga TMC, il tele o lato la tono o tato watunu. Yeah, TMC stands for Dad, Mom, and Child. A very good marketing strategy to get the whole family involved. Ma lo paptai. Ia, o se vaenga mua nei, o le savari wha alo o le fon wha vai, mai palauri wha nume lua. Sila fia le mamalu o le tātou atunu, ia wa matalia le ati nae, le polo kalame o ati nae, o I tu malo, ngā whatau lima ina, e fono whawai lima sfutasi tono le atunu le nei, ia wa fio maila na fionga te fono, le fionga I le liminsta, ia leota laki la mostelesio, malpaia o le fono whawai, patia lo uto wono sfutasi tau sanga I le so. Whafteitele, lau fionga I le liminsta, te fono, fono whawai palaulilua, ia whapena foi, tātou au whawhiawhia o nei au auli, I loutou sao tāua, whamna tuina o tātou ono sfutasi tau sanga. Yep. No, ai nawa. Yep. Yeah. So many Institution of Professional Engineers of Samoa. A big welcome to the association of all of the engineers in the country serving the different companies and ministries of our country. Maftai, ilaipes mo tosau taua.
Alo, alo, Whātai iau tau a whionga i li matamaitai i insinia o tātou atunu. Se tasi to mai whapitoa e mana o mia le ati na e o le atunu ule nei. Ia, na so mai rola ia o le fon whaavai o le itu pā, o le itu malo, o lo tu whanga. Fono whawai, i lo o teitei fono ai i le whionga i sa whapito, le whionga i tamaitai pāle mia, le uluai, pāle mia tamaitai o le atunu ule nei o Samoa, whapea fo i tātou i tulangi o le Pasifika. Teitei mai, ia whasoasoani, sunga i whawhengainga, ia malelangolango sua, pule malu i li i mwhai pule, ia ole i tū malo, le fio anga i lotu whanga. Se tasi o tū malo, le a whawhiawhia, ia i le tātou whamalulu atu. Whawteitele, i le ue whionga i le teitei fono, pa ia le fono whawai, ia mali tātou i tū malo i lotu whanga. Yep. Malo, paptai, fon whaavai, ma le tu malo lo tu whanga, malo lava, ma teitele lava mo le tau sātāua, i le wha moe moe o le tātou atunu nei aso. Teitele le paia le awhioanga, le inga paia le inga salvalasi, le awhionga le sao whapito, le sao whalnaoti, e foi. Le mamalo la inga whapel whale atua, ma lo whaftai lo tau sao ma le whioanga, lo tau lango sua wa whortu lai mai o le tamaitai pāle mia, o le tātou ma lo whaftai. Malo. Whawtai. Hanga i mai, luma maota o le maota nei, ia se tasi o whalapo tonga tū maoti i longa, i le ati nae o le atunu ule nei, patino, i le ati nae ino, o awanoa tutusa, ma mata upu tau taitai inga, mo tina mata maitai o le atunu ule nei. Taitai mai e le whionga i le perestene, pa ia le taitai fono, ia ma komiti, fono whawai tina mata maitai, upolu masawai. O lo e whawhonga mai pēi le tautua le siwhonga le lau moa i Wellington le tai au, le o te ale valu minute e valu, manuia tele whamna tuina o le ono su tasi tausanga le mano tuto tasi Samoa, o lo whanga solo pēa ia savali, a onga mtanga luenga le malo, whala po tonga tu maoti, ma ua unanga ese le tātua tunuu,
Ia e mai tau atu fo i e fau isi whala tonga i e mai tau atu e misi o whale ainga, o whale whawhiawhia o bisi nisi o lo o sawa vali ala to au whai ngā luanga o lawa i la tō ngā luanga whawhai taimi. Tasi o la sau mai tau swinga lea ua iei le taimi pe afu o ful tātou taimi le teilu tau sanga mo vai. Ia, malo tu fue whatalo what ful tātou atu numba lau whaafonga e misi lau mai mo mai lunga tātou ala atala ni taimi. Te lea le swinga la tai, te fo i mai tau atu e le te fo i mai taimi o te savali i sisi ngā fua. Ia e mo i leile pe ona e tāua. Ia o le tele o whalapatonga fau ia o whai ona tātou wawa ai atu i leo a wai savali o ni tau sanga, ma le sisi ngā fua. Ia maua au le lei atanga te savali. Ia sa o le lei. Whelanu lanu wa i o tōnginga ese. Te le tuenga e lei o le tuenga la ia o le matua matanga o fie le mai moa ma le sila. Te mnei o lo whanga solo le whawhiwhianga stasi o tina, ma pise maftanga tina. E le o maua le lei atu. Ia o no le o tau le maua se leo i o le mena le o matana no atu. Ia whai o e whafonga ma le tātou le tio, tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ma nei foi lo sile no tato Facebook mo YouTube o la to tato fa sa longa le Samoa Capital Radio e pe tango foi share fa so atu tato tua ia mau foi isi tanga tato tuno so se vai ngol langi e le mau le no e mai mai te minei o alo fa fi fianga le ia mau lo sa ai mo te mai pa le mia ia o te lo afa pe fa wo pe si va fa pe tanga solo io mai e un mia tato fa mo mo ile ia ai mane vi si swing fo el mai mo le tinu me fa fonga mai ia o le sa o le o lo tato ye pe fa mo twin no va so ngala sa mo ni sila le so le wa a to ile ono su tas tau sanga talu on tato tu tasi ia o lo fa mo twin na sa mo so se va ngol langi ia mis fo i tonu la vo tato tu no ia o le a to e fa wau ia tato programa mai sa mo te mi lava mai ai solo mo savali ia to e tali mo le fa sa longo ni usila mo silfia o ata o tu ina mai ia o le whainga pa anga le tato li tio nesi ufonga lau mua ma le matanga luenga le pa le mia o le malo Samoa o lo ngalua i fo le sunga ta sesa le temrei o ia le wha atonu tonu ina ia ata wha asana lau e peon au mai ia le mafua anga nau tauto maua i ata nei mo le silfia ai usi mai pea le mai moa ma le wha fonga. Hanu yai, yo. Hanu lava. Yeah. Amuia o tau, na o tau talo sanga tali lo tau mana o e whainga tala o tau whae ea, ia i le fionga i tamaitai pāle mia i tai au, te teli. Hello. Yeah. Hanu oi, yo. Ai fia kisi te whanui mai atia. Ia, ma le vaenga rea o muri mai tua. Se vaenga se le tāua lato au nanga o le kolusu e mumu o le tātou atonu. The Samoa Red Cross Society. Ma lo paptai mo le tau au nanga. Lea aso ma lea aso ai mai se pe a o i aso papitoa papenei. Paptai tau tua matavela i le tātou atonu. Ia, mo le sila fia fo i le tato au mai moa, o le au vaenga lea le tau whapeo tani o le MC, po la tau i whai whaasana launga o luma tonu lava o ina olo o iai, o ila tau i o le camera po le mepo i ata le whaasanga tonu ai luma o le, pa ia ma le mamalu la uvala uria. O ila tau na le ta ua le vaenga lea fo MC po le whai whaasana launga. O la tau lewa ai e la tau luma o isi ya tatou camera le isi tu le fai masuisu ya i me tasisa ya le te wefa pere le o tala fia ngai le leo le au mai mata le ai o le vaenga le host po le MC o lo whaasanga sa o iai i luma na le isi camera le maua i whaasa launga a wai tele camera i whaonga pea le lua i le tonu ya mo le vaenga le tau wha marino atu o le fisuisu ya i ata o lo o mai i me po i ata whaftai. Ia o la tau poi lea, o lo utau alu ngāri tātou wha moi. Last but not the least is our Malofie Samoa Association, who are the last and final group of our gathering this afternoon.
Pese, pese. Eu. Malo. Yes, manai o tu la ei, malo lava. Al. Malo. Tai. Malo lava, no pega sua, pa ia al tau ainga sa maluke, malo lava. Então, unanga taua, tonu al tātou atunu, mai se tangata Samoa i lalangi atoa. Malo. Yo. Malo whaftai tele lo tau sao taua. Whala pupunga malo mamtanga luenga sese. Whapea foi whala pupunga tu moti. Malo whaftai lo tau sao, lo tau whaea. Ma lo tau whaa maulunga ina nei aso mali nei wha moi. Mole tuai le wha malo ma le whaftai. We now have come to the conclusion of our first part of formalities today. And we thank you all for joining us this morning. That's the conclusion of our first part of our program. Mai te walaua tuai, longo ina tuai molo tau sirpia, o le tūlai tasi, o le atoe amatai nai a tātou whawhia whianga i malai nei, e amatai nai a tātou whawhia whianga whaleanga nu. Another part of our program this afternoon is 1 o'clock. This afternoon we've come to our traditional entertainment. And then we continue on with the closing ceremony following our entertainment this afternoon. And that's the conclusion of our first part of this morning formalities. And Your Excellency, the head of states and dignitaries, thank you for joining us this morning. And that's the conclusion. And we hope to see you this afternoon in our entertainment program. And we'd like to please all rise while our head of states leave the stage. Malfa'aloalo, can we please all rise?
Sila Samoa. Oh, what fal biar malo India. Malo doa. Nel. India. Samoa. Oh, dai. What fal biar malo kan. Oh, lawan gua rumah. Kali laya. Biasa Samoa. Andai. Fal biar macam lawan gua. Ini. Ang tesiri nawa yai ay siya wa pio mayal mamalo lang langi kia pau lason den. Oleh oleh abatu tali vai vai lapa. Hop. Lai tu no la pai ba. Hop. Hop. Lai tu no la pai ba. Malo que se vaya le leo ine yo la o mai no Samoa mo tu mo wani mo pai la uma o mai ya na ni pai tanga bai op le la lo la ni dai ah le la lo la ni se la ile na wa mo la tina
le vai na le lua tato pesi. Ya mi wa te fatu lo le ofia. Apa i ko se ya se na te ofia mtai. La amata mai u fa. Yo mai al Pacifica, o mai ai America Samoa, tawa i nei. Up! Oh, yeah, up! Oh, yeah, up! Pa! Oh, yeah, O le whawhianga nā mai le tūmalo whaasale le anga ia le whionga ata le timu ia e pese o le tuto tasi o Samoa te usanga tasi iwa o no lua. Ia, te whamalo atu le tātou tunu le tai au, fue? Ia, le lei. O le tātou porkalame le atau le tai au, le ua whaau au, pe whiona whailo atu i le au au le nafi, e ili fusui inga o tātou porkalame le aso no tātou whaasale launga. Ia tu ina mai le tātou tunu, i le whamana tuina o le ono su tasi tau sanga o le malo tuto tasi o Samoa, to e whawhelo, ia tu ele porkalame le atau le tai au. E mole si le fia la, ia o le whaino whamautu mai o le a mata whawhifianga i Samoa i le tāu le tasi i le au auli taimi Samoa. Ia. Tā fo le sifurulua, o le toi kolosi leo whaasale launga le tātou tunu, o taimi ni usila leo sifurulua. Ia wale tu ina mai o whawhifianga whalenga nuu, ma le tele o whawhifianga i le malai tia whau. Ia, o nei lava tautua mai Samoa, ia o ngā lue whaatasi lea le tātou tautua, nei si whonga le laumua. Ia, ma le au nanga le mtanga luenga le pānmia. Ia. O ngā lue fo le sunga tā se sentemi nei. I le whaawasingaina o me poeata, ia ma le leo, ma mea uma lava, ia le mafuanga leo o tātou maua ilea, ia alata mo tātou. Ia, ma le tūna whaaftaila wai mai whaasalaunga. Ma tango fie lava le wawai atu mune nuu, te fie savali, ia. Masala tu fua le tātou atinu le mai mua mai, ia tinu i whafu. O toi ave umalanga o nama manatu i aso la, au sāba vali, nei mātua mātua ia mai mua mai, le na mai mua i tātou ala atu. Ia, mo. Lei ma se se le i toi manatua aso la, i teimo sāba vali i le. Sāo le le. Ia i tia whau i mune nuu. Sāo le le, ia. Ia, el mana i o le sau o solo ma savali mai Samoa, la sa tai ai. Sa tai ai. Ai ili tangata u te ilo le wai whafo i le i savali ai. Sao? Io, a fa pio teimina, io le whainga tāu fio inga tātou mai se voi. Ia polisi au mafuanga e mafu ai. Nā tau sanga na ngatai lau savali le fua. Oe man tua tau sanga. Ia po le teimuni muli, msano po le iwa lima, oi au te le tua le iwa lima. O se vai meo luma meo luafe. Te mo ta whainga luenga. A sa vali ele o whainga luenga sa o whainga luenga. O le iwa vatu. O. Tau sanga muli muli na o savali le fua. O le ngā luenga po le aonga. Le aonga.
Oh. Ia. A onga lea toloa. Seila. Ia. Sa li fo ia sa valinata. La te min to ye malai tia fa. Sole. Ia te vo ia pole lima le vaveao. Ia wa mata ona. Ia le pongisa. Pongisa? Ia. Ina fo te mi el mana ia fo o langona te mi o lai tala vo lai a onga. Sa o le o te mana tua sia onga le tama ya marisi la iti le muli vai. Ia. E wa mo sa vali mele i kai vai bonga te mina i te ma o no foi nai fatu ia. Ya la saudi solo foi le pe wa onga mo lunga o to afino e mo. Ia. Ya ona tamiti e muli vai. E watu al solo i muli vai sa o itai. Sa o itai. Na to ula mo so oi o ula foi le. E le tai o pola sengi le tai o. Ia. O tai muli lu e. O tene loi le vai taimini nei ia po to e fa poto i lumo le numero ma tole malo i le fona sa va le i tai pe o wo sa o i tai. Ha uma. Le tene loi wo sa o i tai ya so. Oh. Ia foi no ia le fo sa poto. To sa vali lo la. Sa ola le ye sa vali e ui lumo le ste tausi. Na to le ia tatu wai na ia so. Ele o tai. E sa e fa poto uma tumu uma i le fo. To ha mo solo tai. Ia man tu la fa pe o nei le fa ile le savali. Ia o la fa tonu na fie e pule a ngam fa ya onga ia tale lima pe afa le fa ia wa on pito le fo le la tato ia il tato onga. Ia tato watu a le van tu mai le la onga. A te sila fia. E pe man ia e to fa sa vali le tau langa o to sa vali na o tai. Ia. Sa wa solo sa vali mai muli no. Ia masa vale mai ia pia ta ape ia o mai lo i po i le fata le passivo ile ia pia. Ia. Na le o mai na ia mata ape. Na. E mata ngo fi ele sa mai tai e tasi lo na ile si vai na fanta sa vale se mema mau. Na tonua. O le ma nei o la aso e fai o filo fa tasi a onga sa vali o fa ai di pu. Fa ai di pu a pe senga o nu mafio anga te vai pa o le te mi o i taile. E sisi fu. O le sila vai vale le o misi te mi le fa i pu. Le mas dal fa i pu ale o le na mata to mai tawina nei. Ia. Na o tangi pa lau i ta to va i to mai mo to ile to ia ai a malo fa tai o le la fa fonga i ta to tala fo le ta play na ta to official to mai te ana fa solo. A malo no to le so nei malo no ta to tala mai sa mo ia o ata lava ma por kalame o singa fu. Ia o ta to tala na mai sa mo. Le to fa fonga fo sfulu no ile o nei mai mo ia ia o temle ia o ta to tala fo nei mo le tai a o ta fo no le iva le to fa fonga fo ile il te fa salawina o tatu tala nei ia ele lei ona la sa tala fa tanga te tan no me la kapianga po ale te tan no singa tu me na la no Australia ele ni nei ai me anga nei tatal no ai ele ta mai tima vai ia na ta mama o tan no foi nana kapi ele mo tatu tupe ia o se fa fo tatu telefon ia tala se me fa fo Tala falava o tala fo mai le siufofonga o le laumua mo le nei aso le aso mo yuni lua felua tolu. O ana na fina faa uina pe faa manui ai nai le ali fo mai ia Sir Ashley Bloomfield le asa avea ma faa tonu o le soifua maloloina. I le taimi mua na whaato a ofi mai ai le wha mai o le COVID-19 i le atunuu. Sa wha e ai le whailonga tau aloa o le naite po o le night, mai le lisio whailonga tau aloa New Zealand mo le tausanga nei. O le awhionga i le kovana silo New Zealand, Dame Cindy Kiro, na wha e ina ma wha manuia ina Bloomfield i le tai awana na fi Wellingtone. E whaailonga ia na ngaluenga le lei, ma tamo whainga na whaia a ofea ngaile atunu o ma le wha mai. Sa awai atu ia le palemia Chris Hipkins, awale molima wina o lea sauninga wha pitoa, na toe te paitua Hipkins i la lasa valinga ma Bloomfield, au avea i o ia ma minista o le soifua maloloina. Sa ia toe wha amanatu le afiafina vili atu ai Bloomfield, ina ua wha amaonia le ulua i tangata i le COVID-19 i New Zealand. O le tausangata luaina wha amawai ai Bloomfield mai lona tofinga wha atonu, maolo o whainga luenga nei le University o Kilani, ma avea ma ame pasa o le Southern Cross, e wha alawi loa ma wha ataua ai le tāua o le soifua manuia lautele.
O le a whaau au lava o na whaia solo te e a whaia onga ia onga mawalulunga i New Zealand e te e atua i le totongi na ofo mai le malo. E manatu le uni o whaia onga i kolisi e le talawhea ngai le totongi fo uofo ina mai ma o le ato e whaau au ai wha moe moenga ma solo te e lea sa tau fia mō sina taimi. Ua whaasirasila i le pātia le National a manu malo mai le whainga pālo taulumana i nei o le ato e totongi ina talawai mō a inga fofuaina mō tina matamaitai. O le masina o mena whaasilasila mai ai i le pāketia le malo e amata atu i laso mō iulai le avesia o le tau e totongi ina e tangata mō talawai. Mai tu samali se lau 5.5 miliona tāla le tupea le malo e whaatupe nai i le tausanga. Na sau noa le taitai o le National Christopher Luxton o le ato e whaafo i mai le tutongi ina o talawai pe a pale mai i le whainga pālota se i wanganai nisi o fuafuanga i toe ilo e whaia lea mō tangata e maola lalo tupe maua ma tangata matutua e umia ina le gold card. Na whaalia le minister so i fua malolo ina Dr. Asia Vero o fuala au mawaila au mō a inga fuafuaina e tāua tele i le soifua malolo ina o tina matamaitai, ma e le tāua na avea le tāua talawai, o se pāpuipui e le mawhai ai o nanga whatia le whaatauina. Na tau whiawhewa inga no whoafi au kilani le asona nafi, ona o se mūna tūla i mai i se tasio kamupani u a mea i au kilani i saute, na lapata ia uma a inga o loono nofoi o Tahuhu, Maangere, East Tamaki, Papatoetoe, Manukau, Flatbush, Manurewa, Matakanini, ina ia tapunia whaamalama mawhaitotoa, ona ole te teleo le asu mai le mū. E silia ma le toa lua se lau tangata whaingaluenga matamaiti a ongo le University o Otago, na awai se solo te na whaia i le asona nafi, e te atuai i le whaititia ma le tele o awanoa whaingaluenga ua fuafua e whaamuta i le University. O le aungo le solo te e atuai i fuafuanga na folasia mai e le University o Otago, lea e toa tele i tangata vaea a wale whaasawina mai o le 1 miliona tāla, mai la lato paketi, o fai pule o le pule nganu o Dunedin, ma le toa tele o tangata lau tele sa awai e tutu whaatasi e langolango le solo te e ana nafi. O le aso se furulima o le masina nei i le itu lai 5 i le afiafi, o lo wha moe whai ai se sauninga whaapitoa i le malumalo o sanga Topaulo i Wellingtone. E manatu ai la tona maliliu i le mū i le Loafers Lodge, whaapea tangata na whaasauina mai i lea whaalavelave, o lea sauninga o lo o tāpenaina i le pule nganu o Wellingtone, o le Wellington City Mission, ma le ekalesia a sanga Topaulo. Ua whaitio ina e la tau o lo ononofo i le awala o Donald Crescent i Karori, le pulenga nua Wellingtone, ona o le lelongo ina o i la tau i ngā luenga le au whai awala, ia e wali na ilaina sa sama o le awala i luma o la tau whale, lea e pakai ta avale. Na whaalia e se tasi o tangata e nofo i lea awala, e le i whaailo e nā tau e le pulenga nuu ni ngā luenga o le a whaia i le pō. Ina ia nofo uta i ai tangata, peitai, na mawai masini po e ata, e tusa o le toe lua se fulu i le iwa i le afiafi, na wa ai ai le au whainga luenga o wali leina sa sama i le vaenga o le awala, o lo opaka ia lato ta avale, o ianga luenga na alia e mai, ina ua ave e sea i le pulenga nua Wellingtone, ava noa e walu mo paka ta avale, mai i le awala, ma ua avea mamata upu e tupu ai ni fi ese inga i le vao tua oi. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
O whawhiwhianga ia ma pese whaerenga nu o le whianga o sa fune. Ia i le nei taimi o tātou whawhiwhianga si whanga lau mua o toi sifutolu minuti o na tālea o le tu la iwa. Ma lo lava, ma lo ngā lurue. Ma futa mai tonu whawhai ngā luenga nei taimi. Io e. Alo, o le wei whaman moi o le tai o nei o le whanga solo i tau wanga tau talanga i tonu polua. Ia. Ia. Lea ua iai al tatou sui whasalau te mai tai ana whasolo i le whale lea po le aonga le whai il tau wanga. E umalo tatou talu whauona kolosi atu leu tatou whasalau nga mes tatou ripoti. Ia. I le tai o nei. Tau wanga la unga whanawa onga? Io e tau wanga la unga whanawa onga. Ia wala manu lau ti o nei tau sanga o lo whatau e ni usila. Ia. Ia ila to e filifili ala utu o na muli ta ia ile ia. Ia le voila e alu anga ia ila unga vai tau sanga o tamiti. Ia. Ia e alu ai le utu na mita i la unga ngana ma wa alo fa sina manga. Ai le fa sina langa ia mo le sile fie le tunu. Ia mo ila to e anga i faile tu i le fulu le ua failo mai. Ia e la tune ia nga va ai. Ia ma failo na failo tu i te alu fo mai. Pe te alu ke misi. Ia o i la tau ia e le mawafua le tui o le fulu. Ia o lima tau sanga i lunga. Tangata ia Pasifika. Aka pe o el Pasifika. O lima o tau sanga nga i lunga. Mawafua le tui. O nei tēnā ia maitanga. O nei tamaiti ia e tau sanga a mata mai leono masina nga i sifululua tau sanga le matua mawafua fo. Ia mai la tau e ia ngase lea o le mai suka, o le awhaina o le fatu. O tō umana e la vea i lano o le vanga le mawafua le tuile o le fulu. Ia mawhaiona alu fo i e puk le tuile i nunga o le website ile o le bookmyvaccine.co.nz. Ia pe vidi le telefoni o le o valu se lau, lua valu lua, i valu ono, e whaftai. E o foila le tuile o le pusta o le COVID-19. E le foi e maua foi lava noa, mo la tō su tau sanga i lunga, ma whaina tō e maua le isi au tui o le pusta terminei. Ia e tau na ono masina talu na mai a pe na maua lau test, sa whaisa au test foi leo le COVID. A la sa positive, inga wha pe le sa positive lau tui, lau test o le COVID. Sa tau whaatari se a tō le ono masina na maua leo lau tui na le pusta. Ia le si a whamtalanga e te maua le website leo le immune, o le immunize.health.nz/COVID. Ia o ina te maua ia le tele o isi whamtalanga. Ia whaftai. Ia me se fo ile unanga fo ile whaia ia siaki a naitina ta mai tai. Screening fo ile le whamanatu pea e ta ua le whai o siaki. Ia e le ngata le tupao tina. Ia whapea fo ile tupao ta maa. Ia wana fo ile soifua manuia le tātua tinu. Maua se a inga fia pea soifua malolo umai le tamama le tina ma le whanau. E ele nu mela lea le wonanga le whaina so ta imasi o tau tina. Wellington e le whaia ia le siaki lea tu low lava le press screening. Whai le se lufuru whao uni. Ia o kene puru e whai le se lufuru iwo iulai. Ia o le nu mela vili ai ia o le ovalu se lau. Lua fitu o lua se lau pe whapeni whafsili. O valu se lau, lua fitu o, lua se lau. Ia whaftai. O le tā ue le tau te pisi ai me whai, ia une ngalo wha o lo soifua malolo ina. Ia wale ia le se anga o isi me uma pe a mai tamata. Tolo uma fuanga mpor karame, ia le ia lo pisi ia la e fu i te whamu mua lava lo soifua malolo ina. Alo, o le uto e se furu minuti o tāle o le iwa. Ia. Taimi. O le mai tau tu foi e o le so malo lo tatou le so fua. Ia. O le asfana o le toina. Oi, o toina. Toina o fans. E se foi le ta mai o le fengo le so malo lo le. Ia. To le la sa ta o le so malo lo tup te maita. Ia. Le la o maliu le tup te maita. A le ufa o le tup. Ia. Awa ele o tu wala ile aso sa o no fa na wai e zapeta. O le aso na soifua ai sa lesa. Yeah. Au ia le aso wa whaanganga il malo ni usi lai whaamilatu ile aso malo lo lea. Yeah, mo. Le lai whaamilatu tatou ile aso ngafua.
e tu wala o nga lasfoile nei ia malu atu i mala sofua ma le tele o galuega o tatou ia i leai ia tatou litio e le faasolo atoa lava vea i masomalolo ia malo le mafuta mai tatou atunu ia fai po le ase vaega e faatauailu nei vai aso le gana Samoa leu toe taeao ma le astoʻanai ia uma foʻi lai o le nei vai aso le gana Samoa o le tatou autū lena ia e fi faasoa ma foʻi po le aso manatu po sausolo po sautauloto na tusi i le tatou autū na le faatau o lenei taimi e vili ma le tolu valulima lu o fatasi o fatolu valulima lu o fatasi o le silefia foi le atunu o le aso ataeao o le amata tatou faasalalauga le fitu toa uma le valu le pō luga le tatou ala leo ia faauau atu foi le Facebook YouTube ma le tatou api ia o le faatauaina lava o le tatou gagana ia o le siufoga le laumua toe valu minuti o le talo leiva taleiva o le toe faafoga nei tatou telefou ia o nei faafifiaga o le taeao lau tala atu le tatou leina ia pea e fifaasoa mai siufoga le laumua ia toe faauatu le tatou faafiafiaga na ia lea ua valaau mai ia po se tagata e faisona sa o le gana Samoa ma lenei vai aso faatalofa atu malo le soifua oi te faatalofa atu malo le soifua malo foi le soifua oa mai nai tu ia le maguia faafetai vatu ia lue suga i lii faatalalau malo ma ia lua faasolo magaia foi lua pulikasi oi lua laei malo ioe malo lava ia o lo foi le usu o men atunu malosi ole maguia faafetai vatu lue suga wa mai o le mau al fia le aso faatau fo tatou oi malo ia le foi ai mau al fia ai foi vai a ko ai ke o fia pero le foi ale fia foi le soifua foi tau o mai o le vaega le fia faasoa ma le tatou faasoa o le tulaga lava le tatou gana Samoa nei foi mai aso vai atua ma el whakaua foi e. E aku uma Samoa so se aku ule ngana. Man tua foi e o taimil nei le whapea i tātou e idea tapua inga foi e mai si foi whapea e le whataua ina le culture le anganu. Ia ai tala noa la vena ngana Samoa. Ia o lau nganu ula na. Ma na ia le vai atua malos te le whamana tuina o le ngana Samoa ina ia tātou ina. Sila ia o le mea masani. Ana le mea le whamana tuina ia uto i Australia. Nai toa tele wu tangata Samoa e. Na watu ina ia masani le ngana Samoa i vai aswapene. Ia mana tua foi. E mo i lava ai ele tele ni whaputuputonga poni na whaalaputuputonga foi le ai tonu a Australia pe na. Tele ina ia tātou New Zealand tele ia o ngā Samoa. Ia tele mafutanga tangata Samoa. Toi e va la lata ia me fewa i Samoa. O nei lei Australia. Ia este o le whaate te inga a whape. Alau tau mafutanga lai whaile spito nu ua whape. Me la tarata. O le ale umi mai 5 minuti. Mai oh yeah, that's nothing. A 5 la minuti ferwa il tavalina. Ua umi tele. Ai pupu ina. Lata le nam o le afai tūda. Ia 5 minuti. Kai o nai mea nai tilo ia. Ima mountain. O le ulanga ini Australia. O le ulanga whainga duenga. Ia ai ele whapeta o fia ai la ai po ia vaenga Samoa tulonga duenga. E la e lau te whamana tuina. Ia. Na lau te whamana tuina. Ai le whapea o tau Samoa ia Australia atoa. Pea ula tau le fo ia o te whamana tuina e whai fo ia la uia purekasi o i la uia i whaitanga ia. I whaitanga whaikola maalu ngā duenga. Oi, so. Ai le leite le la o so. Wa ese le ofu mo le ie mo le ale tau tala i tu sala ai le o. Ai fe tau tala pa tu muta. Ele ngata inga foi le o le ilo fai me ai Samoa. Ia pela fai inga apia na o talo fai le ba ai atu nai ha o dua ia o KFC
Whātāua mai ia le alofa I mea ola, ia e tau fia ta pēna I mo. Ia e pēo mātou I nei, ona I tele le talo I nei. Ia le whaausi, ia mea ana e mau te whaia e mātou ia, whaausi, mau te whaia po le whaia I valvalu. Ia sa. Pēo mea wāna e le anga e le aise, ele o Samoa pe tau tale ngana ele lo fai mai Samoa ia le lo foi tatu fia foi fa longo tsa lo mata se a lo tale no mai langa nu Samoa me tau la ia ele fa ina wa o lo ke pe le malo ia pe me na ia aftai mo lo fa soa a wole vai ina fuore ia tatu ngana ma ia ai mo le tu fata spe ni te wa tatu mau Samoa ia e manuia le fa mga luanga nei aso lo fete atu mo e male ainga ia pa pena foi a lo fete atu o fai al fauta se Wellington ia le a ele se fauta se Wellington oi ia sa pa pe o hurricane ia wale le tatu fai un vai aso Sei foi a monei tani. Ya, sei foi. Pil la ubi stanga sa mau ni Wellington ia te loa la o si fi Australia no ini soltu la fono fo ie le wo. Wala na te lo me tupu nei ia ai. Tala belta to lena ia na minute ia ona tale o leiva. Ava pe te fie fo ia mai moia por kala me umar si singa fu a mata me fainga lo tu le la taio. Ia. Ia te mau e lunga tato por kala me lesson nei. Na mata mai al taio fainga lo tu sa minga lo tu mai matang I fia. Malai te fau. Ia. Sa u e lava la unga le au ma lo fa solo mai e la unga ami. Ia sa u no male tu lai fa lo leo sa u e male solo a o nga vala tonga. Ia. Te maua umar por kala me lesson nei le tato di te o lunga Facebook mo YouTube. Ma to me to fu ma na ye le vave o sa vali nei tai au si singa fu le se po loka vo le pe o las ia me to rifu ia so yo ta sa vali por kala me sa ye pe fa ta u le au malo la te le iva tai le iva tai ia failo le lotu ia sa nga lotu to ti ai tu la ia ai fa la la va dai tangata ma dai tamaiti tangata matu ia mata sa vali wala la tala te sfurtasi ia Eva ai le vela la io le tau te mai tau ina tele na matapongi ai nei manu malo la tu lai falo a le swinga le o man nei te mine a mata le va vea la malu sta na e vai la le o mala o la o ta fao ia pia mai vai ia ai o le marketi vo ina yasola ia la ta tsau ni le savari ala ta fa mo i lo ta ancora le fa to na me mata Tamanana te tua ia pe savali atu I toi foi atu ma savali a tu loa fe pe palopa o tolo o isole ia na savali vali ala I mo pe palopa ma ia I siate mi ele fulele e awa e alfa atasia sa ole leia ma se auto e no sulva veao sa la watangi manava le po ile mo le pula sa mo le I manava ia la tangi men la walo mo mi se me ia la ia ele o se foi le fa pe le fa tambala bom toale ia se mel tango le se me mo se si no me fa to pancake e te no la wole to ni fa le nga voi pancake I market se fait pancake ko ngi me sole wole to ia le to se pancake mani vai la nouveau le ia tamo vole le ato to no li morta ta sa o mai lo tato mana una mono ai pe mo se va le fu so le fa pe o ia ina I va inu na ne sa ta tu ia sola le o I fa si keke ia o le se me so le ai pe o tama na sa tu ia te milan nei le solo le sa mo mu no ia sa no le I keke pua ia mo inu keke o pari keke o le to ia ila a pe ta to la ia ia so le me le fate vai malu sa mo a we te alu isi atu no la mana ia te la so sa ole le ia o tamana e fai vai asola vai sama vai lan piniki no na tau tilo fa pe le ni tanga tau tilo mai alu a to ale li mai tonu esa u tam fa ta fa vo ia la so ia en tato ola le ia ma se sina mai ya de le va forma tato tal fo mai e o conosci tu le ia anna se me stato ripoti le ta dei val si fo nel mo
Talofa lava o talafo mai le siufofonga o le laumua, mo le nei aso le aso mo yuni lua whelua tolu. O ana na fina whaau uina pe whaamanui na i le ali fo mai ia Sir Ashley Bloomfield le asa avea ma whaatonu o le soifua maloloina. I le taimi mua na whaato a ofi mai ai le whaamai o le COVID-19 i le atunoo. Sa whaai ai le whailonga tau aloa o le naite po o le night, mai le lisio whailonga tau aloa New Zealand mo le tausanga nei. O le awhionga i le kovana silo New Zealand, Dame Cindy Kiro, na whaai ina ma whaamanuia ina Bloomfield i le tai au na nafi Wellingtone. E whaailonga ia na ngaluenga le lei, ma tamo whainga na whaia a ofea ngai le atunoo ma le whaamai. Sa awai atu iai le palemia Chris Hipkins, awale molima wina o lea sauninga whaapitoa, na toe te paitua Hipkins i la lasa valinga ma Bloomfield, au aveai o ia ma minista o le soifua maloloina. Sa ia toe whaamanatu le afiafi na vili atu ai Bloomfield, ina ua whaamaonia le ulua i tangata i le COVID-19 i New Zealand. O le tausangata luaina whaamawai ai Bloomfield mai lona tofinga whaatonu, maolo o whainga luenga nei le University o Kilani, ma avea ma ame pasa o le Southern Cross, e whaalawi loa ma whaataua ai le tāua o le soifua manuia lautele. O le a whaau au lava o na whaia solo te te a whaia onga ia onga mawalununga i New Zealand, e te te atua i le tutongi na ofo mai le malo. E manatu le uni o whaia onga i kolisi, e le talawhea ngai le tutongi fo uofo ina mai, ma o le ato e whaau au ai wha moe moenga, ma solo te te lea sa tau fia mō sina taimi. Ua whaasira sila i le pati le National, a manu malo mai le whainga palo tau lumana i nei, o le ato e tutongi ina talawai mo a inga fofuaina, mo tina matamaitai. O le masina o mena whaasila mai ai i le paketi le malo, e amata atu i laso mo iulai le avesia o le tau e tutongi ina e tangata mo talawai. Mai tu sama se lau 5.5 miliona tala le tupea le malo e whaatupe nai i le tausanga. Na sau noa le taitai o le National Christopher Luxton, o le ato e whaafo i mai le tutongi ina o talawai pe a pale mai i le whainga pālota se i wanganai nisio fofuanga i toi ilo, e whaia lea mō tangata e maula lalo tupe maua ma tangata matutua e umia ina le gold card. Na whaalia le minista o soifua malolo ina Dr. Asia Vero. O fuala au mawaila au mo a inga fuafua ina, e tāua tele i le soifua malolo ina o tina matamaitai, ma e le taua na avea le tāua talawai, o se pāpuipui e le mawhai ai o nanga whatia le whaatauina. Na tau whiawhewa inga no foafi au kilani le asona nafi, ona o se mūna tūla i mai i se tasio kamupani u a mea i au kilani i saute, na lapata ia uma a inga o loono nofoi o Tahuhu, Maangere, East Tamaki, Papatoetoe, Manukau, Flatbush, Manurewa, Matakanini, ina ia tapunia whaamalama mawhaitotoa, ona o le tetele o le asu mai le mū. E silia ma le toa lua se lau tangata whaingaluenga matamaiti a onga o le University o Otago, na awai se solo te te na whaia i le asona nafi, e te te atuai i le whaititia ma le tele o awanua whaingaluenga ua fuafua e whaamuta i le University. O le aunga o le solo te te atuai i fuafuanga na folasia mai i le University o Otago, lea e toa tele i tangata vaea a wale whaasawina mai o le 1 miliona tala, mai la lato paketi, o fai pule o le pule nganu o Dunedin, ma le toa tele o tangata lau tele sa awai e tutu whaatasi e langolango le solo te ana nafi. O le aso se furulima o le masina nei i le itu lai 5 i le afiafi, o lo wha moe whai ai se sauninga whaapitoa i le manumalo o sanga Topaulo i Wellingtone. E manatu ai la tona maliliu i le mū i le Loafers Lodge, whaapea tangata na whaasauina mai i lea whaalavelave. O lea sauninga o lo o tāpenaina i le pule nganu o Wellingtone, o le Wellington City Mission, ma le ekale sia a sanga Topaulo. Ua whaitio ina e la tau o ono nofo i le awala o Donald Crescent i Karori, le pulenga nua Wellingtone, ona o le lelongo ina o i la tau i ngā luenga le au whai awala, ia e wali na ilaina sa sama o le awala i luma o la tau whale, lea e paka ai ta avale. Na whaalia e se tasi o tangata e nofo i lea awala, e le i whaailo ai nā atu e le pulenga nua ni ngā luenga o le a whaia i le pō.
ina ia nofo uta i ai tangata, peitai na mawai masini poeata, e tusa o le toe lua se fulu i le iwa i le afiafi, na va ai le au whainga luenga o vali leina sasama i le vaenga o le awala, o lo opaka ia lato ta avale, o ianga luenga na alia e mai, ina ua ave esea i le pulenga nua Wellingtone, ava noa e valu mo paka ta avale, mai i le awala, ma ua avea mamata upu e tupu ai ni fe esea inga i le vao tua oi. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O le ua walu minute o te nei leitu la iwa na ua mai atu e foi ia ma le tatu talfou o le nei foi tai au tapinei na tamita ia ana fa solo ia e fia lava o le ua mo le sota inga ia ma ana fa solo ia ua foi statu reporti el tulangolo ia ile tau vanga la unga na ia lum fanau ia i tonu o Wellington nei fa tala fatu ana ma lo lava le on sa i ma lo se fu Talo fa malo soi fua tasi ma tu fue pa talo fa tu i le pa ia male malo tato o fa fonga ni tai au ma lo lava vai atu pe ona e faisi pisa mai lo no winga ana wa amata ia le fa moe o nei fa na u ni tai au la tai mina amata le fa moe o le tawanga launga nei fa na u ana ioe oi tasi mana tu fa fonga mai fa tato tu no o le ele amata lia ai le ono nga solo mai pea ia fa na wa onga mai ia onga sifur fitu lea onga le ono a wai mai le so ia lato vasenga 5 vasenga 1 vasenga fitu man vasenga valu i it's tono o Wellington a toa o le tu la o le sifuru 5 la minute te le iva le wa matana nga solo mai fa foi sina foi le tanga vai o le tatua no ia o le afoleiva ia ona o atorola ia i le hall ia wa foi la matalia foi sauninga lotu saunia lea ele songa alfafenga inga ia pasta Henry unga po ia ona amatalia lo leo i le afoleiva o tautalanga whanawa unga amata mai le vasenga 5 afarte folu ona faile o le morning tea pe faile ia inu le tea po le break ia whangasora tuale o vasenga 1 vasenga fitu vasenga valu tasi o leo te o mai ia o te tasi foi o sunga foi a sua le mea tawanga a whele se wala le i tato whailau tusi o tato board i le leisi o ia o le olo awai si o io se tasi o whamasino ala tau male sunga pa whenga inga ia pasta Henry unga po ia male sunga ia Rosetta Upeli Malo whaftai ana o whea tonu ale no whanga le whai eile tauwanga launga ia i nei aso. Ia o i le hola le Kolisia Bishop Yard i la vai atato i pone rua le olo tali malo i tauwanga launga tauwanga tautalanga nei tausanga tasi. O le ana le taimi le whamai mo amata i tauwanga mai roina winga amata mai vasenga ia nei whana witi. Ia o le afo le iwa lava le ole amata tonua i lava ia tautalanga mai amata mai vasenga 5. Vasenga 5. Se furu fitua onga se furu fitua onga ai le whanonga te fo i se tasi fo i pulea onga o le alo whatali lava na isia onga o lo fia awai mai. E le awai la tau tutonua o pokalame lea le alo o whatautaia e le asosio pulea onga le ta o le tautai o le Moana schools. Ia le alo o whanga solo ai nei ia le mato te whatasi i ma le
sunga ia hana tusa, tamaita ia hana tusa matanga luenga wa onga. Ia, o fongo le aso, tasi ia ole sunga ia talama lia mua fale afanga, ia male sunga ia Nathan Lopa. Le ala se mai tau ili taimi nei le anga ia tua whanau mātua e wha moe le so? Matango fie, ia lwa ainga tasi le o la e mai o whanau a onga I fule tasi. O isi le wa, le la e mai li e tonga la e solo mai whai mai le tuinga, ale maa nei a fwoi lau le leo ula whala a nei o tatou whanau tama, alo. Ia, a toa tele fwoi whatu mo li ale holi mātua ia ai le i. Tau si a mata e wha moe nei aso. Lona winga a lata mai po se vai taimi o le po se taimi o le tolu na nei le fiafi pe anga ia tu le fa fa to mai ai le fa mo pe fu atu il fu fitu a onga ia o fa mo tasi le te vai toi por kalami o le kwata te ai le tasi o fa nga solo ia tatalanga va senga valu awana al tai tolu lava minute le umi o tatalanga tamatiti to tasi. O le te ala le lua, por kwata te le lua, leo lo fa mo fai lo la nga tongi. Ia, ona fa mai alo la ia le afo le lua. Pe pai atu pe e alu ale taimi foi le ona tau si lava le tolo minute. Ia alo mfa na mo fai ala tau talanga. O ia le taimi fa tu langina ko le lua minute va senga la iti, ai tolu va senga matua ko lisi. Tolo lava minute o tamaiti uma, mai lava le senga lima, ngai va senga valu. Ia, mana ia. Ia. Ole ala e tofia famsino ana o tolu famsino ia one sunga fa fenga ia pasta hene unga po ia sunga ia su alma me savanga felice wala ia mali sunga ia rosita yupeli o ila tau ia lo ole a famsino ina ia tavanga tatalanga mana ia tasi o ta mai tila iti foi lia o te ropole ta iva tau sanga ia le lo sang fia mai na ile vano na fai ona tala no atuile i le sunga ia tala mali o le fongo le aso. O le fia foi le va ai tamaitile o atu fasite pa foi le tasi man tata sa mo e le se u fasite pa ilunga le stage pe fa la unga ya o a. Mo alma na ia va ngale vai o lo tata la le vano. E o mai tamaiti malato la unga e ave lungo le stage. Tu sala pe fa tau mai ele la unga tamaiti pe va ngama ina na le ai taimi nei. O lona winga la o le sila winga le ai inga na o le tau vanga la uno le tau sanga o nau whaatanga o na o tamaiti mana tau la unga e tu sile pepa ma lau mai lunga o le. Iyo ai fai mai ole whainga lava le maasani. Ele tau fia le aluato o tamaiti ma anta mai Q card fo ye. Fai tau mai lunga e tamai la tau e Pao Sofia, foi le toi fialo tamaiti le isi tawanga launga, ona angalo. Ia, ona langona lo leo le maa tamaiti, matangi mai lunga state. Ia, la ile pepai, foi le lango e foi ia. Ia, sina reportina, tasi te lo toi maa oti tata reporti se isi taimi pe a lava tata taimi. Mana ia tele, e vaenga na wana, na ta ua nea ana. Ia o mana ia foi la na fuanga le komiti, ia o le tawanga launga le tau sanga. Ia o al taimi foi o ona foi nisi o whanau. Ia matua sana e mo fa spe pailunga ia fa aftai o se tule le tule na o le o tamaiti malato pepa fu ia lunga ia tau mo fai ona lau mai ia e fia fu tamaiti e le se para ai le se fefe ta onle mana ia sa le ia lau sa no anga tasi ia ai ona ia ai o tato total no taimi ia lo fatu fo se tato no ia manu foi lo tato ma so tu foi nei aso ia fa aftai ana a tono mo se tato so taimi pe a most time ia ai manuia la foi ia le alo toi ona fa na utau vanga la un o nei vai aso o nei aso ia wale le ia fa foi mo time nei sai foi Sing
Whawhiawhianga nei taimi o le tai au se fuluiva minute o te nei le tūlai iwa. Ia, ma lo lava le mafuta mai tātou wa tunu le nei tai au. Tai au la stofi, au la sumua mua nei o yuni. Ia, le ua afa le nei tau sang. Ma vero tau sang. Ia, e fia so mai fo i tātou sabat waringa te singa fua. Iui. Te lo tau sang o mawai, ia ma nei fo. Pesa sa vali e fo i tātou si singa fua, po ani mea olo e mana tua si singa fua. Ia, e tā ua te le wai, u te ofua ui e istangata pe au na le mana tua taimi o savali. Se vangala tangata voi lele, e le savali e sisi ngā fua, ia e tamala nā utan maumanga. A watu fui, tasi lea vai tau sanga i Samoa. E te vai i tangata foi lele fai fatoanga. E o faini vai ngā foi lele e wha manatu wai le, a le to se fai, o te moa te lele mea na. O te moa, e o lo taimi o po sisi ngā fua, le te sisi fua e savai. Te ia whamaitu e, sole, au tai au, a pera e pera au tai au, mau san longa whamai, au tai au, wai atu i pulu niu la atu mai i tua i laron mele, ia, alu matua asua i lunga le palapala le whamalu, wai la tolo ufi la le, mo meo o ufi, ia, matua tatanu i matua, sole, ia nata elia la, ia la, elia le palapala le tai au, mata whaalongo longo mea le tu AP, Saorereia. Ia, e o atu le stausanga. Ia, wai atu o mana, ia le ola, ne le ufi le sato tau le stausanga. Mōni le leia le talanana. Peo, e iai ia le wai taimi leo si singafu. Ia. E sao le lei, oi, e tauna iai se me whaai longa. Whaamanatu ai. A le whai iai se toanga. Toanga. Wai se tonga whai. Pe tua iufi. O iufi. E se fwoi maho whaunga o nai tō ina muna i lo mātua iaso. E ona fai tau loa leo taimine, e o atu Christmas, ua whawhai. Ia wā mālo whai atu a mesi o le whaamitunga Christmas, mele tau sang whau a pe te vai o le ono māsina e whawhai no le tele o tātou toanga. Nā, tonu. Masi ar tātou talo le talo ni, le sa tau le talo ni ue, iaso. Ia, e tate wha longo atu o le, pera o te savare atu li tate wha atau. Tate, e le misi se wholele se whawhiwhiango te singa fua. Wa, nona pasi alo ta whale, ta wha longo atu le tio le si a inga le ta latu. Ia o leo wina o le tio ia sola. Teimo te singa fua, o i sole. Le mana ia so leo. Ia wa waso le waso maro lo tātou tunu. E moi. Pe le tau te pisa o i nei lea tunu o tātou iai. Ia rai whainga luenga le tō tele ma o tamai te lea o. Ia. Ia o Samoa. Ia rai mtua ie wala fo malu la so le. Mai maula pena maro lo matai au. Ia. Ia lo ingo lisi vai ngai whao songa tātou ia nu whainga lu. A walo te mea tūre solo. Tō tele vanga mai sa vo i le iai. Ia. Sa. Ia lo inga la... E te tautu e fo i nei rea so nei sa ia leo te i leo tai au. I leo tai au. Pea uma ia whawhiwhianga o te singa fo. E nisi ia o ngā lau te mea tūna o whaia o ngā le sa wali le o mita mita. Ia. Ringa tua whai le wanga whaia o ngā le ia pia tau tai au. Ringa nisi au tai au. Ia e fia walau mai. Ia pawa e fuin vaenga te mana tua si singa fo i la so. Ia walau mai tātou tatala noa se au e te whapena. A pai foi na te whanau noi le unga sei taronga na po se viri mai tātou tala noa ma tātou tala e ma pai whai tātou tala maari e. Ia la, e te lo pura malu tai au le yaso e. Ia te lo ai fi alu fo i tātou Wellington e ai fi alu fo i te tawhao i mata i le tau wanga tau talanga ta maiti e whai le kolise viat. E viat. Ia tō tele o tātou lai loa me tu e viat. Ia, mo. Ia tu i le wala le taftafa le McDonald. Whasanga i le McDonald le wala e alu i tua. Ia nai tua nela o ngana piso viat. Ia nao ia i latou hall po le whale te lea lea o ngana. Ia whai tonu tau wanga sa moa lea son le. Mana ia. Ia pia foi nei mātua se sui foi se vaenga i oe nofo ai ma. Ia i nei aso. Wai tasi ale... E se fol mana i o le uwawa i whilana nua i solo ni usila ni vai aso. Ia onga i whawhiwhianga ta maiti o lato mea ai Samoa. Nei ia aso. O le onga i fo i lau whanau kolisi o taua nafi lea o ulin whawhiwhianga a le vaenga leo ta maiti Samoa, ma tein Samoa le tonu. Ia. Ia, na sa uwawa i tua i mata tua i mana i o fo i whawhiwhianga le ta maiti. Na mana tua la, o le telo ta maiti ia. Na whanau ni usila. Ia, mo. E le i whanau ta maiti nei Samoa. Ia. A le fia i tātou pese. Ia. Tātou siva. Mo. Ia, o tātou whawhiwhianga wha Samoa. O le isi tu vole le mau whai o le fwai vai aso. O le tō telo ta maiti na amatai le songfua.
o fula i Samoa pe i faitanga o puritasi. Ia. Le o mal te mire o taia o lisi o mtanga luenga le malo ma o nanga. Ia la te u matonu i te u ma Samoa. Ia. O lisi e faile la to fia Samoa nei o isi o taia. Ia. Fata u ai. Ia le tatu ngana. Ia le alu fatasi ia ma le tatu tutotasi. Ma na ia tele. Ta ua ia ngana Samoa nei vai aso i tangata New Zealand. Au ata la lisi ala leona lisi vai ngana fasala lau televisi to mai to fenga luenga le ao le tio. Ngale le tio. Ma tu lau fata ua ma lato fa mai ole upu ole upu le yaso ole aso ngafua ole aso lunfe ole upu Samoa mo le yaso ole fie poto. Al via poto ya mai no mal tene le ya to lua la le tama mal tene le na tafa mai ya o le tato upo le ya so via poto le via poto el tadi ye va en le la to por cala men da so esa u pe wi la si le ya mo ya pe u dai te fa lo ya e lo si tamo o via poto ai wo fa pe ai wo po o le va en ale so su e po le hale le fo le fa Samoa le via poto ole era ata ti no il tata matua Samoa na so ni po cala ma dai ya i foi se upu Samoa e fa fonga u fa nga so la vetanga taile o sa olo no fa nga ile ma le volo fa so ma il dato fa so e ile upu no fa lo mai ta o sta se vala au nafi i tempo klame ana ma mari tau tuana ai sa ole le fa so le so e tele ta fa longo ye o vala au ata ole tau tuana le lotu ya tau tuana le ya ta ilo ye tau tuana le upu ole si upu le fiafi ole fiafi e o twa longo le fiafi ali ole fiafi ye mo ma la yo voia ye se upu fa longo ta tele lo fa ngai na vidi mai foi ta tu fa so ole la fa le va si fongo lo mo fa vivianga ole ngalo Charles furma le lua ile aso nei. Ia. Ia le te sau foi le fa sa longa mai malai te fa mu no fa fianga fa le no mo te fa fianga o tuto tasi le malo Samoa. Ia. O no sfuru tau sanga ile aso nei. Manuia te le tuto tasi Samoa fa fianga de mersi fongo le mo Wellington. Afia.
Amanatu ia so lavala uatea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sa tau mawhai e matua so talu manai E nei Samoa uai una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Samoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aia le matangi you so e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Samoa Ole upu ia seu ole manu atanga I le ngalu Wala ai nei Samoa o se manatu Manatu ilo ta whaamai nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu Pale ele ele So far, inai tua Salato wa samai le vao pita So far, inai tua Ile alo famoni ia Samoa Samai le vao fita So far inai tua Ile alo famoni ia Samoa Ile alo famoni ia Samoa
Yo fa fianga o pese nei taimi o le tai au to e se fulu iwa minute o na talo le o le tula e se fulu. Ta se fulu ya e tatu programa le tula se fulu e mesi le tula se fulu tasi. E man tu le tula se fulu le lua tu sa o tatu fa sala longa mai Samoa. Na o le foye fa manatu pe tatu ia o le fuanga o tatu soifua malo no ina o tele yo avanoia o mai. Ia. A fua le tui le fulu. Le ua me ima ilano lima tau sanga le Pasifika. A faila o lima tau sanga mau fua me le avanoa. Ia. No le anga i mai tau malulu mo tatou lu amata tatou la ngona taimi le. Si la fa mena tau. E foi nei fa nau yo maua e foi ya onga ye le mali la tutto. Ia sa. Toi fa wa fo. Pe ye sia onga le te lo atu ua ele sia onga tai au. O isto mi tia onga le sia onga tai au. Vai pele au fielo walo ya onga dai le sia onga tai au. Ia. Ya. Ana o tatu la. Alo so fo talo fa. Wa ka ko le fa lo tu fue matasi ma lo se fue manguia. Tai lava, o metai, tai lava. Ia. Kau fa malu mai ma ko ale kau ia e la le uri va ku le fa. Oi, ia, malu la. Malu lu o tau nei tai. O malu lu. Oi, malu ia. Kalau kusa ka ko wa ka ko ka ile nga fa ka sia pa me se o ko le hurricane na ma ko hai. Ma tu sa Maria o tu yuta ya. Yo mai se nga. De longa le kusa ka ko le lo fo de. Moi, ia, sa lava. O kau bidi ko nga file. Oi. Kala me la wango le mer ka folo. Oh, ia. Ia, o le mo sa bango. O le mele o kupunge ka ko nganga ku foi matasi o kele no pesa ulua kanga i se mele o se unga lupi li aila o ka ula fonga o lo winga kala sa o fia faso ako o fainka kelenga o ka ko nganga ia o nga o le ai me ia usa le ka ko ke o i me sa u fa mau ia e wai ia musalo sa ulu ku ia se ka folo. Yes, sa ole. O me ala kamai nga. A o isi me pe o ka ula fonga. Na o vai o ia. Wa le mele o le nga ka ko e. Pe met ka ko nga ko inga ba wa ka ko nga ngai. Se unga lupe. Ia. Fai nga faiba. O le fai nga palo. O le ka ula fonga. O upu ye lenga a maua mai ka ko upu fo ia le. Awur ka ko nganga. Mali. Te o po ile e poko ka kai e se la nga ku yama. Ya o nga kai fale. Ya o le seu i ku le vao. Ye u po fa ye. O ka ula fonga ye wa ko ku pe fa fa. Au vai la i wa u mar fonga ma kai le songa fua. O nga fola lo le o fala. O la fa ma o lunga fala ye. A be ye o me o kupe e ka o kupe me ye o pe ni po e ko mi lunga. Ia. Ko me ko ni ma. O nga winga le kala. Wa fa inga kala banga o ka maki e o le mele o le valusanga. E de ko e ni valusanga i le me va lu i u san kulo. Ia. A va lu le u fa ma ka os. Ia nga fa ma mane. A fa ye kula i ka maki ni. Ya o fa inga ka fo ile o nga ile ba ai ai. Ai usa ole o ngane o ka ko mele fa o ka ulo ngolongo. Wa uanga upunga sa o fa ko yang nga fi ina fa so ma upu le o ka kuanga. Oh ia. O nga o aba ko le upu ya. A fi fa saunga. A o upu ngi. O ma sang ye ya me se au fa sa la. Masa ni tango mo ia o kele fa ia ku ala ngo me ia. A o fai me ia ma pe o ngi upu o masa ngi. A fa ia ku fo isi a fai mai. E te ai o nga sa o fai ngo. O le upu le o le saunga. E le se upu le nei. Ia. A le fai ia ka ko fa mai ia mangu ia fa saunga. Le upu ai ia fa sau. Ia. A o le nga upu ia. O le afia le o le afia. Ia. O kere ilo e e pe ka ulongo le fa longo se tu ai le sense o kere o pu foi le u fa o poponga o nga ona mai foi le fa longo ye
Unga muri ai fo ile. Awa ole me le sao a fai pia. Ia ngai wale nga sao ma le. Ala winga le o fo ile le o le fai ngo fira o ngarka kunga. Unga o kele o me e o sa mo. O sa fa yin ka fo. Ile ko e o ni ngi alo nga ku fo ye o la o i ba. E fa o nga ia. Winga le o lo ulo. O ka wa o ka ko. Awa aka ko le fa man ko ka maki. Ya ele fa ngo fi sa fa kala ngo le mele o fa ma fo up. Ka ko ide. Ale fa ma fa le ko le fa nga ngai do ka maki fa ka. A fa ya wa ko le pusa o fa nga ko le pu le fa ma lu mo fa ma lu. Awa e o le ka ko ngo fo ile le nga ba ku le skai. Ide ni fa ma fa nga la u. A fa ye ko ka ka sa ma mai le fa ma lu sa boy. Ke si le fi le ya le ke mena mai ma o le fa ma. Ala a fa yo se fa yu. Ya mai le o fa ma fa mai fa ma lu si o ko i pa. Lo ngai le o se fa ma o fa ma lu. Usa e fa nga I ka kala ye ma ko I ka ko a ka mai. Ile ke ma ma ka mai. Fa pe nga fo la ku spa ia. E le lo minga ngai le lo minga fo e fa ma fa ma. A o le si lo minga fo. O fa inga ka I ka maki nga mana mana. Ya o la o sa u vai venga le fo le ka ko. A ko wa ka ka nga fai. O fa sa o pe. A fa ye do ka ko le u pu le fa sa nga. Fa nga pe u fa sa. Fa sa nga. E longo lo mali fo le mai. Lo vinga le o la wa le fa ko. O ki fa so o kwa I bunga le ki o le o ki la mi. O nga o le mea fo le a fa ya le me le sa o e fa ki. O ki ya le o sa o. Ola. Ya lo foi fa nga u le ku po. Ola tele ya lo fa mon mole. Ola ule manatu na wa ola I Samoa. E ma lo si tele le sa o mele o le ti o fa sala la u ngana. Pe o le winga o la sa no. A fa pe ma lo si ai tau tala I tanga tai e fa sala la u fa ka lo le ti o. E te ya le woni li uma mele tunu. Ul mena le to ma fai volta to le ti o I nei si fonga la mo. Ia ni upele o sa o ia fa au mai tu so so hani mai fo ia ma to. Me vena fa ta fa nga to tau tala le o le ti ma le nui tau tala nga I le. Ma to tala no ina ia ma malu e pe ma tu mau ma ta mau ta to nga fa tai lava lo fa so mai o telefone no si le fier nga. Ya. Ma ngel po kala melo fa. Ia wale le. Ia fa so fu tai lava. Ah le ele fi ngalo. E sa o le le ar sa no ngale. O te fa no longo fo I inicio fa sa la unga e pe o la tu le a mo se up. Ia na halu ya le o to tele o ma sa ni ala tanga te fa longo ma. E wale si foi tau no fa longo I na o vi si ti ole. Asu atu vai malu pu. Eu waru al to tele. Eu tu salu su o mo tanga tele pu vai le waso. Ia ta lo fa ma no se fu. Ia so fo ma guia I lo sunga ya o. Alo, tai lava. Ia. Alu ai o le pakao inga fo I ole. Ka ko nganga ngai vai kai ni ia. O e se fo sia o ka mai tia. O le fa fisili lo sunga. Ma. Alu ai o le. O se o finga ia ke kuli e ia. Pa tenga skulu lua kai ni. Le la fa. Ia. Na e la le sa wila alu le a o. Ia ke unga fo I fa sa mo. O le kai mi la fai lo sei mo foi. Fai me le ya o fe ku ye lo ta ku le ku nga ba. Ya. O I lo wa fo ya ka wi lo ai kala fo I mai ai ko inga ya sola. A ke o foi me anga. A so pe wo sample mai ya fe me. Ya ti fa o la ko ke le ke ngi fe me o le ku ka makau. O ya. Ya wa ya fe ku ya o. Yang fai me si o ka ma le ku nga vale e ai ku wele seia a me seia ke ngi kala vo nga la fa solo ko ma ku ai pe ia pe o la fa fisili le e si a mo wa se so fa mi foi le fa ka wa ka ku ia kan ko foi ia nga fo I ia me se fo ia alo ma fa ma o le fi ia ku du ma lu sunga sai ko ima ia pe o la wa ko ma ke ai te ta o pele ai le la tu la matua o no ta pu na sa ma fa so tu fo litio na ma menen ma to ni sa mo
Ia, ua whai nei la le sei o leisi o lo ofire matua. O wala tua whai to ina matua na nofo i le whale na sa matua i fatu. O le ha e sa o ngā o le tamatau e po le anga vale, o le teine le, o le teine a, mai. O le tala le to ina whamata, o le taringa ana vale, e tu ue le sei e le teine muli. O le taringa tamatau, e tu ue le sei o le whawhine la u whai le to alua. O ia la no tau fia mai na, ai sa o le tasi le fina unga le vai nei, le la tu atu la whafonga. Mana ia. Ia wale nei, ia soi foia. E si foi na le me marelo vi mai o fea tonu tu yele sei o le teine ma le tina sa mo fere talinga e sei ai. Ia. Na mana ia. E sa o le ia fa mana tu me foi si vala au le. Ele vai nga o lo fina o e vo totele. Ia sa. Ia wan tau lo foi ata ita ia pe on sa no foi si so le uma. Ia pe o le nga vale a. Oh, ia le teine. Nga vale a le teine la. Le fese ai. Le fese ai. Ia. A le tina po le fafine. O le tamatau. O le tamatau. Oh, ia. Ma le voila vi mai. Ia, tonu va lima no fatasi. To iva minute o le tālea o le se fulu, si ufonga le o lamua. Ya, to e fa o tatu va fi fianga na le tatu wala au, taro fai ni wala au. Se fo mangwe lo sa se lu. Ma no se fu. Se fu. Ma no fu. Mangwe fo le aso, le on station. So fo ta ko malo ko ka. Yo. Ya o bile atu fa so atule, ta plenta lo o ngel se. Ia. O la e le wo ngoi wangi o kausanga. O la e a wi o le anga vale ai ko o le se yo o ke ngeki o ke ngemuli. Ah, ta mai ta. A ta matawo o tina po ia ua whaitai to o lua. Ola ui ai longa wa ui la o tau mai tāmo. Rea ngā vale, ua le se yo kenge muri. Ia ngā sa ngō mai ta mārenga umaku. Ai whawhitai se le maanga i o po kalami ngi e yasu māloa tō kau kua. Ia uri ngalo lea uli to e sau furi whasa lau me Samoa. Ia, ai lau ke pa o ki lau le ki o ki lau. O lau ke le fongi e li sau le ki o. O lau ke le fongi lau le ki o. Tano whai. Whengau ia. A pe loa la male maau le ki o ia. O yo le telefon yo kilo male TV. Ai palaka le kel. Ai va petaya faso ma ia fo ia ka ko fio o toi sa moi sa ban. Yo le ma ia o ko kon sa ban. Ya, le sa ban ia so ia. Ai sa wa o ngai pa pa. We de mo fa so mo. Yo nga sa wa o ngai le o ngai le misi sa ban. Ya, wa le un ku ma wa ka ma ita ia ia okay. Tere no pena sa ule solo pa se o nga puta ni solo ni. Le mai mo. Ke le ba ia ku ia. Ke mai ni solo. Ai no to ia sia o tu lo te o se la tala. Ke lo ko valo ta ko pere pe ia mole ai longo va ngope sa o marele va ngo mata va ngo sa o mai amaria nga fiman ama kala fole lima le kiongi ya nga kia la le kio le la fole lima ai sa o le va nga ma to kia kwa sa o penga lo yes o swinga na ba ya o se ma yo le kilo so le sa ke le va solo pa pokangi sa ma le fo no ni usila ma tu no ma to va va ya tu sa ai ko si o po au le yo tatu tu no ma le le tau ni ya so ya pa fitaya mo o manguia le luas manguia tau ku pa fitaya pa malo pa fitaya ko ku mo tatu tungu luas tu fuemta ta so voa sta ya figo bien ya ole sia onga le te lo poti wa ole
Avoka. Tene avoka. Pia wale o toi sia onga la avoka. Se fa sa o ma ua. Ia tasina na ia o ngai te misi la so. Ia. Tene avoka, tene papau. Ia. Oai pe o le si vai nga fi fa so tu. Pe o le manunga na tato nga lue li tio. Wa o ngana tatu fa ngai. E muli fo i mai stangata. Mo. Ia le la tato o vala uma no so i fua. Se fu mo ia ma lo la mo ni. Ma che poco la me. Dai la. Voi ta so ma scoia na si te manga mo ku ia no upu fa lo fa ngasi mangai ke. Ari si o le sia upu le nga mo fa ke okay. Le vinga asia. Ai a se foi le senhor kala. Io o le upu le fafo. Fafo. Fa o. Langa o me fa ku pulo ai. Ala iki foi fanga. Ya, mo fa nga la mo vi lo le fa. Fa ku kingi. Alwe e mai lei a mai pusai. Ese ku mai fa fuli a mai pusai. Ki ai vai. Ki ai vai. Se o ku fa se me ai le fes. Ya malo fa le va con una ku ke fon. Allo kingi kia au mai lei a ave ku li fa fu. Fa fu fa. Pai pa lai fa fu. Ki ai mai vai. Alwe mai fa fu mai pusai sa. Ki ai mangi vai. Se o ku fa se me ai. La sa ora fa con a sa pingi ki alu a mai leia ku la pe para fa fu ki e mai vai o ke la kwala o alu le vai ala i fa fori la ka ki mai ala lo pe e o la si si ku ki ka fele o fele o ni ai lu ngole e lu ngole o sin a fa mai ka la gi ala le fa fu la fa mai a fa fu so o le no por la nga kala va wala wala na sabana tinisia ave le ai fa fu ki e mani vai e sai le como falen la tonu la me no la toi fa ma la le fine ia na mai lona fa le ma ko to kia o le upulo le fa fu e ke le au no winga fa fu ma le mai pusa e se ku lunga sinka o le winga la ko la mai pusa e se ku lunga sinka ku ni vai lunga ki ni vai alo po ma sani le se o walo ma sa na tu la ato i fa fu por mena ia ma se le moi fa fa tava ya ni va na tala le peor fa ma o kasi le upu winga la si asia fa ngai kamai ia ma lo le ma kala ngo fa ma kala le ye o fa fo le ni de ko la kala o mai pusa ese ku wa me ai o me me ai a se mergi yo no o le o se va le pa con a de va fo le ko ya ora o ma sani si o fine fa tala la sio no tina ave la tolo tomato i fa fo no ko no fa le la te po le la se le ya le o ato ya ai fa yo le ma sani el fa longo se o le turio o i fa fo pe a intertina le ai ya ma lo na va ngalu ma lu e le mo fa fo ya ma ngui lo aso lo va tu ya ga mema ya lo fa ai ma na yo ya mo le fa nga ina ta mitio le upu ole mo tala le se fine le na vilia tu fo le tio le stauza ta no fo fa so ya o fo langa al tamala sa de na nu se si tono fa ia sa de na nu se si tono fa ya ai la o le lo el tamai ti tala fi fai alu no tu mai fa fo na nu mai fa tala fai to alu tu mai fa fo na nu to nu la ia o fo dai no to e sa na nu to no fa le nga tana fa tanga na ru fa fo tu e man io me dan mai to e vai ya to tala per tato le na si na mai to no fa ni mo fa tasi ya le la talo le to telefone stai via ma dai fo no fa so mai tato fa so fa ta wo no tato ngana ma na ya ya fa o tu nai fa fi fianga nei para mai
Ya, lea ue tātou wala au lea ua tong whai mai, nā tō tātou wala au muni muri fwoi lea. Tā rofal wala au. Te whamanguia ko e vili aku ai la. O wa ve fo ile a whangi. Sa unanga tuanga ni ngana umatu. Ia. Mana tuai fo ile tas ile si tala le mali fo ia. O le whaasa fo ile ro ngana i whai whaanga. Wa pa tong pa le le. Sa ia me whai. Te ila o le si ason. Nā wha pen pamtala le sta mana. Ai nau atu ni lato malo a. Watu ta wha le afiaki. Pea tura lan whana. Wha te ti poti. Wha te ti poti. Ja, o rota mai tia. O aver tipoti. O rota ma lo fatti tipoti. So foi mai tamai ki verta ma. Wa ponga tipoti. Wa to fatti tamai. O ina fai mai foi fatti tipoti. Mela, ta wa fata o bode tamai tinangan. Fai ponga ki fatti tipoti fai mai tia sei piti. Alo fai fatti tipoti. Yo rota mai ki fatti solo tipoti. O mai lo sila tama o ponga fai mai. Ai fai mai mo ki fatti tipoti. Yo se tala nga mang wirlua. Ma tu hotel ari figo. Malo ya. Alo. Ole to lunga to ela tato fa so fa o per fa so ne ya som tai ya o. Ma le fu ya o manongi mai ma o fu fi ngalo ila to le o mautino le le sili le na mai ole. Ole taringa e sei ai le tau po tamai ta ia maletina. Le osi mau paulo le pos fa ya vale. Tu sola sautinale na uma den tu pole me le fam tala. Ia. No wala si mau paulo fi anu i polo. Wala mau paulo i so foi. Oi, E anu fu yasion tina ma anu fa sautina io. Ia. E anu fa ye tina o no to lua ma no to lua. Se no fota fa sautina. Te alu e tau sanga uma ia pia i si tina. Le tau sanga. O le la fa di ia la fa ya vai. Wale ari. Paulo tau sanga wale sau ia pia. Tau sanga le tu po. Ja, fa no mal tonu o mala inga lotu a kukal fa ya va. Au. Fa me fa tau ia o pone malongo fa suoi fe fa lai fo. Ia o pipi fa tsap sui. Ia le la tu wal lotu le no fo le fa ya va kuka. O tu le inga wa. Ia. Mala tu. Ia tasi le ulo ta ta una dua pe tonu ia. Wa si i mai la lau. Tasi le. Ai su e tu e tamma le ai nga male. O tsap sui pipi le. Alu uma ton mo ponge malo. Io. So le tas. Ja. Tu so le ma tu tsap sui pipi le wo fa. Ia. Sa ta una fala. O le la visi le po fela ile sua pi so pone malo ngo po le fala I pone malo ngo wale. Wa ta una ese ale fa. Alu uma ton ia le fala I o fo. Pone malo I do ton tsap sui. Sa eu fa tasi. Te ilo la mena tu. No matua o leia al falma I fa yava. Aja. Po le fa le leia tu al del fi. Tala mo dia la tu tala. So. Al matua e se le tu na sauti na so. Alu a to ai tono sa pasui alu mai tono tau ia le sa o po le malongo I tono sa pasui. Le mele au le fa ia se o ta to le mele. Ia se le fia. Ia fa al pe le fia o pu tala noa. No vole le me. A me si on to lua tala noa. Ai o le fa ali ai me ai ma me o to dia so fo ia ale fia ta to. Ia. Ale ta eipu. Le anga le ulo. Ia ma le pe se fe. Fa ti no le I tau tata. Ia. E o le tamilande. Ia o tau na soi ai me le fia ai o le fa ti no I me to tino ma me ia me ala. A me se ainga lau tele ainga to tele fo le lo tama al tinama. Le ia fai ana o ta itama se on to lu ai le mo ia e fa ali fine le fa ali te. Alu ma to lo so fuita via. E per si o me foi da tu poi le mamma. Ia. Stasi fo tina na lu le lo pesa lu se pinko bo se. Ya la no le ia le tina sa u fa le tu le me. Ia. Ya le foi la tu poi me. So wole se me. Paka tina ta vale le uno pa. Le uno le ma ta vale. O meia, au le fai e tātou. Mena le wha vesi ma le te kuto e nga. Le rata vale le ma le uno. Ina fai mana isi fai ngasi fai avana. Tasi ale ulo. Tasi ale ulo anu uma iai. Lea. Ia le pone o longo ma le pasui. Au le fai e tātou.
Tau runga po kala bela tau tai au. Ma tua po kala bela yaso. Ya, o le talo sifululua, to tu inatu fasa launga i Samoa. Ia. Ya wafa fifianga o le tuto tasi o le tatou malo. Ala vavai a foi nei fa fifianga le tai au. Ia. E por kala fa ptole la tapena tu mo nei taimi. Ya, o le langi o aso nei. le tala ua le wa mai ana moa. I le sasau le leanga o ni i tonga. Pai mai o tala i whei o le ula nena. E mata o tia tene pei o koriata. Na konone ai sa moa atoa. E si ana po le wha so e sa. Se mea ina leanga tene o le poloa. O le pule e sea e si tangata. Talo whai la o Samoa. O peio i sara e luana muana soi fuai lea te mia lisi to alua. O ni ali i lale leia pei o tawita. O le ati o ngi si o la tua a fe e pole tua a o lo la tua a. O se a inga wha a manuia i rai so se wha a ngā tama. Waita te le tama i le mea ua tupu. O fia wha aola i lo la tunu. Tala i whiina no fo i sa la whai. O mai i o polo i se whai ngā ai. Wa a vau le tau o tele a inga i le tai. O le manu sa mona mua mua maua ai. Wa a la langa tu tama i tangata nai ai. A wale mai mo tutu ai mata no fo mai. Mani e mata i wa ai i lau mai oi mai. Wa la la tau pese o su mai. Maka maka me, ta Samoa, ta Iasese. Maka maka me, ta Tonga, ta Iepe. No whatala i whei le ta alonga lea.
ua se lau Samoa tonga rea I se mea. Uangi tonga I o la toa a I le mea ua ingoa nei o le tula tala tala I fe I ua alanga I le fia o la whai ai marana tau tonga. O mali e toa ua malo tau, le a o anu o te le toi sau, a o te toi sau le o ni uli folau, ai o te le toi sau I so o fia tau. Le inga maya o e nai tamani ina. Le ngā luenga tā ua sa la whai anai ai Samoa ai le kolonga. Le au so otu na mawhata o lasua wha o lua I manu Samoa na. Le au so otu na mawhata o lasua wha o lua I manu Samoa na. O lua I manu Samoa na. Whengainga e ta ua o le whengainga te tala po o le whengainga sa o loto o tau whi whaataua inga I le wā o tunu ue lua. Ea lea ua umaona sainia aloa ia lea whengainga I le wā o New Zealand ma saina. Ea mai pei o na silofia e whaitau 4 piliona tā la le tau a whai o loa a fia I whaataua inga I le wāo tunu ue lua I le taimi nei. Pei ona tā ua mua o saina o le maketi lea au pito I te le mo o loa tau whaataua inga a lea tunu upo o le malo o New Zealand. O le tā ua ma lea o ngā o I tu a inga o whenga inga whaape nei. Le te ua I le ngana Peretania o mea o free trade agreements. Le o umona iai le agreement whaapeapo le whekainga I le wāo New Zealand ma saina. Ia aile I lewa atu nei fo e pi o na whaafonga mai iai I telefou, ia ma mea tupu I le tonu a Aotearoa. O le fo u whaatulanga ia se whengainga whaapea o le free trade agreement I le wā o New Zealand. Ia ma Peretania tele. O le anganga au tūlama ina ia whaapea ona ta tala e le ai ni tiute e matulanga whaape nai saisa I ti ai le ofi atu o oloa New Zealand la tau I maketi o ianu ai whaape ai foi ia oloa mai nā tunu e whaaulu whale mai ia matātou whaau ngā I New Zealand nei. E pei ona silofia e le o oloa uma e au fia I fuafuanga nei ia po o malienga nei tau whaatou inga. O New Zealand lava la tau e fi nau lava ina ia whaawhaingo fie o na ofi atu I maketi whafo I ana o loa au tū ia e o fia ai ia le susu, milk, ia po o isi fo I tā mawha ia ngaosi mai le susu e o fia ai le pata ma le sisi ia moisi vaenga uma whaabena. Ailenga te lea, o ano manufasi a New Zealand, ia pei o ana o loa au tū lawa ia, manao, ina ia taulia I maketi ia tunu I whafo, e pei o leo ngā lea, o le whaia o morienga whaapene, ina ia whaawhaingo fiai, o na whaauru whale atu ia tunu I whafo, ia ma mawai maketi mo ia tā mawha, ma loa e pei ona whaalango I aile ta mau ainga ma le ati nae o le tunu. O meo pāpui pui ia mo le tele o le mau manoa e pei ona ta ua. O ni whainga ia e tongi sala ai le tangata po o le kompani a tofo I ma le tunu e ona se o loa. E awala atu le tuina I ai o se tiute, le custom duty e pei ona tātou māsani ai, e le tawanu tongi, e mai le ngata ina taunga tā ai sea o loa. Ai,
o le a te lea I lava lea whaina I o tupe maua, a la tau e ona ia o loa. O le tele lava lao mā lole lo langi, e pei ua whao ngā le tiute, a toa ma la fonga whao popo nei I lunga o le tau, e whao uru whale atuaini o loa mai whafo, e pei o se whainga vore nei e sue aini a la tau tupe, ea mō ngā ruenga whai, ia māti na e fōi a ia atu nuu, pei ona sila fia, ia isi o tātou atu nuu I Samoa, o le tasi ale nei o mtanga ruenga e o pito I tele tupe maua ia le maa lo. O le mtanga ruenga lea po le ofisa o le tiute, le customs, e pei ona lau sila fia ai. Awa e pei o la tau ia, e ao ina ia tiute mai o loa uma, mai e tunu I whafo, e whaouru whale ina atu I tonu le tunu. O luna winga la, e le o se mea fau, ia le whaia o le tiute mō so o se loa mai whafo, e whaouru whale atu I tonu o se tunu, e pei fo ina o tātou I New Zealand nei. E le ngata I le tiute, ai e iai isi tau ma isi to tongi whao popo, e peila o le tau o whela o inga, o le tutongi o le wafu, ia o maisi wa enga uma e ao fia I mea whape nei. Peita iane, e iai ia taimi, e whapeona whausia whaapitoa ai e se malo, ia se whainga, ma se tu la fono, e whaapopo I nai nisi ai inga, ma nisi tu utuunga. I le nganga fo ile nei e whaatapula ai, ma ia whai se fua e ngata ai, lea whainga o se itu ainga o loa, e whaatanga o na whaauru whale atu iai. O le whaapunga masani tātou te whaalongo iai, pe ātula I maini tūlanga whaape nei, e whapea ua mafua o na whaia sea la sanga, ina ia pui pui ai le au whai whaatoanga, ma le au whai pisinisi o lea atu nuu, ai mai se o lātou o whea ngai tōnu lava māti nae, oni o loa, e pei o tāu mawha mai si tūlanga whaape nā. O se whaataita inga, o le susu ma tāu mawha ese e ngau sia mai ai e pei o le pata ma le sisi, a to ai ma le ano o manufasia New Zealand. A wafo I e le na o New Zealand ngau si ai lea I tu a inga o tā mawha. A tonu o le tere lava o te nu o le langi. O la fo I iaia la tau ati na e o lafu manu palangi e mawai le susu, ma ngau si ai a la tau fo I pata a toa ma sisi, mo le whaia la o pui puinga, ma nisi ai a inga, ma whaatulanga ai se fua o la o inga o ia tu a inga o loa, e ma whai o na whaauru whale atu I se atu nuu, o le nganga tonu lava lale na, ina ia pui pui ai, a la tau fo I ati na e whapea o lo whaia. E ma le nei whainga I pei o na lau silu fi ai, la tau fo I ato mai me nei, whi whaatau wa inga ma tūlanga whapea. Ta ue le ngana peretania o le protectionism, ia ili tau whaamatalaina le upu o le protectionism, ia e maua mai le upu o le nei protect, ia po o le pui pui, whaamaru maru, ia po o le tanga fiofi fo I be a whai e whaaliliu si a tātou ngana. O le winga moni o le whainga e pei ona tau tala atu nei. O le pui puia lea ina ia aua na ia whaina ati na e ese, e le ngata I mea tau whaatoanga, ma le whonga tau mawha. Ai o isi fo iati na ai te tonu o se tunuu, mai le so ona whalute atu I ai o tau mawha ma o loa, mai e tunu I whafo. I se tau e tau ngō fia atu, na ia lato o loa ma au nanga whapea. Ai le tau li ai, ma whaina o lato o loa ma ti na ai nei. O le mea mauti no foi, o se whainga ta tele le nei whainga I le tele o tunu o le langi. O le mafuanga foi lea, e tā ua tele ai le tūtau I whawhatau inga I le vāo mā lo. Awa, o le poutu leo le tamau a inga o so o se atunu, o ana o loa, maana au nanga e whaatau ina atu I isi atunu I whafo. Mō tātou I New Zealand nei e pe ona sila fia, e iei le mtanga luenga whaapitoa le mā lo,
e whea ngai ma whe so ta inga uma tau whe wha atau inga i le vā leo New Zealand ma so o sea tu nuu i whafo o le lalo langi. O le ofisa po o le mta ngā luenga e wha ingoa ina o le mta ngā luenga mō mata upu tau i le vā i whafo ma whe wha atau o inga. Po o le AMFAT, le Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ia mai pe ia o na silafia, ua to tele ho ia lo matama whanau o lo tātou o tunuu, o lea ua o ia i tonu mangaru lue ai i lea fo i matanga luenga tā ua o le malo o New Zealand. O le matanga luenga nei e whea ngai lātou ma le pūlea ma le whaafoe ina o ofisa uma o le malo o New Zealand i tunuu i whaafo ia o loo auto waa atu i aita ngata e tō fia e le malo e to finga e au fia ai le komisina maulunga High Commissioner fa pe malana au fa ngā luenga e ngā lue ma tau tua mai ai i ia ofisa o New Zealand. Ia ai se i o vai foe ona toi fa awa to ila leo le tātou por kalame. Ia mai peila ona o tā ua, e matua tā ua tele, i le vā whiaroa ai o mā lore lolorangi, ia le mata upule nei tau i whe whaatau o inga, o loa, ia mau o nanga, mai leisia tunuu, i leisia tunuu. O le tasi a leo ngā luenga tele, e whea ngai pēa ma ofisa alo ia o le mā lo o New Zealand, o lo o iai i te tonu o isi atu nuu o le lalolangi. Whafo, whea ngai la tau ia, ma le sā ilinga o Maketi, ma vanoa mo o loa New Zealand, a tofo i mau o nanga e fia whaauru whale atu iai, ia ma whaatauina atu iai, i tu langa masani o whaatau inga whaalewa o ma lo. Ia ai, i nei whaapoponga o le tātou tala, o le a tātou tala noa ai, i se swinga tele, pei ona whaai lo mai, matulai mai, i te tonu o le malo tele o Amerika, e tusa o na whainga whaavai tau le tamao a inga, ma whe whaatau a inga whaale wao malo, mani o na whianga fo i mo tātou uma, i so o se atunuu, o tātou no nofo ai, i tūlangi e fia o le ke lope. Mo se vaenga tele o le sentuli e lua se fulu, sa tu lai mai ai le United States o Amerika, o se malo sa ia una ia, ma whautua ina malo si, ia le saolo tonga o whe whaatau inga. Ma le ngā lulue whaatasi o malo le lalulangi, i le whainga so whaatasi fo il nei, e ta ue le ngana Peritania o le globalization. Pei ta iane la, o se suinga la ta mai nei i whainga whaamai tau e whaatau inga a Amerika. Ua mai tau inai le CES o le United States, ma anga i atu i le whainga leana au ta ua i le amatanga o le whainga e pui pui, ma whaamaru maru ai i ana o loa, ma ana ati na e tau whaatoanga, ma au nanga tau whaatau inga po o le protectionism. E mauti noa, o le nei swinga, o le awha peo na te le lava sana a fianga. Mai, o le a swia ai fōi ma le lauwhanua o mea tau whaatau inga o le lalulangi. Ia ai au pito silio nā whaina ai tātou uma, i le anga ai atu i luma. O se lipoti nā lo mia i le magazine a Melika ingoa o le Economist, nā tauai o tele tau sanga, o whaavai ia whainga whaavai tau he whaatau inga ale malo Amerika i le mawhau whaunga e whape ave sea tūpero tongi i whafo
e a whaina ai tangata whai ngā ruenga ma le au whai business i Amerika o lo whaatawina atu o lātou o loa i atu nui whafo. Peita ai, o nai tau sanga e lei mamao atu nei, sa atu lai mai ai le ngā lulue whaatasi lea o whai pule o le pātia le Republicans, whape ai ma le pāti Demokrasi i te tonu Amerika. I le atina eina lea ma le tau mawhai o ni whainga whaavai, ua so loi ai, ia whainga tuwai sa masani o na whaau ngā, e ave se ai la fonga ma isi pui puinga mai le tau o alatou o loa. Ai ua se e atu Amerika e fausia ni ana ia lava pā pui pui ma nisi tupe tu tongi i lunga o loa mai whafo ina ia pui pui ai alatou o loa ngaosi ma fua o alatou wha toanga. Sa manino mai le lipoti a le magazine le nei le Economist ia se manatu o le whainga malo a Joe Biden e whapea e sili atu le fausia e Amerika o ana ia lava tupe tutongi ma la fonga whaau popo i lunga o lo mai whafo nai lo le sanga whaalango lango pea i le whaatala noa ina mātu nuu ta itasi o ni fuafuanga e avesea ia pe tau wha mama ai ia la fonga ma tupe tutongi i lunga o loa a Amerika e wha aulu whale atu i ai. O ia tu la fono ma fuafuanga tau whe wha ataua inga o loa ma tunu i whafo o manatu le whainga maloa a Amerika o le whainga sili lea e malu pui pui ai ana o loa ma ona tangata whainga ruenga aia ma ua fi ai le tele o mea sa te te i ai mua le United States pe a whaia e isi atu nuu i le mata upu lawa le nei i tau he whaataua inga o loa i tū langa whaalewa o malo. O le amatanga o le tausanga nei, le asa whaatino ai e le whainga maloa le li Palestine o Joe Biden, le urua i la sanga mo le pui puinga o nisi o ati nae au tua le United States, ina ua pasia ia le tu la fono fau le whaingoina o le Chips and Science Act. Le o le a maru pui pui ai, le tusa o le 5 desi ma le 7 biliona o la whainga o masini e whaingoina o semiconductors e ngau si ai de tonu o le United States o Amerika. O se urua i wa inga lau tele i lea ngai o inga le United States, a tonu e mawhai o na whapea o se mea uatala whe ngai. O mea ia ta ua o semiconductors, ma le sua e ngai a fia ai i lona ngau singa i se tūlanga ina ia ato o toa ono le lei. O se tasi ale nei o vaenga au tū, o lo ave i ai le wha mua i le tūtau i le pui puinga o Amerika a toa. National Security. O se lipoti a le litu stala ingoa ia Eric Carter, sa lo mia le newspaper o le The Atlantic, na ia whaali ai, o le tele o aia inga whaali tu la fono, o lo o fi ai le tonu o le pili le nei le malo Amerika. O le anganga au tūlama, ina ia poloka ina ai kaumpania saina, mai lo lata wati na ina, o ni one whaau ngai le ngau singa o menei o chips, mō masini computers. Mai whaasai nai foi i lea tu la fono, ia ni company Amerika mai lo lātou wheso swani lea, pe lango i lati nae ale malo saina, i le ngau sia o masini nei, e pei ona o taua o meo semiconductors. O nei la pui puinga, ua mautu waise suinga tele ua whaia e Washingtone, ilo na whawhenga iai, male malo o saina. Ta ua fo ia le li tu stala le nei o Eric Carter, o le mea mauti nolawa, o lea ua se e atu Amerika i se whainga e le whaalilo ina, e ta ofi ma whaatele ngese le ati nae o le tamau ainga o le atu nuu o saina. Peita iane,
e le na o ati na e a awhiai le ngau singa o loa ma masini e tā ua le saunga le mūma le puipuinga o le tunu u o lo o fia i puipuinga nei tau e whaatau o inga e pei ona se e ne i aile United States o Amerika. O le paanga wāwāla lata a Amerika o lo o lātua oi, le malo leo Kanata, te le lava so lātua whaina talu mai ona se e atu le United States i le whainga le nei e puipuiaia na loa tau fe whaatau o inga. Nā whai lo mai e le whaaululunga o le whono al au whai o loa i Kanata o Parent Beatty e whapea o le whaafi tauli ona o le wāwhea loa i o Kanata ma Amerika o lea ua se e mai le tūlanga o le ngālulue whaatasi sa iai ai ua awenei o se pāanga tau fe whaatau o inga. O le vaita imi lea na tūlai mai ai Donald Trump i le tofi Palestine o le United States e tele ia puipuinga tau e whaatau o inga na fausia ai e ma whaatū langa ai wha le tūla whono le whainga māloa a Amerika ma sai longa o na mawhatia ma whaina tele ai i a Kanata e tu sai o se mōri maua le li e swafwa i a Jeffrey Gertz o le whaalapu tonga o le Brookings. Na ia ta ua, e tōrua mea au tū na wha lia Donald Trump ma fuai ia whainga whaavaya le United States. Mua, e manui ai tangata whainga luenga o Amerika ai maise i lati na e o whalenga o si mea. O lona lua, e mawai le malosi o le malo Amerika e wheuta ngai ai maisi a tunu i whafo e winga i mata upu tau he whaatau wa inga. Malona tolu, e de tau o na whaia mō le puipuinga o le saunga le mū o Amerika a toa. Peita iane la e le na o Kanata le atu nuu na whaina ai swinga nei o whainga whaamai o mea tau whaatau inga le United States o Amerika. Sa whapefo i o na whaina ai le malo Saina, whapea i a Mexico, o malo mātunu umai tu tonu o le Uni, o malo Europa, ma le tele o isi atunu e masani o na whewhaantawa i ma le United States, o na o le whaupunga Donald Trump, ma le malo Amerika, o le fia puipuia marulea o ana tangata whainga luenga, ma la tō wati nae o pisnisi. O le fo iwa whai lo mai e le imuta, pe tau fia i swinga nei o tula fono o mea tau whewhaataua inga le United States ina ua whaia ina Donald Trump i le pālota ma le toi avea ma Palestine o Amerika. Ona o le lava ua mai tau ina le wha wina pea e le whainga malo leo lo tu lai mai nei le li Palestine o Joe Biden i a whainga wha vai nei mo le puipuia o loa ma tangata whainga le ruenga a le United States o Amerika. A tonu o se whaataita inga le lei mo le nei tūlanga, o le la fonga whaapitoa lea o whaapopo mo le vaenga e ta ua o le Green Tech i le tūlafono a le whainga malo Biden, le whaingoina o le Inflation Reduction Act, a pāsia i le tausanga na te nei lua afe luas fulua. O le nei la fonga po le subsidy e pei o na whaatulanga mai le tu la fono wa le fia i aile awata ma mai whaapitoa i mea tau e whaataua inga o Europa ona o te le aise a whaina i ngā luenga ma tau mo whainga tau i le Green Tech i lea fo i vaenga o le ke lope. O le masina o te sema na mawai atu nei sa whailo mai e fo i le Palestine o le malo whalani la tau le li o Emmanuel Macron o le whaia le nei la fonga a Amerika i lana tu la fono o le Inflation Reduction Act o se ngai o inga ua whasi o tia ai le lato fo iati na e i lea vaenga. E le ngata i le nā ai na whaailoa fo i se li poti a le magazine o le Economist e tele atu nu o le tūlangi o Asia e iai so tanga tau e whaatau inga mai le United States na o lātou whaalia mai fo ilo lātou le fia tele
ina ua se atu a Amerika e whaamalosia ia whainga ia e pui pui ma pei e whaasasa ai o loa mai isi tu langa tau e whaatau inga i lona wā ma le tele o tunu ui whāfo o nā o le a whaina ai o lātou fo i ati na e ma lātou pisi nisi. Ia e pei la o le fesili o lo tula i mai ia po le ale winga o le neis winga tele i whainga whaamai tau e whaatau inga a Amerika ma sona a fianga mō tātou uma. Ia a tauna whaingo fia le tali e le ase si sao mai pe awha pea o le tūlanga lea ua ngai ne i aile lololangi au e le ngata ina taunga tā ai o loa ia ai a whaina ai tupe maua mō le au ngā lue i whaatoanga ia maise o ati nae ma pisinisi o lo whapea na lango iai ia le tūlanga o ati nae o le tamau ainga o se atu nuu lava o le lololangi. Ia ona langona lea i le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le mea wāle li mai ma le nei fo i tu ainga o whainga e mauti no lava ia o le a whapea na whaina umai ia tu langa tau e whaatau inga i le anga i atu i luma. Ia ai e le peo na au tā ua e le ia se isi e sawa i a wā tātou te mo o mia umalama ia ona whaatau ni o loa te leo loa e au mai e tunu o mamau e a mai o ina e tātou te langona ai ia le tū langa pangatia ia pe a whai o le swinga a toa lea o le a ngā solo ai le laulolangi uma i mea nei tau he whaatau inga ia ai tātou tāru sia ia ai usi mai pēr le whaafonga. E leisi vaenga o le tātou tala, o le neifa au poponga o le tātou polo kalame. E nai mea o tupu fo i maali e mai le tātou i tūlangi i tono o le Pasifika. O le teimi nei, o le ua lata i le masina a toa, talua na ngā lulue ai i le tono o le atunu o tonga, i insinia ma le fita o le vaenga au po o le Army a New Zealand, i ngā luenga fiso soani i le fausia le o fale, ia ma le whaale leia o meo o fale, ia whale a onga matulanga whapea, nā whaina i le teimi vo i lea na la vea ai tonga i le ngalulolo ma fua mai le maunga mū lea na pā i le tausanga ua mawai. O le nei fiso soani i whaapitoa, a New Zealand a walatu i lana fita e o le ua avanoai i ona whaatino nei ngā luenga fiso soani i le fausio fale i ma le wha mamaina o vaenga uma o le tinu e pei o na tātou moli mawina iata na tātou maua i televise e o malunga o fiso ta inga tele vave tele o mea na whaatama i ai le tinu o tonga e ona o lea fo i whaalave whaale nā tura. Le so e pei ona whailo mai, ia sa pe ona whai ai ia sa wali, a le whai tau wafe o tama matei nea aonga a tonga i le lau mua o le tunu o nuko lofa e wha i longa i nai le tāpu ni alo ia o le pāri mene o le tunu o le ali pel nise ia tupoutoa ia pesa wha aururu ia i sao ni ngā alo ia a wā ia le tāpuni alo ia o taurumanga o le pāle mene o le tunu. Ia mai o le whaato atoe wa ia lea o ni whaatasinga de tele wa pēr sa wa befo i ona ia i le whaaringa tele lava o wha ili pū a onga a tonga ia sa valia i le so ia ona o lea wha moe moe ta ua o le whaato atoe wa ia leo ni sao ninga de tele wa pēr taru mai ia le koviti
ia o masa fo i sa whenga iai ma wha maru i lea tunu o ona o le COVID po o le wha mai pei ona tātou iai a mata mai le tausanga i lua awhe luas furu. O le tunu o Micronesia, le FSM, Federated States of Micronesia, pei hoi ona tā ua i tātou tala e le ima maua tu nei, o lea ua umona sa ini alo ia le whengainga, e toi wha au pōpo ai leisi luas furu tausanga o le la ua maafutanga alo ia male malo le United States. O se sui o le malo Amerika, so whaia Alisa Beb, sa whai masui o le United States i le sainia o le whengainga fau, ia i le wā male malo o Micronesia. O le tala mai i Timor i sa sae, Timor Leste pei ona silfia, sa whengai lātou mala lātou whaika pālota i le vai aso na te nei, ia mwhanga solo mai i le nei vai aso, la lela o whaai lo mai ua manu malo ai, ia le pātia te ita ia, le lii na amataina le finaunga mo se malotu ma oti o Timor, so wha ia Sanana Kuzmao, le o manu malo ai lana pāti, i le whainga pālota a lea atu nuu, i la wha inga e whas fultasi tesi ma le ono pasene o le pālota, ia sa langolango ia te ia malana vaenga wha upwhai, e ta ua o le National Congress for Timorese Reconstruction. Ia pei o nai talana o mwhai o na maua fōi ma wha maa popoina dasi a wale tātou porkalame, ia i le nei tu lao laso. Ia si wanga nao, ia isi mea o e fia sili mai e fōi, ma e fia sao noa iai. Ia, ai ona o le tātou teimi fōi, ia ma le tāpenanga e pe o na iai le wha awaponga o le lalolangi o aso nei. Malo whātai ro whiangara wano, mo le tātou pokalame fōi o le neiva yaso. Ei nao nei vai ngana e pe anu mānea fōi e whalongongo atu fōi ma whaafonga mai le atunu. Ia ele i tātou mea mwhai pe i vai ngana leo whewhātau wa inga atunu o le lalolang. Ia ele tūlanga e pe ona iai nei. Ia e nao na tātou mana ona o ia pa u lalo le tau roi fonga. Ia ele se tātou mea mwhai pe e mese atunu o te tele i lalolangi i lātou tamau a inga ma pe ona iai. E pe o le sa wha Feololo lava ele i a fia i Amerika. Tu hoi pe Amerika o le atunu u au pito mau oloa lea i le leo lona atina. Le fo isi pe o na ta ua. Te lea tu sanga sa finau Amerika i ta tala i a mea tau whaatau inga. O lona winga o lea upu i a saoloto fe whaatau inga. A wana i a ile mau lave la le ngato i le tiute. Ia le fo isi subsidies fa abitoa. E le ngata ia tile iona taunga tā oloa. Ia ai whainga tā iona mo se awa noa o oloa. Pe a whai e musu lea tunu e te tala mai o lātou maketi mō tātou. Amantu hoi o le amatu o le oloa e maua mai le tupe. Se leni o loo whaalangolango iai la tinae. Tongi o tangata whainga aluenga. E o lea lava, pe ia hoi o na sa manino i le teimi hoi o tūlai mai Donald Trump i le teita inga o le malo Amerika. O lea nganga o le lipilestene, ma le whainga malo i le nā teimi a le United States. E pui o lātou tangata whainga ruen. Wai pe i whio lolo tātou o wai le se atunu te le New Zealand. I au se tātou tunu hoi Samoa. O Amerika, ia whaitau 4 biliona ma miliona tangata e whaalangolango i whaatau inga nei ia whaila o le whapeona whaipa pui ia ma le mau lave e whainga tāi ia te lea le whaale tonu le whaila u whaoringa mai o le e langolango ina le whainga malo le lo ia nei a Joe Biden ia le fuanga lava lea alo ane Amerika i pui on atinai on industries ia whaalangolango ia ili te mau ainga ia mga luenga aona ia lama tangata i le whaia lao tu ainga whaia lea ia e ui ina o le e a wha ina te le ai ia le maa whea ngai ma lo ma tunu ia ma sani on lātou whi whaata wai ma le leilo lātou maa whea ngai le ua whalani ia o
o i lawa, o tunu Europa, ia tasi lea i tūlangi tele me tau wha tau inga. Ia pe foi la ona o tau o lea, mo ia i foi le tātou whenga inga lea ta tala male malo peltania. Ia le malo New Zealand. New Zealand lea. Ia. Au wa foi peltania lea sai du tonu o le li o leo malo Europa. Leo waru ese. Ia. O leo to e no tia la tau i tū la fono ia pui ai foi i wha tau inga. Awa watu foi ta i o loa New Zealand i Europa. E iai foi le. Ia. Le ngata li tiute ai ele subsidy foi le ono le lo mai fafo. Ia ai a ona ngalo la foi ia la fumanu ma. Ia. Pe ole utu a le o lo ave fafo New Zealand. Ia o an dairy products ia o meats le ano mon fasi ona ole le lei ma le foninga foi le fa pe mama tu tanto. I nei New Zealand nei lo se sia tunu e wi la wa le ai. Fai mo tātou loe tātou, e wha le mā fo iste ni. Ala, wha mā mai ai se tu no langi tātou. Māno. E tā ua dele, pia ole mera na alela ua se e nei le United States e wha mā losi ila na ia lea whainga. Sara pe o mā ua mo e hoi tātou tala, o mei o chips i e ngausi a ia. I e to mai e wha te kono losi. Ia. Ia, o se mea mo tau tia, o le whaatūlanga nā le United States, o le tasi lea mta opu o lai, e ave ele wha mua, i le puinga ma le saonga le mu o le atunu o atoa. Ia pe ona tātou ma tau manino atu nei i mea i o so ta inga wha te konolosi. Ia, o se ata mai tau tia, io e pe o i lau mai tau atu ia i le popolenga le i le United States. Le hoi o tātou māua i tala le o mai a tātou i le popolenga i le ata mai te leo meo masini computers na whauel tangata. O le o i le tu ai ngāta mai le tau le artificial intelligence. E le ase me le mawhai le computer. Na o lo whai ai, i pe o omi le ki, i ona no forona le computer ma tusi le po le ase fa upunga o se pepa e ave le suenga o po le alafa e au no ma so fe so sani ai na ale fai al fa tununga i ona nga lue le o le mele e tusi la assignment ato le na mo ma wina fo ya e wa fa sa wina la sa no nga no le mo ni mo wina fo ale la langi fa te ta ingale fa te ta i mai le Pestene taluai o Barack Obama. E whaatala noa mai al tangata o matua Barack Obama o lana tautala o lana saunoanga. Aile. Ia ele o masini ia le whai tangata. E si fe le o ia ta ti fanga o mali liu ia tangata ia actors. A lai o mai ai dai pe le series o le sa o le Fast and Furious. O le vanga mo liu le si ali. Ia. Tawa. Ara masini le le asa wa ya ta foringa o lai ola. Mo ile to mai o tangata nei tai. Ia pe o mela na o lo matunga lunga umana e pe la ele fa manino mai Amerika la to le mafo anga le ona e fa lango ia le puinga ono la to tunu ia o te mi e fa le tonu ai. Ia ai pangale a fai ole alunga le ole soifuang. Ia mo nei lang sa no a to no e le se me te le tātou te mawhai ai pe ele lei le tātou manino ia ina ia le a fo mo tele le mau whaafi tāuli tātou te a fia te le ai ua ngaunga wai le fia a fea isi ua mātiti vai istanga ta ua leine me te toe ona ua ave wha mālosi e masini nei ma le ata mai fau lea o tātou moli mawina i nei aso ia tau wha se ai maho whanga o tangata ma la tau wha ai unga whai ia ai o whai wha tau inga lawa ia le tūlanga sa wai ia e amatu au mai mo i se tau wheo lolo e ngā patia e tātou ia whai la o tūlanga le o se e nei le o tunu upito i mau o loa le loro langi e pui o na tangata ma o na atinae mai i le wā whea i mai tangata ma wha whaatawa inga mai si atunu ia no inga tau ana tātou pole i ai le anga i luma
Ya, malo fa tai, ya, sa foi wa, mai al tato programa nei foi va yaso, mo ne tutu aftai te la fionga, mo ta pena ina, ya, o le tato la langyo se nei, ya, mo ne foi va yaso. Aftai, ya, malo foi le fai wala na le nei fa o poponga, fa o moe, ya, o na tato tu e fi lo fo i se fa o poponga i le luma nai, ai tau ina monui tele, le ala tu fai o le nei va yaso, le malo le tato tu no mala o fa fonga, ai fa so i fua in nei tu la. Samoa,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malova tai le whaafunga mai le tino o 5 minuto te nei le tu la sifunu le tasi. Ia toi whaatarofa ma toi whaafeiro ia tu pa ia mamurunga le tātou tino. Ia le au whaafonga i lungo le tātou wala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo. Ape foi le mai moanga i lungo o tātou wala ata le Facebook ma le YouTube le nei mo le tai au i whaafia fianga su i filoi. Ala wala leo le sifonga o le laumua ia mo le tai au. Ia o le tau nei o le aso tofi, ia o le aso mua nei o le masino iuni, pe o lau si le fifoi, le tūlanga o loo iai le tātou atinu o le aso whaapitoa o le tātou atinu i so se Samoa le lalolangi, ia mei se foi le tātou atinu pele i Samoa o mo le aso, le whailonga ino le ono se fulma le tasi tau sanga le mano tuto tasi o si o tātou atinu, ia leo loo whanga solo i nei whaafia fianga, por kalame o le nei aso, o le tūlai se fulma le lua, ta liu tātou whaasalaunga i Samoa, i le sunga a tāsesa ma le lātou vaenga, ia wale fa saluina tu sa mai o fa fia fianga ia wala fo i fa mana tuina o le tuto tasi o le tatou malo o Samoa le ono se fulma le tasi tau sanga ta na se fululu i le ori nei ia ona tuina sa fo le tatou fa salunga ia i muri lu ia wa fo ia le fa saluina o fa fia fianga ia le la tau tu mai le sunga ta sesa ia mala tau fo i vaenga ia lo la nga lue mai ai na taimi ia ai le taimi ia toi fa feiro ia tu mo toi fa malo atu o ala va fu ngole ne yaso mo ne tai au ia awale fa vesia le tai au ma tua ia fa tau pe le tatu ngana le yaso tonu fa le fa inga luenga tonu ainga fe la va se va inga na te fe ro ia i la nga luenga ia fa ngal tatu ngana e fa fu lele ia e te tau tala le yaso tonu la nga luenga ia nai sila fia umai misil nia tu no ni sila lo fata ua fo ia le tatu ngana i so se fale fai ngā luenga ia ai manatua ia o le so fo i o lo fata ni nale tau vanga tau talanga ia onga i Wellington se fulufitu a onga ia na moni mawina fo i ma tu ina mai e ia ana fa solo le tau na leila leo lo awai tau vanga tau talanga fa na wa onga mai le tau sanga lima o tau sanga se fulu ma le tolu ia no winga ia lo na winga lau fa nga solo ia tau wanga tau talanga nei taimi fa nau o lo fa tau ina ile onga korisi o piece of viat ia tau wanga tau talanga fa nau mo nei aso ia fia ti ia i mana fo ia o fa fo o ese male fale ia ma ngai mai ai ile onga piece of viat fa sanga tonu mo le McDonald i por rua ia le onga te ruranga i lunga mati ia na lo tu mai ile onga piece of viat ia o lo fatanu nai le latou hall ia le tauwanga tautalanga halo mawhanawa o ngai tonu Wellington nei ia o lo ia fu tatou au whainga luenga tamataida ana wha solo ia o le moni mawina lo ia fu ia ma le tamataida minister ia po o le whaipule o le tumalo mana o Barbara Edmund ia le moni mawina le fu ia mai ana lipoti ia o lo ia fu ia ma le tamataida minister ia po le fionga le tamataida whaipule ia o mana ma nei tele se fulu minuto te nele tu las montasi fa talo fa tu ya ali o ainga Abramo leo falitanga wa o lo mafuta mai Alaska fa fetai tele lava ia o te lo pra le temi Alaska le temi nei le temi nei New Zealand ia o leo te ai tu las fulu montasi le tai au le stofi nei se fulu minuto te ali tu las fulu montasi ia ma lo lava pe fa pe nai mafuta mai mo mai ia ma so sesi lava lo fa ngameli tau tua si fonga la mua mana tua a wona pe la Facebook ma la YouTube play tu las fun malua ia si tatu mai mo fo le tinu mo tatu mata po le tu langa ia fa fianga po ia fio anga o nia onga o le fa fia le ia so ia wala fo ile fa mana tuina o le tuto tasi o le malo Samoa se furu tasi minute te nei le tu las fun malasi ia toi fa malo toi fa taro fa tu le tinu ia le la fa nga solo atu fa fianga nei taimi ia fa faingo fie ma tai to lui nai foi o na lo e nga lu nei taimi ia mai se foi tapo inga mau nei matua lo tapo i mai tono ainga fa talo fa foi se Alan Solomona ia fa ngai nga luenga man wi la foi ia nga luenga lo fa nga ia le nei yafi le nei tai au ia ma fa mo ta fau ia fa mo ta fau ia mai la o mo le 5 minute ia to yo ia ngalo mai uma le 0 minute ia ma lo lava le mafuta mai i le tautua se fonga le mon le taimi o le tai au
new territory. Ya le na whaaftai le alo, whaaftai le anga le le, whaaftai le foa, I whaaftai fo, I le wheoa, I le ai lava le tai au, taru na uma savali o le sisinga fu. O lea ua se fulu iwa minute ua te enei le tu lai se fulu mone tasi, ia, I le nei vaenga le tautua, a le si fonga lau mua, ia maa na whaafia fianga so I fifi loi. Ia, e le manatu ia, e lea ia ma se isi tātou po se Samoa o soifua le nei atinu. Ia, ele I ai sisi ngā fua yaso la I Samoa e tofua le tangata ia ma le sisi ngā fua la na te manatua ia vaenga fu le mali e fu vaenga onga I vaenga fu e manatua I pea ia lea sisi ngā fua ma lea sisi ngā fua I tausanga umamai o ka se maa nei o sisi ngā fua yaso umamai ia a whai te fia whaasoa mai ia po le ase vaenga fu le te manatua ai po e manatua ia ni whaafiafianga o ni tangata pese whai pese tau ua le tunu I la aso mana ia fu ilo whaasoa mai tātou tala noa nei taimi o whaafiafianga so I whiwhiloi I wae alu atu lua whaafiafianga so I whiwhiloi ia ma vaenga whapenai tātou tala noa ia whaamanatu I fo ia le tātou tuto tasi Samoa ia leo ato le ono sifuma le tasi ia maise ai o le ta waina ma le o le ngana Samoa le neiva yaso I tonu o New Zealand nei ia e pei ona I fo I le te le o polkalame a onga o a onga la iti a onga amata ia o a onga tūlanga lua o ko lisi ia o universite ia o matata SS ia o lo lātou whata ua ia le neiva yaso ngana Samoa I tonu New Zealand nei e ala ia lātou polkalame ia pei fula ona iai le nei yaso I kolisi o Bishop Viard I porirua leo lo whanga solo le mai tawatu o lea e lo whanga solo mai ei tau wanga tau talanga ia nei whanau o ka se maa nei o le mata tu fo I lea ia I tau wanga tau talanga le tai o nei o lea o lo whanga solo mai te min nei I nei whanau witi whina whanau fo le ono fitu tau sanga le mātutua a te vai atu le tau tala mai whai mailana tau talanga ala e se le maa nei ia o le tau whaile fo I e tau fiofi le tātou ngana ia wa e monia upo se tasi o fo I leo o tula toho le atunu I upo whai o le atunu ia o te manatua ina le vai teimi sa ia I fo I nei Wellington ia sa o te manatua lana whamtalanga le sa whai e whata I le ngana Samoa whai mai e pēle la au e mate le manu e mau fo le ngana ia moni le fai tau ia ua fai ilangi le fōlanga le tamani o le atunu ai manatua pea lana ia lana upule na fai taimi fo ina sia fo ina Wellington ia te manatua le tele tau sanga umamai I taimi la nei ia e o lo yaso nei o le vai yaso nei ngan Samoa I New Zealand nei o manatua lo le ia le fai launga na o le atunu mana ia te na upu e pele man matela e mauranga ngana. O luas fulu minuto o te anele tu las fulu tasi si fonga la moe Wellington fa fianga so filoi ia fa pena te fa I taimi nei Samoa mai mo mai tatu tu ia malo lava le fa pe fo inane malanga I Samoa te fa si singa fo ana te mai mo mai ia fa malo atu le e tarsia onai manuia ia ma fia fo I ta faonga ia ma vaenga fo I olo na mafuai ona ngai Samoa ia fa pe ona na o fa na tuino le tuto tas ia mantua ia umalol paken mane ia o tau foi ona to e taliu mai ia a o fa lango te nei ai ngai Samoa luas fu tolo minuto te enele tu las fu matasi fa talo fa fo ina yo tatu ma tu ele fa ngaloina lava o tou ia I tonu ainga ia o lo tou fa fonga mai mo mai ai ia mo tou talo leo awa ngai fo I whanau ngā luenga o rene yaso. Ia mai se fo I nei mātua whaatalo whātu nei mātua ia o lo mafuta mai I tonu o mauta o tangata mātua le nei teimi o le tai ao. Ia mai se fo I lau whai ngā luenga, ta mā, mane tina, o tupuna ngata la vau fo I lo ngā lue ai. Ia I ngā luenga, ia I tonu o whale o tangata mātua. Ia mai se fo I tonu mauta ngase ngase, ia o lo whaafonga mai nisi o la tau fo I mamlama le tātou ngana ia whaataro whaatu el manatu a whaapea o nae mau fo I se whaasiri ngā malosi I whaafiafianga ma polkalame tu inatu
ia o le pito sili na mtaua vi ai lele ia o fela fo i se vaenga o mafuta mai na o tatu tu a matua i le tai me le tai au e fa talo fa tu tatu fa fia fianga so filo ia le pese nei e tai na tu mo to matua le o lo fa fonga mai mafuta mai ia le tai me le tai au ia o lo fa tu tatu pese le ia mo to ia a o mafuta mai fo in fa fonga mai i le tautua le si fonga le lau mua i Wellington le.